Oh,
O te whātala whātu nei aso fau, whaftai le tua. I lana tausinga marana leoleonga wa te mailo so i fua mula wola o tātou toi whilo i nei aso. O le aso se fulu ma le fitu o le masino iula i lua felus, fulu ma le lima, ma o le aso tofi le nei o le nei vai aso. Ai alo mai loa o le tātou sa mga loto o le ate te ia le sunga le whawhingainga, Reverend Whauatea ane te rea sau. Mai le kālesia na sareta i wainu mata. E usi mai loa le whawhifonga. Ele tiki le nganga le whapkai i le Taeao. A tātou wāwai atu le anga le leima le alofa o le atua. Tai te mai po i lo tō soipua. Ia ai maise lo mātou ne yola. A mā lo whapkai ia i le tamā ona o lana tausinga. Ia maise po i lo nā alofa ia i tātou e le mawai lea. Ia a le telefoni nei o le tātou māwhitanga ma le tāpua inga maia. O lava le tāpua ia o tātou anganga, o tātou loto. I whāpena o tātou langona ina lona pai ia mai. Ia maise lona whaamalosi au mai a te i tātou e au wala ia nā fionga pa ia. O maia, se ia tātou tāpua i atu i le atua. I le swafa mamadu o le tamā, le alo ma le nganga pa ia. O tau atari o e malolosi, tu ina tuia ia Iova. Tuina tuia ia Iova le viinga ma le malosi. Tuina atu ia Iova le viinga o lona suafa. Na ifo ia Iova i le mea pa ia e mata ngofie. Io tātou titalo. Lo mātou tamae o le langi. Watu lava le viinga ma le whaafitai ia te oe. Ono lai pule whaasoa e le fesilia e stangata. Wala pai mai ai le ie so mātou nuu, le au whātua tua ma le au pa ia. Mātou te whāno no manu atu ia te oe le nei Taeao. Ati mai ala ia lo nganga pa ia i lau mamalu, i lau whāunga, le whāuai le mātou tāpua inga ua whaia nei. Ia iwa tuai mea umai lau vi inga, ona o Yesu mātou ole mavala au atuai nei. Amene, ma amene. Ia tātou vi atu i le tua i le na viinga. Taeao filifilia mo i tātou le nei Taeao e. Mo mai e toi se whamalosi whale nganga.
Wale Savalinga le yaso. E tu se la apostolo Paulo e Roma lam tae pusulima. E mua e whangata mai le fitu. Roma lam tae pue sulima. Ai pue mua whangata mai le ono. Whafunga mai ia fionga pa ia au le tātou wari. O i tātou e malosi. Ia tātou fisosoani le vai o e ua le la vai te tau ai. Aua nei whātiatia ia tātou lava loto. Aua tai taso i tātou whātiatia i le la te tua oi. Ina ia le lei ai o ia. E whaama whana ina ai. Aua o ke iso lava e le whātiatia o ia i le lava whina ngalo. Ai tai ana tusia. O mai a tia u whai i la tau o e whai atu i a te ia. O mea mo fo ina tusia na mua na tusia ia e o mai ai ia i tātou. Ina ia tātou maua le wha moe tupu mai ai don sai. Ma le wha maa whana mai o tusi. Ia tu fo ia te o tau e le atua o ia e tupu mai ai don sai. Ma le wha maa whana. Ina ia ngā tastasi o tau loto e tusa ma le pinangalo o ke riso Iesu. Ina ia ngivi o tau le atua le tamao lo tātua li o Iesu ke riso. Ma le loto e tasi, ma le upu e tasi. O lea ia o tau talia ai le tasi. A tau o ke riso fo ia le talia o i tātou. E o ai le di inga i le atua. O le tātou matua o le amo mai lea i le whata o te lusu fitu, ai te spuma fitu, whafonga, e ma ai le ua mea i le ua mea. E whapea pōia na whamāpana whana o le tangata i lana uo. Amadia mai le atua i le whaitawina o nā fionga pa ia mo i tātou i le nei Taeao. Ai o le au tu o te manatu e le tauina ai tātou le nei aso. E whaingo fie lava. E te mana o mia le isi o uso a tangata. E te mana o mia le isi o uso a tangata. E te iona whai mai ai le matua e te iona whai tauina. E ma ai lava le ua mea i le ua mea. Ma e le o se tu ma se anga lea e tātou te le masani ai. Mea lava ia a whaama ai se naifi se tulou, e whai ai se ngāruenga. Ia e matua mana o mia lava le whao ngā o le isi ua mea e whaama ai ai le isi ua mea. Ina ia mau ai le ma ai e whai ai le ngāruenga. Mai ono langa ke msiano e lua au wala e whaamo e moe i tangata e tupu ai. O le awala mua e awala lea i tangata, full people. E te mana o mia leisi tangata e ao awina mai oe, i e whapena fo ia, uro te mana o mia leisi tangata e ao awina mai ia. Lala lea le iai o whaiaonga o mafaufau, le ngata i lea o fomai o loia, o poto ese uma ua iai le lalolangi mei e te iona tātou iai. O le tāua o nā poto e ke soasoani nā poto ese e whaangadua ina te ao au ina ai leisi tangata. E le mwhaia na nofo ase tangata ata mai ia ina ua ata mai ia. Le ai e tātou te oi le whalo a onga ia. Le ala po i leo le tātou woi le kālesia ma le lotu. Le ngā ruenga la le poite au i lea sa ma lea sa. Ia o le whaama ai ma o i tātou i le whina ngalo o le atua. Le wina na o le whaapunga o wala na e tupu wale tangata e tupu i le isi tangata. Lua e tupu tangata i mea ki ngā. E tupu tangata i mea ki ngā. A le haini mea ki ngā mani liu tau. Ia e le whaikoio na tupu lo o langa. Wa le tāua na o mea se ma mea tātou te vai ai nisi o tai. O ina e maua e tātou lea o awina. Ma maua i poila e tātou lea o onga. E tātou te tutupu ai ma whamalosi ai pēa wai tātou sāvalinga e pēa nei ai. E manino le apopo inga le apostolo Paulo le kālesia e poringa mai
asi le tu manga ua mata na mo watu le kalesia i Roma ole ola fe soani ole a apa atu lea e kaise ngā ruenga ina i whapeona whamalosi aua ina isi o tātou uso ua vai atu. Mai tā ua tele le ngā ruenga lea le nei vai tāu o tātou iai. Mai pōringa mai ua mata na se ese tangata mai i le ola alo lofa ma le ola whai o se ngā ruenga le nei. I le isi uso a tangata o mana o mia le soani. Aua pōringa mai ua se e la ngona o tangata i le whaitio. Whaitio ma le tustusi lima. Manate ele o se whamoemenga nā pole misiona lea a te riso na fio mai ai le langi le whaitio. E te tustusi lima po i se tangata ua o iai se vaivainga po o se whale tonu po ilo na soifua. Ia mai se lo na sāwharinga. A rato mai tauina i nā i le whaipu mua. Nā i eile, nā i te wharinga mai e whatonu mai tātou e whaise ngā ruenga. Nā lea ngā ruenga. Ole te soani lea ie ua vai e te tau wai. No inga e leo se ngā ruenga le tustusi lima. E leo se ngā ruenga lo tātou whamasino sino ina. O a mea te tupu leo langa o le tangata i le aso ma le aso. E le ai ase tangata, nobody is exempt. O inga e nei se tangata e alo ese mai leo o le vai. E tō fua le tangata malona vai. Ai le tāua lea ngā ruenga whaalitala leua tūna mai e lea tua ia te tātou. Ia le tātou to e apa atu lea. Whātino le tātou ngā ruenga. Aua le tātou no whai. O voi le tātou mata i au paa ai whapeona pa u atu le leanga. Ia so tātou uso a tangata o mana o mia le soani. Ai whamalosi le apostolo le kālesia. Ia whapeona tātou soani. A whaiwa e malosi lo langa whale nganga, ia la me te le wha ngā aile nā malosi e te soani ai wha ma ai ai le isi o uso a tangata. Ai te le whai lau malosi, ia e whoringa mai ua le ise manatu mamafa. Ai le tā ua le nā le tātou ngā ruenga, e whaise ngā ruenga, ia le tātou soani atu lea. A le ngata i lea whai mai whai upo e lua, e whāpea na whausia pēr whasotainga. Whausia whasotainga. Whaise ngā ruenga, ai le ngata i lea whausia whasotainga. Nā whasotainga lea. Aua i a taitasi tātou, aua le whawhiawhia i tātou i a tātou lava. Ai e whāpea na whawhiawhia i le late tua oi. E le mei ai o ia ma whaamā whanawhanata. Aua i a nā whasotainga mātango whie. Awal whawhiawhia le te tua oi na ia le nei, a maa whanawhana. Aita mai, ai tau whai o se isi au wala e te ui atu ai e whapeona, te sota i pēa ma whausia sota ina. Ai teine te isolate ai le iso uso a tangata ua e le tau whai e te sota i ai. Ia nā mata ina motusia sota ina. La le maua fo se tāwha whanawhana le iso uso a tangata. Ngā ruenga le alki a Apollo. Au ale le me le saule le ari le laulangi i nei vai tau. Ia le wha masa sei lea matalete o mafutanga. Ai mata mai tono a inga. E o ai e kālesia. E o atu ai malo. Ai a mata ala lau teusiano. Tātou mata ala le vai teimi nei. Au ni o tātou solo mua ia tātou le wha malete nea. Ma wha taate nea ma wha masa sei tangata. Ngā ruenga ai al tala lei, o le whawhea alwhani, wha mawhanawhana, te soani. E le ai se assignment, e le ai se wala aua le atua le au teusiado, e ta lete eini mea. Le tau solo mua i tātou, o na tau sisi i wha le te alwhani, wha mawhanawhana i reiso o tātou uso a tangata. Ai ese le mele ua i aile lalo langi le vai taule nei, wa solo mua i tangata teusiano. Ona whapeo na whaia mea le nā whanawhana ai whasotainga. Le ngata i lea whasoa mea manua lia ai, ma whauwhaunga malangona o istangata. Ia te aua ai o le whaife au. I le sa ngā ruenga le nā. O le ngā ruenga na mai e le atua ia te au, e iai fo i le tua oia mea, e ngata ai le ngā ruenga. A ia whapeo na tātou loa, ona whausia pēr whasotainga mo tātou tangata.
o le tātou whaitu au o tātou langona mo tātou manatu. Ai o tātou tutu, tātou le bā, o ngā ruenga nā te riso e pēr na whai mai ai. A lea mai i whātaita inga le whai upe tōru. O Iesu lava, o ia le whātaita inga mo i tātou, i la tātou ngā ruenga. Mai e wā o te riso lava, e le i whāwhia o ia na lava whina ngalo. Ai pēr na tūsia, o mai ia te au upu whai. Ai la tau e ua whai atu ia te ia. E se le mātango whia o le tamalosi, o te riso, o ia lava, e le i whawhia o ia te ia. E se le mātango whia le tupu maari oi, ai le i manatu whapito, e le e se selfish manatu o Iesu, whawhia lava, a le le iao ia walava le nā, a e pupole mo le iso na uso a tangata. E leo le tāua le nā ngā ruenga tēle o ngā tonu le nā, lana ngā ruenga nā fio mai ai le lalolangi, e sau e wha le lei le tangata, e sau e fufo le misa ai, le misa le tangata ma le atua wānga sanga. Au ia to e mai le alofa tu noa, e mai e la vea i ai le tangata ai le olona to sa. Le whātaita inga le lei le nā mo i tātou le au te usiana, ina ia mawhai, o na tātou sāwa bali ai pēra, ma wha ma ai ai pēra le isi o uso a tangata, e pēra le matua ma le au le nei aso. Fia e leo langa au ina, ana i ai whai upe wha, nai whai mai ai. Nisi o me tā ua e wha ma ai ai pēra, na soani ai pēra mo le iso tātou uso a tangata. Mai o mea le tūsia na mua, e le tūsia e na ia na tusi, ma tu i te tono le tusi pa ia. Le ai e wha moenga o tusinga na mua. Ina ia whapea o nā o mai ai tātou. A ua tele ngā ruenga lea, o le wha moe wha ma ai atu le iso uso atangata. Fia pēa ilo langa o ina, o ne inata. O ne i tāpea ua lava ia lea sa o ina sa iai. E o whai ai ata ua whai se au. Te fia whai o te nofo i lalo. Ma u wha longo atu. A o mai se stangata i ata. Nga ngā whai se au e le ilo o man whai se au se mea. Ta moe mana o mia le stangata. E le se me tau se Superman o se superhero na mai le atua le langi le nei. Lala le mai o me alofa, mai le iso uso a tangata. O le wha moe ngane na, e mai o ai oe, mai a whata ua tu singa pa ia, wa mai le atua ia te i tātou. E le ngata i lea whatu mawina pere no for le nei. Restore a broken relationship. Kai upo lima na ia ina, ia fwa ia te fo ia o tau ele atua, o ia tupu mai ai le ono sai. Ma le wha maa whanawhana ina ia ngā tastasi, o tau loto e tusa, ma le whina ngalo o Iesu Keriso. Au soe, wa matua mana o mia lava, le wha pea o na whatu mawina le nofo le lei, ai lo le se aina. E lo e ia aso sa le ai sa te a, tātou wa aia, mea o tātou, a te tai o sawa lea ole, o Facebook, ma mea o pena ta whailangi. O matua ali ai alse aina, ali mai ale matanga, e oa mea whaloto i whale o ainga, o tuu ai lunga i, e te e fōringa mai o ia fō ai whakitau, e le kausi ai se nofo le lei, ai o solo mua ia tātou tangata keusianga. O le tātou tu o nei mea mātanga, au le tu ni mau o tu spa ia, au le tu ni mea mātanga o fie mawai a o onga, a o mea violence, o mea minsanga, o mea upu masoa, o mea upu matanga. O se mea nā e whausi ai le mofo le lei. Is that where we restore a relationship? O le tātou whaia ia mea dungo i nei, a mea sa i aso. E te lewa ai ni mea o fe ai na, ia wāri mai, i lungo nei i pēna ta whai lani. Aura lu i taule nā mo i tātou, e le alo upu a le atua. Le ua mai manino lava, ia tātou whātu mawina, le nofo le lei ma le fe alfani. E le to ia se mā lo wa luluina. E po i vai tau whai ngā pālota. E ua sisi ali tangata ia, ma wa ai ali tangata ia. Ale se au fe me tu ali tala le lei. Tātou e tū le bā, tātou e te whawhoa whawhitau, tā mālo si au i o tātou tangata. E se o lolo atu,
le se ai na yo tangata te a fai is tangata ai a fai loa e au fai ngā ruenga po tangata o ta ua o tangata o le atua me e whāpea na manete ai le nofo whaalfani o le a siri la o na fe ai na i tangata ai sea la ngoi tātou o leo mamoe tātou o tātou o mai e le atua le fe au o tātou e ia tangata i le atua ma le tana le leia le atua ai e tau sisi pea i tātou le file mu ma le ame tonu ma le nofo le leia o tātou tangata o le fe au le na ua lava ia le fe au le nei Taeao ao se toe fafangu o se toe lu i tau mo oe ma au le tangata ke o isiano tātou fe soasoani i le ua vai e te tau ai ai leo le whaamasinoina o na vai-vainga whaama ai le ua mea i le ua mea se o tātou te tālo le atua manae o lau wala au ia i mātou e tūlanga ese e iai foi le tua oi le rie o i mātou e whaia le lenga lea ua umana e au maia le atua e au na mātou whaawaua le rie lau ngā ruenga me o mātou pāra la si atu le rie mai lei whare lalolangi ma whātou sinai mātou ma tā sinai mātou mātou whau au a ngalo ai le mātou wala au o i mātou o e tau solo mua le rie o na whāsoa le file mu ma le ami o tonu ma le nofo le lei o mātou tangata wala au lan nei Taeao le rie toi whawhangu mai mātou lui tauina pea i mātou ia mātou mātaala ma talo ma sa ili atu i atu oe ma ia whaia pea lau ngā ruenga whaafitai le malosi whaafouina whaafitai le toi manava mai o loa nganga le tāua le ua fionga e a ai whaatonu whaapoto ai mātou ina ia mātou sāvavali ma o whaupenga ina ai mātou i lau wami o tonu wala au fo ila le ia le nei Taeao ila la usu o lau whanau se au mga ruenga tono fale fai ngā ruenga tono fale le ie lungo au wala fea lava le ie vai panoa ese le atua o mawhai o na iai lau whanau whātua tua le wala au le na whama malu iai o aolofa le atua tausia ila tau aua te tu ulafo ina ila tau tama a ia whapeo na iai pea lo alofa tu noa ai foi le ie wala ngona ina le atua ma le whanonoa o na lau bala au pa ia le ie whamawhanawhana lo wanganga le iunga lava leo mātou tangata ia whapeo na mātou loa na sāwa bali pea e tusa ma lau whina ngalo anga le lei le ie le nei atu nu o mātou whainu ai au te roa nei Niusila ei lo wanga lei ta i le ie ia maua i la tau le mātou ma lo lofa i o mātou tangata mana tua foi so mātou nu atu nu i Sāmoa anga le lei i o tai ia mai se foi ta penatu fai ngā palota a fai moni o tai umai mai atu oe le atua la la me mātou te pole ai la fo ia atu oe mātou te talo atu e mai atu oe to finga ia iai lo wanga le lei le i em whamanuia Sāmoa ia iai le file mu ia iai le nofo whealofani o tangata na o loa nganga pa ia e musu ina o mātou loto o taito tasi le ie para au mātou tamafa mangalo i mātou a mangalo i mātou vaivainga mātou whaatamala i niso teini mātou nei loa na whai lau wala au a mangalo i mātou pa whai o mātou nofo ai mātou mata i e ua vai wale ai lava se la ngona e toe apa atu toe whamalosi au mai a te i lātou wala au la nei Taeao le ie whamanuia te au mafuafuanga lava singa uma le ia lau whanau si ufonga le lau mua pule ma le au whai ngā ruenga e iai pēa lau whamunianga mo i lātou le ie tu mau mai o manuia tu mau mai lau file mu le ngata i leo lau lofa tu noa a le maftanga i whai pēa ma lau lava nganga pa ia nei se ia o i le whavau lava amene ma amene Ua whaafonga le tunu i tātou sauni ngā lotu le nei Taeao na teita ia lana wauna sunga le whaafengainga Reverend Whauatea ane te wea sa umane kālesia na sa reta i wainu mata e muri atu le whaafitai ma le whaamalo
tai mo tātou sa ngalo tu mo le polfola le tua yang le tua ma family atu le sunga ma nu te le ina le yaso mfuafuanga o le alo tu ia i tai lava o 2 minuti u te fitu a mai al pese o la fa fonga ia tātou se e tuloa e le tātou proklame le ata o le Taeao si fonga neo lamua. Taeao le Taeao, si ufofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Taeao le Taeao.
Malo whaftai le nei Taeao tātou tui whiloa I rungo pia ule ea pia na tu o mai tātou whasana launga I le au ure na nafi. Taeao leo la stofi. La sos fulu male fitu le masino Julai dua filus fulu male lima. Malo le malanga maduia whaftai le tuena na tausinga I lo usoi fua mara ola. Nei wa tātou tui whiloa ia malo la vale tau atai. Malo le malo si ngā luenga o tātou ngā lueai. Mea masi foi la tolo tausia nei matua tausi. Ia ma le tapina ina o nai whanau ia onga. Matalo fatu ele ngā whiwhi tele sunga I whawhenga inga mawhetua. Ta mamtina mātutua le tunu o no le tunu ina I whanau. A ele malosi le tunu ma nai whanau. Leo amtalia te tautua siu whonga le lau mue pio le masini ai. Ia tātou paanga umala vai tono Wellington, mani usile nei, Australia, Amerika, Hawaii, Amerika, Sāmoa. Afrika I Saute, Alaska, fia lavo e mō mele tātou tautua e o lofa tu nei Taeao. Ma lo le soifua maua ma le langi mama. Na whangasolo le tātou porkalame le minuti o le whafonga le tātou tala o le tau. Ia ai, so me le whafonga le whawhiwhianga. Ta pena lau malanga, ia pe sauni lau malanga ma le sunga ia panga malia i opu whaivalu. Luas fulfitu minuti o le tōna tālea. O le fitu, o le valu. Auile malanga. Like
E usi melfa fonga le tātou tala le tau pēo na whai loa mai lo fisi le vai tau le so a mata tu nei o le asonga fua. Mana tua foi to ye swing o le tau le isi luas furfai tu la o luma. O le taimi lava le nei wha maumonga le e langi le le tau le so o le asonga fua. Le isi au e wha le lavi mtua pula mana i ave o le la. Langi le tau I Marlborough wha pēa mana ua tu ma kapiti. E matele na paolo le so I Wairarapa to ulu timunga I Hawke's Bay ma taupo wha pēa Taranaki. Langi le tau I whanganui le aso le nei. Malurua e le wha mawina nu nei amata mai le lua wha solo nunga le valu. E a mawhanawhana o lo ia se fulu wha solo le suma tolu. Pēa tātou I loa ia o le te leo le numera ia o le mawhanawhana na. Ala titi le numela ia o le malulu le na. E to ulu timunga e ukilani le so pēo na whaino mai. O le motu I saute. Ba tele ina langi le tau le motu I saute. To ese le tasi le malulu le ea Queenstown wha solo mai lea I le oanga I lunga le wha. Ia o le ea mawhanawhana e amata mai le valu wha solo I lunga le sifuru mo le wha. O le ao te renga o le atunu ne yaso e ma tele ina langi le pito I lunga le motu I saute. Ia ma le wha solo atu I le lo. Wana ngā envekaha kona I ina I timu ni isi o taimi. O le motu I matu nei e langi le pito I lalo le I Wellington e Martin Pra, Maston e Levin, Palmerston no whanganui. Ia e whaasolo atu leo runga ato uru timunga I le aso le nei. O pia whamea langi le tau luas fulu valu fo le vela lufu lima le e mawhanawhana. O le angoto I fo le lai le so Wellington e fulu 5 minute te e le 5 nane I le fiafi. E oso e le la Taeao I le toi luas fulu 10 minute le valu te Taeao a Taeao. O le fua le amalulu o lo whamawine Wellington e manutua oi, a mata mai le tolu, whaasolo I lunga le valu, e a mawhanawhana, se fulu mo le whaanga I lunga se fulu mo le ono. Tala o le tai le nei aso mo la tau, ia e o e whaanga ngota, tautua nāre saonga le mu, Wellington e sua le tai nei, to e se fulu tolu minute I le se fulu nei le Taeao, pe le tai le whae le fiafi, to e sua le tai I le te o le se fulu nā nei le pō. Mo polirua, whaino mai, e pe le tai nei le toi 5 minute le valu, sua le tai I le te o le lua I le au auli toi pe le tai le te o le valu nā nei le fiafi. Tala nao le tau ma le talo le tai, ia mo le si le fia le atunu. Ia oi e lafo lana tupe le nei aso, na lo lava le anga le lei. Tasi tala ni usila mauna utupe Sāmoa, e tala lima na nafi, ia o neila, ia le wele tala lima ho, tala lima le wele tupe le so, tala fiti, tala luas furu iwa sene, tasi tala New Zealand, maula tupe Australia e valu iwa sene. Tupe Amerika e 5 sifulu ma le valu sene. 5 valu sene le so tupe Amerika, tupe Australia e valu iwa sene. O le tala fiti na tala lua iwa, tupe Sāmoa tala 5. Ia ma le pa angatonga, tasi tesi ma le tolu o le pa angatonga I le so. Tasi tala New Zealand, maula tupe Sāmoa, tala 5 sifulu 5 sene, malo le alofa, malo le angalei. O le amano whaminianga wa soifua, mo I lato umale soifua nei aso, ia o whalo whatut por kalame, whamanuia lo was whanau. O le tato emaili level na aso whanau at samoacapitalradio.co.nz, peathia maisi whamanuianga. O le ala ia te au il tusi whaitau le aso nei, mo le tusi a kalatia e whawhi upas furuiva. Le whanaue, o te toi o ono ai I o whatinga sa ia tino mai ke riso I to tonu ia te outou. Nei ia te le fwoi tau nei aso. Ia o le kalesia, ia, nei fwoi tala o le kalesia le kaletia pe fwoi tau e. Ia o le tusil na al mta upo e whawhi upo sfuruiva. Lau whanaue, o te toi o ono ai I o whatinga sa ia tino mai ke riso I to tonu ia te outou. Ia manuia tele lo wasa I fua, ia le pese nei e wha manuia I uto was whanau, mai e terus ainga. Sāmoa he miti ai. O se tatala whaamanuia, lo wasa whana wāuria.
mua mua pe ale atua. Fa'awa tau maosi. Tau tua male fa'amaoni. Oh my tato kifian. No was a fana wauya. Tato bibi ma fa'apetai. Ile atua wauya mai. Tala fatu le tulu si mai el fa fonga le vai foi le tala fa sur pizzo la langi o mena tupu ila so fumo le fitu JUL. O le solta usanga tasi valu ono se fumo le fitu na fa vai ile a onga le o le onga o nifo ia po le o ina ila tau e fia vea ma foma nifo na taua o le Harvard School of Dental Medicine e te tonu o Boston, Massachusetts. Fa pefa maunga Amerika o le urua ia onga le nei ia onga i tangata foma inifo ua ngā lulu e whātasi mani universite. Whawaina le solta usanga tasi valu ono sfufitu. O le solta usanga tasi iwa o lua. O le tangata o le insinia swafa ia Willis Carrier. O ia na ia fausia ia le air conditioner. Ia po le vaenga fo ile wha mahalulu wai ia ni potu man fale. O le nuule o Buffalo New York na ia ngau si ai. O ia fo i le tangata na ia whaia ia le air lea tau le electrical air conditioning. Ia po le air fo i lea alu le power. O le tausanga tasi iwa tasi lima na ia whaavaina i company e tau le Carrier Corporation. E whapitoa lava i le fausia ina ma le tufaina ia o vaenga i o heaters, o vaenga fo i e whaasau i whafole asu, o venting, ia whapea fo i ma air condition. Pe o ia lea na whaavaina company na le vaitau le tasi iwa, tasi lima. E tau ua tele la tangata i lalangi, o Willis Carrier. O le aso nei tau sanga tasi iwa lima lima na te tala i whai toa, o le vaenga le tau o le Disneyland. O le tangata suafa ia Walt Disney, na ia whatauina le se lau ono sfuru eka, i le nuu lea o Anaheim i Los Angeles, ma whaalua ilana se 45 miliona tala e fausia i se paka tele. E pei o se Kingdom, e pei o se whainga malo tele fo ilea, e a whapea la whamomong, o se pisi nisi e matua manuia lava. I le taimi nā tasi iwa lima lima na tatala i le so, na le lava mea ai, le lava vai inu, na whaititia tangata ya sisi atu ono le toa tele o tangata na fia iai. Le ai o mai le so, toa tele o tangata e fia o le Disneyland, ia na tatala i le aso nei tau sanga tasi iwa lima lima. O le sol tau sanga tasi iwa fitus funu male ono, na vea i East Timor, e whai ma i tu malolo na lua su fitu o Indonesia. O le sol tau sanga tasi iwa fitu ono foi, na te tala ai ia le sauninga o le Summer Olympics ia po le Olimpeka o le tau mawhanwhana i Montreal le Kanata. E lua su fitu malo a Afrika e le i aua i ta alonga nei, ona o le fia ia ni usila.
Ai na manatu le ai o si le tatau na vavai ese mai ni usila mai Olimpika. Wal mana onga tunu uia 25 o Afrika. E o ese mai ni usila fatu am faino mai tonu. O le winga o le mea. Taluai ona o le alu o le tua ani usila i Afrika i saute i le taimi o le whailonga lanu Afrika i saute na le fia ai malo Afrika. O le whasa ongala e 25 ia o auta alo mai Afrika na le fia iai pe na le iai le asole nei i le Olimpika na tatala i Montreal i Kanata le tausanga ta se iwa fitu ono. O le asole nei le tausanga e ta se iwa valus fulfa na suia i Amerika ia le tausanga o tupulanga e whaatanga o le whaatau i lava malosi ia po le National Drinking Age. Mai le se fulma le valu sui atu i le luas fultasi tausanga. O le sol tausanga e tasi iwa wha na manu malo i Brazil le ipo lolangi na ufa ina i Italia. I ni usila nei e manatua uma e tangata ni usila le asole nei ia maise i la tauna iei le vaitau le tasi iwa tolu sifulu e whapea le whangawhao stasi o teine titi o lona tamasa whea lua i vaai Wellingtone na maliula le teine titi tasi iwa lua valu. Awa nofo i lava le taifau o Paddy Wellingtone wanga le nei i tangata. Na mawhai o na te e Paddy vaai aluanga i si tua ni usila mari Australia sa te e fwele valele. Sa tu whaatasi tu pea tangata alolofa i Wellingtone ma tutongi e ilo na laisene. Ia ai o le sola na mate ai Paddy i le tausanga e tasi iwa tolu sifunu male iwa. Feo ai la tātou nunga o le uafu. Tau te vai ai le whainonga o le taifau le o Paddy. Ia whapea ngā avea ma celebrity. Ma meola tau ua i nā taimi nei longo fia i Wellingtone. I le meola nei o Paddy. Na mate i le sola tausanga e tasi iwa tolu sifunu male iwa. Te mou le whapoponga o tātou tala le taimasani whaafitai lava. Ta alofa wa o le tiongi e fafo au lalo o le tia maa fafonga mai pea i le siufonga o le laumua i Wellington. Malo whaafitai o le tautua le nei siufonga le laumua to 10 minuti ana tāne o le vanu. Mōna tau ele isi le fieri unga le fusu anga na po Sunny Bill Williams ma Paul Kellen. Manu malo Paul Kellen si ai. Yoe, manu malo ia Paul Kellen si le lisi famsino. Manu malo ia Sunny Bill lisi famsino. Asaulo lisi famsino. Manu malo e Paul Kellen. Ne ana malo e loana po. Ia o le fusuanga e 2 minute i le tamilisanga e valu tamilisanga. Ia o tau matamata le fusuanga o pupuun tamilisanga son. Nana tā longo to e tāfo i malongo wa uma. Ia e mo e statu tala pia uma tatu telefone ni Taeao. O talo fatu pali i masio tu a testiva. Ia malo la fafitai sunga tangwai. Ia o Amelia fafitai se velina vawa lo fitele atu mo o Australia. Ala pati le la ulu mai au gilani lo fitele atu por kalame. Ia fafitai lau i ula falava au. Sunga saulo manuia ngā luenga le yaso. Apel sunga Ellen. Ia manuia tele le yaso is fatu longano. Sunga le wanai mo mai. Ia alauni. Ia saipele fafitai. Manuia fia ngā luenga le yaso tele si au kustino. Sunga sauvau ni la tofa lo fitele atu por kalame fa malo lava. Ia le hoa o vai atu fafo le ofisa wa mata na pisi le tatou. Le wala le luma to le tatou ofisa i la tau o ngā luenga mtiute. Ia le ngate leo tape na fweo na ifana wia onga. Sunga ialo ese po e fua sale ma le fafia fianga faiva e tapu ia. Valu minuto le tur de tāne o le valu. Awhai e alai le Taeao, mana tua sa utatalo. Ele mai loa le aso, le tua i le masalo. O launga e ta amilo, mala fo
Talofa, I'm Tiana from Miti. Keep listening to Sāmoa Capital Radio Wellington. Mai o manole vovea, te fia whalala, sauna saulea. Eti e nei lau pasika, ai o sue hena, ai lau kaima. E la te asoa o ola taula liloi, la mama sue tu pe lau tauli. Ole ala foi le mana mea hela o la sui puai. Tuai moana, tuai moana. Tuai moana, tuai moana tatu matala. Ea, vai mai a sau. Betua imoana, betua imanu. Sau ia lau pele, sau masina ipuwa imanu. Seinu ane amoi, ita maolenu. Bolo bolo payo manole vaveao. Te pia whalava, sauna saulea. Ia eti ea nei lau pasika, ai o sue hena, ai I lau kaima. E la te asoa oi ola taula hiloia, lau mama sue tu pe lau tauli. Ole ala whai le mana mea hela o wasu I puai. Tua I moana, tua I moana. Tua I moana, tua I moana tatu matana. Ea, mai mai e sau. Tua I moana, tua I manu. Sau ia lau pele, sau masina I puwa I malu. Seinu ane ai, ita maolenu. Toi whatala whāturu tātua tanu uli nei fo ia sa tofi, alo mai o se whao poponga fo ia tara fau I mea lo te tupu I Sāmoa, o se mai le whaafonga. O le vaiso nei wa a mate o na whaia viso o ta inga, a leo fiso whai ngā pālote ta wala maili kom sina, to lea fuatu ia Lolo John Stanley, ma le vasenga leo tu stala ma leo whaasale lau, mai o le a whaia ia so lulu vai aso te tasi anga I atu le teimele whai ngā pālota, e whaamanino I pia la vai tūlanga o viso te inga, o le whaatinongo ngā luenga ina ia sa solo whaatasi pitu la awe lua, a toai fo I mara ngā lue whaatasi male matanga luenga o leo leo,
Ina ia mawhai o na le whaalawelaweina le tu ina tua whaamtalanga, ma whaamaumaunga o tawaramanga o le whainga pālota. Mai o le teimi fo e tasi wa whaanga solo ai foi, ma awa onga mo le tolu aso mo le auwanga lulue, le ua whidiwhidia mo fo mailo lātu teimi, e whātou tei ai ia vaenga o whale pālota uma o le a wha o ngā ina le atunu, moitu malo ina ia vave ma wha whaingo fiai, e pe o na masani ai le telo whainga pālota ua ma vae. E kai me ngai e afe fixa lau, lau maka training lau whai lunga, angai, nai whai lunga. E kau resa whareire, lau maka training a polling officials, e lua training mo mua lea, kolo aso, ia uma hoi o savai, whai training a savai, polling officials savai, savai raile o kele ka polling officials savai, ia o savai, karsaka mo savai. Ia ai koe whai lako refresher training, i le vai aso ai le iol whainga pāloka, ia kako polling official, e afe fixa lau. Sau no fo i tole a foa, o se tasu whaafita o lua whengai nei mai lanto o le tupe whaasoa soa, e na ua le pāsil tala whaatatau au tu o le tupe, o loi ai te tolu le tolu tesi ma le 4 miliona tā lan fua mo le whainga pālota, a le atunu, ma le manatu e whātou teilun teimi māsani a apirilo le tūsanga fau, peitai wa suia atoa mea umaina ua whaata apere pāle mene, mai na sa ili fisoaswani ai le ofiso whainga pālota, ma ua iai se tasi o mtanga luenga le malo ua whao o ane lana fisoaswani. O le whawhikai o fiso aonga, a mai e kako 5 selau tablets. O le fiso aonga le ua mako, le ua kaungo mai, o moli mai foi e whangai le ofisa. E whai ramo, kasa fwere lengo kalungo kwai. E whangai kofu alfe le whal pāloka, e whasa loko kasi. Ia ma le tablet le, e kaimia iso pe pāloka, e alo, me ia alo, brida kunye le operating center, e le pe pāloka lo isua. Mai o lo tādia foi, se tali mai anisi o mtanga luenga le malo, na tālu sanga i e mo le whaonga ino lātou a wala po tā vale, mo le au whainga luenga le au whai pālota. Sau no foi tole foa, o le au whai pālota uma le ua o whamairo lātou teimi ngā lulue ai, o le alauni mau lalo mo niso i lātou e au fie foi malamtanga luenga o leo leo, e amatātu le tol se lau tā la, wha solo anga i lunga e fua i ngā luenga wha tino. O tali mai leo fisa sili o le pulenga o malai wa alele lea tunu ui whaleolo, tu man vau e vile whale whatu ilan whatalananga ma le sui o le TV tasi, e whatatau i nisi o tustu singa le ua sala lau solo lunga o peng te wha ilangi. E se wa alele na malanga mai a Amerika o lo o paka il malai wa alele i whaleolo, o le Bombardier PT fitu se lau Global Express and Whatastasi XT. Na tūlau ele lava e au noa ma se lo ngoa o le pulenga, pa o se whātananga i pe o awala māsani, e sire fia i e lau whainga ruenga o le malai wa alele whaavao malo le tanu. So se wha a private jet e fia malanga mai Sāmoa. E wia lau mea. E o maile na tō application le Foreign Affairs, e le ngata whaile le Ministry of Works. Ha meet umala requirement. O na issue la i le Ministry of Works o le landing approval. Ia whatu a pasi maile i tua i a mātou le se au whanau le control tower. E le aso o wau tutonu la o le landing approval documents lea. E tau mai ai le tangata na whaiel application. Ia o le estimated time of arrival. Ia ma le estimated time of departure. O se whaamtalanga fo i mo i lato na malanga mai i le waalele. Te lo fo o le whawhisiri la tunupu o i ona le wa. Mo le sila fie paua ia le information e maua le pulenga o malai waalele pe tō fia le pāsese. Lo le taimine ia tō lima le pāsese au fia i ma le pailate. Hai le ta ua mai ngoa o le pāsese. Awa pea lai fia maua le atunu ia tai whai o le mālo le po tangata no mai. Ia o le ground handler tauna ho iang. O e la tau le whaia le wa. E mo sila fia na luaka ko ground handler Sāmoa le Sāmoa Airways. Ia mo lo shania. But most of the private jets handle at Sāmoa Airways. Ia le ngata fo leo le immigration. Sau no tu madvao, o le waalele le nei na taunu mai le asonga fu o le vai aso nei. Mai ye le wha moe e toi malanga ese i le awa ule le asa whareile. Ai o lo wha tito lava tūlanga māsani le tongi no le paka i o le waalele. E lunga o le malai waalele wha awao malo le tunu. Le tongi o nei mea o landing fees e whaile mamafa.
se la mamafa va hafa pe e limas fulu tane I lalo le mamafa le va e los fulu tala le tau o le tani pretan hafa pe la ilunga to limas fulu e o los fulu tala Au se fautuanga tu manvao mo le au whaasalalau mo le au tu stana lea tuno. E whaatino mo mua sa ili linga au ili ili. Ai owal tu ina tuni report e whaapopoli nai lea tuno. Ai ole mata au pulawa ia. Ai o tilo o lea e iei le tau tunu o le tūlanga male ali. From a security perspective, ia tia ue le tauna whaia lea peo le sa mystery aircraft. E ona e tutupo I langona e se le atunu whapea e leo malu puipuia le atunu. Alei, in terms of security ma le safety le atunu o lo le lei me uma. Ai ole mafu angala vai o le malanga mai ai o leva ale le atunu. E le I mawhai o na whaelo mai e le pule sili o le malaiwa le le. O se osa whainga mtanga luenga o leo sa nga I le afio anga nu, na toi pu e masaisai mai e fo I le lia a fualo taro mapo. Fato a lua tau sanga talu o na mangalo mai tua, e le isi fo I o na mōli anga na whalpui e mol se fulma le walu maasena, e le tau sanga e lua a whelua se fulma le lua. E na ua mauai fuala au whaasai na mala au malo se le whaatanga I nele tunu. Wha maonia mai al komisino mtanga luenga o leo au apa aulongo I tino Filipo. O leo sa whainga na mau mai e fuala au whaasai no le aisa, I lona mamawhai ono se fulma le ono kalama, a to ai masa masine fui na ila aisa maisi vaenga I whaonga I nai, ma le tino I tupe lua se fulwa feta la. Ta ua ua paau, o lona maota foi lea, na pue mai ei foi le isi mōrianga mua, le foi ua toi maua mai ei whala au whaasaina I le si oso whainga le nei ua maea. E lua no whanga na wha ai loa ua paau, sa whaia ei oso whainga leo le vaiaso le nei. So e lua la locations nga raid e leo ngafio I ngama o I kuai lo whanga sa whaka. So la hulanga maua mai le se ringa mai kuai sa whaka ngafi. Maua mai unregistered firearms, unlawful ammunitions, ia ma utensils ko. Ai de maua la se isa kuai lo whanga. O le sunga ia afualo taro mapo, sa vea masui ofisa sidi o le ofiso whainga pālota, e na ua wha mao nio na mōrianga le tausanga lua whelua se fulma le lua, na wha malo lo mai I loa malana ngā luenga. O lo iei popo lenga mātunga lunga mtanga luenga o leo I le wha tupula ia pea, o le wha awhi mai o whala au wha saina lea tuno. Mai ua sāla laupo o pepesi pe o se wha mai, o atu lava lea afianga I alo mawhana wa o ngā lea tuno. O tala fōi o le nia so tofi wha manuia le tua I fōwhanga, ma lava singo le afianga iei masi o tātua tuno le nia so, wha soi fōia. Tala flava fa opoponga mo mo tala fo mai le si ufonga le la mo mo le nei Taeao se fulufito Julai lua filua lima. E ao ona ufoina e company titele mo le elitise ni tau mo fio le pawa I taimea la titele fa onganga o le elitise pele o tele ailona mo mianga. Ma ia le lei pe si itia ni tau e tutongi tangata yei solar panels. Ia e pu e le la mai lunga o tawa lunga o lato fale. O lo o lato fa afo ipe ave I company le elitise fa apopo I le o uma o na lato fa ongaina mo taimi pito sile ona mo mia ina ai le pawa. Wasuia le pulenga o elitise a yeinga ina ia langa tawa yono o atu le o ngā tutono le tau sanga fōu. Wofo ina atu company titele o elitise ni tau e fōfo I taimi o le aso. E una ina I tangata I fa onga le elitise pe ala I titele mana onga e fesosani e fa I titele fa inga tau le fa asoanga o le elitise company. Ina ua mai ai se ripoti tu fa atase le pulenga o elitise ma le komisi e mata ituina po umulmulta I e pisenese ma fa amalia ina ia tatau tangata fa atau le Commerce Commission o le aunga ua fai ai a swinga ina ia tele ni avano e filifili ai tangata pe fa pe fea ai o afu I taimi e fa onga ai le pawa mauna ina I company e fa apa u tau o elitise o lo fa amalo si ai fo I le tau
power panels I lunga o fale e iei maa, ina ia tau ia tangata e whaonga ina ia awale mawaile ele tise, ona olo lātou sao, pei ona tau whātua ile ele tise o lo mawhaiona lātou whaasao ina, I taimia matua mo mia ina ile pawa, pei ona sao no aile tai whono le komisi, John Small. Na tali le minista o whaamasino ngai pui leo whaingo le tupe na whaaluina I le lana fautua la malo I solto la fono o lo whaia whaasanga I pisinisi. I tutono aso I se lao, pe ona I sauno ai e tele manatu o whaatuina I lea kulupo o lea whaatino ina le malo e tali atua I solto la fono o lo oa awhia I pisinisi. I se whainga pito sili atua na tala whea ngai. Na whaalia le vaenga whaia le leipa e whainga tā tele o na talia ina le afa miliona tā la. Leo lo whaaluina I le whaala patuputonga ma o manatu fo ina folasia I le kolopo, sa manatu le toa tele e mata utia tele, peita ina whaalia le tai fono e matua pule ina le lei lava la lato paketi, mo umai a fo iona su e ina le lei. Mo whaasilsile le maloni suinga le to la fono, e matua sa ili ai soli to la fono lo o a whaina I pisinesi, e pe o whaasalanga I tangatanga o I whale o loa, o suinga ina tu ina to whaafautuanga le whaala potopotonga fautua, tai fono ai Sunny Cowshaw. Na fisili le so upo le leipa mo leo Jenny Anderson, ile minista whaamsinonga Paul Goldsmith, matali ele minista, e lima selau malefitu wafi whaselau ono valu tala, fitu tasene, na whaaluine le komisi ma ya mati luafi lua lima, e o atu ile aso se fulu iuni luafi lua lima, o lo ofi ai tau mo tangata taito tasel whaala putupotonga, e tolu selau luas fulu iwa afe iwa selau tala iwa tolu sene, o tupen whaalu le taitaifono matau mo sui le kulupu, e selau malelua afe fit selau valvalu tala alua ono sene, o malanga mafale sa no fuai e va afe ono selau malelima tala fitu tasi sene, mangaluenga fa ofisa polipulenga e ono lima afe selau fitu tol tala valu tasi sene. Na avel falema ile tamaita e minista Judith Collins I se ta avalel falema ile fiafia solua ona ole unga o afianga mailinga singa le vertical sa tau fia ile po ile falema I Wellington ai wati ai tu ama o lo fa solo manui ele na ainga ole vertical e a fia ile tangata ile niniva mata avilivili le va ai o isi a unga e a fia ile fa fa swati fa inga tama ua lepa le ni le savali o tusinga Collins ilunga o upenga ofisa o ta inga na ieta ua Pele vertical o se tangata maivasa o ngaunga. Nasia seatol minista ini sono fangal mtangal wengal puipuinga. Sa malangai iwa a ale puipuinga ni usila. Mani malangai iwa alele la pase se ilona tofinga fa a minista le puipuinga. Sa fa fitaye Collins le mawa e o leleleo le tausinga. Ale au faingal wenga ta vale al falema I Wellington. Fa apea I male falemai I Wellington. E tu samal to lima se lau tangata whainga luenga I whale so toto ale awanui, wa ioi sa si itanga iwa te simale lua pasene o tatongi, ina utua na ia ile ono maasina o solo te ole awanui, ole au onanga pito sili leo na tele I tutono ni usila o whale so toto, o se tūlanga lelei mo sui eile uni ale Apex, o nei whaalangolango fo mai au onanga whale so toto, whaapea I matangata ngase, e whaalangolango tonga fitinga I au whainga luenga whale so toto, pe ona saunole whaile utusi ale Apex o Deborah Power. Na tā wele Apex, o si tanga o tutongi o whainga luenga e whaatupe mai ni tupe o lo o iai ale company. Aile o whaanangolango inisi vai ngā tupe, mai le soifua malolo I nā New Zealand. O whailo ale malo le a tau fia le toi whaungone potua o ngai e tatala e ui o le tele o whaia onga nao lato whailoa e ilo lato tali tononga e manuia lato tamaitia onga mai e itu ai ngā whausanga na whaito ina itu ai ngā whalea onga ia le whaapia o whausanga o nei tal fau pe o nisi o si o mangai whaingo fia na o a oina ai tamaiti na i eini se o onga na whaalua lato lava tupe toi sui ei whalea onga ina ia wha ese ai potua onga pe ta ini saililinga le Council for Educational Research na whaali ai o le tele whaia onga na ngā lulue ia whalea onga e fia Na avel falema ile tamaita minista Judith Collins I se ta avalel falema ile fiafia solua o fale so etoto pe ona saunole faile utusi ale Apex o Deborah Power. Na ta wele Apex
O si tanga o tutongi o whainga luenga e whaatupe mai ni tupe o lo iai le company. Ai le o whaanangolango inisi vai ngā tupe mai le soifua malolo i nā New Zealand. O whailoa le malo le a tau fia le toi whaungone potua o ngai e tatala e ui o le tele o whaia onga nao lātou whailoa e ilo lātou tali tononga e manuia lātou tamaitia onga mai e itu ai ngā whausanga. Na whaito ina itu ai ngō whalea onga ia le whaapia o whausanga o nei talu fōu pe o nisi o si o mangai whaingo fia na o a oina ai tamaiti. Na iei nisi o a onga na whaalua lātou lava tupe toi sui ei whalea onga ina ia wha ese ai potua onga. Pe ta ini saililinga le Council for Educational Research na whaali ai o le tele whaia onga na ngā lulue ia whalea onga e fia ia i mai tali tonu foi e manuia ia lātou tamaitia onga pe a o oina i tutono ia si o manga e na saunoa le ministawa onga Erika Stanford o le wana mawhau lea mata upo ma o le a le toi whauina ni whalea onga i leini whai tutoa e wawai ese mai ai maisi potua onga e pisa o ma whaalave tele mo le tele o tamaiti mai sili atu ona te lelo lātou wa oina i tutonu o potua o ngā taitasi. O foina atu le tangi tu whaatase whaasangai whalatupe le ANZ ma le ASB e mawhaia no lātou tali eina le whaamuta o la lātou mta upo po o la lātou tangi ai tutongi e whalatupe le tupe au whaisilia ma le tolu selau miliona tā la ona o le solia e whale tupe o tō la whono mo ai tā lafu. O le tangi tu whaatase lea ale silia ma le tō selau 5 fe o tangata e whaonga aina au nanga whale tupe e lua ona o lātou wa afianga i le vao le lua fe 15 ma le lua fe 10 ina ua solia le tō la whono taluaile le whailoa ma whaamanino le lei. O aia inga, le ana o vai ona o lātou tutongina ni tau po fees whaapea i mani tului. Na saunole lo ia i lātou lo whaia lātou tangi Scott Russell. Wala ono lātou whaia le ofo, ina ia puipui ia lātou tangata male atunu o mai le tōlanga le mautinoa le national o le āwhaia pe āwhai e una ina pea ia te unga. Na mawe ona te ena le ANC le ofo, wa mai ona tutongi le ANC ma le ASB le silia, ma le fast food 3 miliona tā la, e tau i e tangata na a fia i lea whaale tono whalitope i se ioenga na whaia ma le Commerce Commission i le tau sangalua a whelua se fulu. E ta alonga, na whaia ina Sunny Bill Williams i a Paul Collin i le fuso angalapoa na poisini ma o se whai pelenga ua lewa na whaatalitali e le atunu na ese whai unga a wha amasino. Sāmoa le mawina le malo se le fuso Sunny Bill pe ta il ta amilu sangalo na fito na to ese aiona ai malapata i le lau whali le ono wha lea o ngai na ola na fuso. O isi pangalapoa na maan malo ai Alex Leapai Jr. ia Herb Silomata i le to iote le ta amilu sangamo mua whaia ina mose awi matangi Jr. ia Clay Waterman, e manu malo David Nika, ia Nicholas Charalampos i le to ioti i le ta amilu sangalo na 5. O le au filifilia le manu Sāmoa mo le taalonga i le afiafia Taeao ma le au Skotilani o le numero momua o Aki Seiuli, Lua Pita Anae Asu, Tolu Michael Alalatoa, Fa Benjamin Betaya, Nini, 5 Samuel Slade, Ono Theo McFarland o le kapeteni, Fitu Chona Mau'u, Valu Taleni Seu, numero Evo Melani Matavao, Sefulu Jacob Umanga, Sefulu Tasi Tomasi Alosio, Sefulu Lua Henry Taifu, Sefulu Tolu Dangen Baya Awa, Sefulu Tuna Tuitama, Sefulu 5 Lateral Akiong. O lau whaaleo leo Lu Teru Tolai, Kanan Sitene Tua, Marco Fepuleai, Michael Curry, Nico Jones, Jacopo Mapu, Connor Tupai, ma Rodney Yona. E to aivani tamata alo la kapili ki u whaasalaina ma whaasamu ni taimi uumi ona o se fusu anga tele na tupu le taimi le suenga siampini o le taamilu sango le la kapili ki a paponi ukini le sa talwai. E to tolu ni sui o pulenga o au. Na whaasalaina le ta isfululua maasina ai whaasalaina le silia malta iono afeta la Amerika ka lapu e lua iana afia i a vivesi. Ele ilevona amata le afalo na lua le taalonga e a vaulo fusu anga tamata alo. Pipi ia tu ia imanisi o pulenga au. Maatili whaatitele inai. Nei ilu taalonga o tutu salita i se fulu valo. Tala fawia mai le si ufonga le lau mua mole nei vaenga o le Taeao. Fonga tātou atinu i talafou amata le Taeao le sifonga lau mua pe on tapeni na Severino Casiano patala mai Sāmoa le sunga ata se Salem Sam fa fuile tulai vale tau nei vale tulai se lua alo lua 10 minuta te ele valu mo ni fo ya onga nei fanau le Taeao
Me se la tolo anga ia te mori whanau ia onga. Moni, malo lava tasi wha malosi. Malo fo. Amai le Taeao. Ia, mani a Taeao tu fue. Ai, puli tatu whira. Peo, ole nau, wawe whamatala tu nei ri Taeao, ia le ungol fusuanga moni se le I matamata ia na po. Ia le ufa lau tele atu I tatu telefo. Ia, nana we sirfia I tūlanga na I fusuanga, ala uri ia na po. Isa, wau tele I matamata ia ui fusuanga. Oh, ia. Stama I taimi ia vea le, ia na o panga mua mua, au tele I matamata le panga muni muli ia, le. Mai tatu telefo. Ole au, ia lau sua ua. Ia, ma te vai atu ai le, fili le, mo isa utupe. Lau fai pisinisi ele mana o mia le alu se o taimi. E lau sunga. Ai pau alo whano noanga. O whano nonga mai talatua nafi le auri. O e whaatelea tua ia le tūlanga o le sala. Fo ilea tangata ile le stala I Sāmoa. Le luafi. Ia na o whano nonga mai whapea e toru sifuru wafea. Toru sifuru wafea le tupe maua le ofisa le Sāmoa. Pea hao nei sala ila tu ile stala whapea. O ila lenga ue pisinisi se uso. Ele lei mal whengal pisinisi. Alo ingola na whaatele, ma le vai, ma le whapopo, ma le toi se lea. Inga lea whai na tele o pisinisi. Ea whai na wuli tangata whaingana ma wuli le pe asa wuli ai. Ano teo foi le winga ore ona yau pisinisi e fai tau sanga ye le manuia. Winga lo salto mai ti mal sfurtala, le suka iva tala. Ale ne u fai lo fingo. Iva sui, iva tala sui, ala fa tol tamjile tala, me le iva tala sui. Pero ila lena. Ele ai mo fasa o ngol le nala ma fu ona nga pisinisi. Wa tele le lo foi tangata. Ai no u ma fiu tu la to itala. Ai tala. Alona. Ole tangata lai tongi le tala. Na le weta wana uto so to fa sisi na tala. Peo na vaanga ia o so ia le sisi ne wa. Se voi le si la pepa do langa le ia. Ia. O sa wala tala le masene fai. Ole ta o le tanga lu vatas. Ah. Ole le ai ia me fu le pe vai tu se ai. Ia foi no so ani le jire, ilisilis. Ia mon. Ia na. Ia peo le peo tu langa la to vai tu ia. Ia malo alfa malo sin le Taeao. O wingo le tau I fai no me lo fiso le vai tau. Ia. Langi le tau le so o le so fu le so fo. Ia. Tau sia la uni to suia. Ia mo na tina ta pena ia la io le ainga. Ia. Avi fa fa mango. Mana ia. Ia. Ai malo lama. Talo fatu tatu tunu le Taeao. Ia le advice foi statu pes. Ia ona fa so le tatu proclame fa talo fatu faltua ia lupe malinoski mai prispen Australia. Ia sunga Ricky Masoe, malo Ricky, malo la foi sta malele tinga ina polan sky. Tu sai malo Ricky, tele lonento tele le tunu le na mai moa I la ufasa longan po. Ia mo. Ia mal talmonia u te lo la wo ilunga o fa momonga le Facebook. Stemila ta mai on ta pele o la Facebook. Mo mo tau tua foi le fatua o ia. Al man nei o fasa longa Ricky. Sa la sa o fasa longa tamaya e fa palangi mai tonol mai. Ia le fasa mo la Ricky la to fale. Ia. Ia langa to tele la to foi le mata ma mana o fasa mo tala la sa. Ia le na fasa mo sunga Ricky po. Tele le nga Ricky po. Ia sa. Foi fasa mo to fa ngala na sky mata o malilo lang. Ia na fa io te lo Walto nga taimina sa fusuang. Te lo ai lunga fenga luenga ia le se me a o te altina le ainga va vena tu lunga le fenga luenga ia malo le spo. Ia la vai foi stato pese fa talo vatu ia fa fuina tanielu ia fa tu ia milia fa moana malo sunga ante le riva ia malo la talo stato pese le luas fu 5 minute te nei le tu live valu.
Avianga mai lau pese le puni ala vaa ina ua luas fruiva minute e ua te nei le tūlai valu. Ea, malo lava, o le nei Taeao. E se ale tūlanga le ua kātou, o le sau, wa le masina e sa tu fui le. Ia i le tūlanga wa iai le aisa i Sāmoa pe un tātou whalongolonga tu fo iai nisi fo iu tu e mōria fo. Le asau e ilo iai le tūlanga fo le. A me se tua oi va le ainga ma le ainga. Io e tasi. Pe e te le tu Sāmoa e la tamai nei ia pe la o no whanga fo i le oni nu ma vai. Le o mai tangata mai se vai manu utua fa tau fa nua man no fo i pia. Pe te fa longo i tala na ia inga ia le mana tua o le ini pule ngānu e va ia tangata pule le tangata iai. Le fa so sa yo isi tu pulanga i tu tonu o loto i fale lea ma vai ai ne. Fai ai lava. Ia e tatu toi la turiste. Ia siria tu, fere kengi le sa. Ia o mali le uma. Isol. Ia pe o le me tangi le loto ma le anganga. Ona le talavou o tamaiti tama ma tene Sāmoa. O le a fie le melea. Ia e ute iloa e sa o le mau o le mtanga luenga le o ngā lue whaatasia. Wai o le mele e se Sāmoa mananga ia fo i whainga. E se le pule ngā nuu. Ia e se foi pule ngal malu ai afa pela wale fai atu tu no uma fio anga le mau tangata fa sala ia ma ne te le fa o pele tu langa le ai o mai ta wina pe ta lu Sāmoa e te ia o pe ia o ma sani i tangata so at fa no ale a fia io ma to rio le anu vai la ona to no tino tangata la o la o vai la fa le anga yo no to tonga ia mo ia la e fa mariel tu ina nau si taimi popo ia le tele o taimi fa ia la ua te le a fa ino totonga le tangata ala so iloa o ia o kukala i se Sāmoa pele o tele iloa la ia ni se atu sa tala ia o tele ilo ia o e pole aso ilo ia te aua ia ilo lango nawa o lai kukala i se Sāmoa e ine au mau e whamau ni e. E reine au mau e au fua i au whela o awhapea o le lau atu i a whatitenga tu lofu i tātou mo tu le a Amerika Sāmoa. A whapea o le whao ngā i a whemalanga i fwile le waa i a le e whanina nātu ai. Ia pauna o vaenga e o tuai Sāmoa le isa. Ia ma vaenga fwile o le... Ia o tele a le mea la wele te mine. Ia o le fisiri la o whea e. Wa uite loa le ya se no Sāmoa le inta mai ti o la to fa il vaenga le. O nena sau lava i so enga le TV1 stene vo leo Papa Driver. Ia fiti matonga. Tu lo lava. O te loa. Le lope se teimi rumona e ane leo sai le linga le TV1 e usila. Ia Sāmoa. Io no tato maua vo leo. La tamai nei an o fe tau vo le news fa malolo isi leo i fiti. O no le la to afianga i le mele o le o le isa. O le isi vaenga fo le pe te le vaenga i se tunu na leo fiti. O le tangata fo le tulo wala ngana tato tunu e alan fai lotu me ie ne ia fai na isi fina ngalo ai. Me fo le lo tangata la ua fa pe wale anga fai e le isa. Ia, te lola le tube fo le tu le limo tangata e tu lo na toto le fale mai. Ia na tau e tu imena toto tangata le anga i le stangata. Pasi mai ai yui. Ya, ola vai nal tala na nei. Ai o vai inga na na mau i fiti te mine. Ya ma me vai inga foi le lo la tu la fo la tanga te ngol au la ma sa ni vai tanga te le wa afia. Tati ale le wala pase tanga tala tati ya. Ana sa mo la tati sta fa pe. Fo vai tatu. Au ma sa ni vai fiti. Ya, tua esel tu langa we e mo mau foi inisio le tu una o i fiti malo il te mine. Pasan yella to vai. Ia, tāru si au nei tātou wa ia stūlang whapesi tātou atunu. Stai mila ta mai ia e le whaingo fia whainga ruenga malo, le pui o le vaenga. Malo. Ole mele fia whamanatu i le atunu. Ole na mau e talofo wa nafi. Pe e taunga wa si ile lungo le taunga tā whaingo me o funerals. Mai se ia tutongingo ele ia lang mau ine o tatu tangata. Na le tu saute wai rapa le mo mele tala le tau ngofi. Ai fa mana tu ai se si ole ainga wa umalo na wa maliu. Mana ele o pe le official le wins.
Ia tele afsosoni ifsosoni e maua ai le o tangata uma. Mai se va pe pensione le tangata alu pe fesili ai. Nisi na matu tala noa. Ia. Na watu e whaelo le wins e se sio lato a inga uamaliu. Whaelo e na ia whaeleo ngai na le pensione atu. Ia wha maile tala le ofisa. O la ie le tupe afsosoni mo le maliu. Ia whaelave umana te uru maliu. Sio lato tangata matua le ana. Mana ia na so. Yoi. Ya mena na fa pe. E mana ia fa ilo ile tu. Ia. E ma ava pe fo ya te asi le officiale. E mai fesili ia. Ma pa ile tau fa tali se i maliu se so le ai nga fesili. Yoi. So ni el malo na fa mai lua fe to lua fe. Ia vai na mo na so ni yoi. Tongi ni si va en al tong ta so i fuanga le tau te. Mana ia. Ia. Ta wa fesili. Ma fa pe. Wana i tupe na e de ulo tatou, mai sa tatou Pasifika. Yo so ni le tulanga lo ye le fo i vai tai mo le tau sang. Mo. Ya la ma vai fo tatou pese. Oi. Ai le i watu mo le vai ngale. Mana e fo ile mo ila tatou ia o ya tongia tatou pile o le tise ma company tele. Ya lo mana ye le tala le wa mai le Taeao e Savelina. Ya o le ua o fo ina company tele ia o leo whailo e tau ona fui na company tele mo o vangalo el tise ni tau tango fie mo el tise fo i taimi e le mana o mia tele ai. Yo stulanga le mo tātou. Ola le taimi e le mana o mia tele. Lupo le taimi o le sama. Taimi o le sama. E taimi fo ina ki e condition ai. Kasi mea pia le taimi o le sama wai e umia i le ao e titilpo. Ia. Sa e toi le ki ai hit pumps ai. O te ro ele mana o mia le taimi le. Wa le te le mana o mia le pawa ma le tise alu le tise i le malulu ma le whangai no o e am bevel. Sa. Tasi oso ia di tāle pese. Oso ia usau nei i mato usau o tala ititi ia. Usau nei ia pia voilele o tawa ai se fe pankeke le maketi. Fe lanu na o pankeke. Maketi tuai ia. Lanu moana, lanu samsama, lanu mumu. Ia. Whapea, pole hale. Le vaila au le wha lanu e whapea. Ia, pankeke. Ia. O te vai voila i tina o le matonu. Pea ona wha lanu la tō vai la tō lau whala, ma lau paongo. Ia. O lo ma whau whata mai titi le te mina. Whapea. Pe ia o vali ia le vali lau whala le vali pankeke ia. Ia. O nei lai i saina. Ia. Laua mo lia e le malo saina. Ia le sia o ngā amata. O mea aia tamaiti. Mo meo peni, mo meo vai lanu fo ngai wha ngai tamaiti ala tō tu singa meo peni. O ave tonu wha lanu e la tō mea ai. Saule. A wā fia e la ia to tonu o tamaiti a. Ia lau to i loto o tonga. La laua tā ofiu mai le tele o tangata whainga ruenga o la ua mnanga na o le aonga. Oh, saule. Ia va pea soli. O ma vo fonga ia so la titi ale o tu lope sa o lo po vai na foi la fala len fala me pankeke. Ia fa ftai tato ai o mai pankeke na. Le ala tau te so lo ngale le ia te men. A o to la ia no le funga le wa a no mi ngale. E mo ia te longo vial tanga tana tele na ai pankeke na tamala no mea mata la no sama sama la no mori. E longo fia tanga tana na tele ai pankeke te mina. Lua matan fata Vale mangale wala nga matufu no fala ngwa nafi etal no atu fo ile sia lunch le na fo le tangata le na mo wai tonu le marijuana le palunga le no palunga le ponikeke poniano ya nga fe la vili a mix mal fala mata po la finga vai na mai tangata to lua so le talana pe ala ufa ma vai le ulana na la tu male keke le la tu sia lunch po le mo me ai sa male tu fatasi ana tu po foi au kilani lua fes ful valu tasi ve company na faila to fainga ai share lunch ya na la tu ful tangata markeke na tu to no maluana na mama ito tele lo fainga lu so la na loka i leo tangata na una wa maua so suenga ata ira vanga le e foi disi vanga le mas le foi le mo Sāmoa ta foi ona mata i tu tato ona fia ya ta miti Sāmoa mo tato tunu mo me foi le ta o si moi ola la mena tu sa so se me foi le po se fata ingo apu na mai lola ia foi le vai na mai lola me na peni pauta na lanu
Le tau tonua. Lu ai foi lele. Le fia yo tangata Sāmoa i le. O tere ai. Al fia tangata Sāmoa. So se po le vi. Le fai ngo fo si moi vi, ya o si moi ya po le ya e la fo fa ngai apu nei. Tu so e le masani tatu nei. Ai o nai fa na fo imana i atanga fo imanga mai Sāmoa. Le o mai fa tai nei alo o su ela ni mai ngana pini. Vai ngo le pini pauta fo le ta o lanu. E lu lunga tamai. Ya na ai no na itu no wa fa fo mai le tu. E pauta le mena ngata lo lo me vole la onna le via to lo in masim. La onna ku ava me mango to lo in masim. Ta to so laiti. Atu o fai pisini se tangata. O fa tau tangata me o fai fo matu itonu apa. Tamai container fo. E fa tau. Ya sa ola. E va ila. Al si moi lengo. Si moi. Ia. Tu to fo ila lo vanga laiti. O tele fa tu tele ai no lo umana tu le vanga le au mai o sai. Ia longa e fo le polisi me le o tele fa ma. Ia. Wa me ia wa o pauta ia. Ele mo ni fa lo e mo fa lo saina. E ma tu fo ile por kala mele tano tu ia le fionga msanga malo. Le fa matala to inu mela o pauta se ia te va ai. I sai mini o le pauta ia lulu tono mo chips o twisties o pauta se mana la lulu i tono. Ia lo no o le vasenga na tasi le ia me ia le lulu. Ia sa. E tau fa so mali ma fa la no ia. Ia lo paise se fa no mai sa fa sanga se fe pancake market ia so ia na tele ilan. Ia. Ela va nota wale fa ila u confess pe tau tino mai mena sa fa ia. Po vai lau fala ia fa ila tu fala no. Ai me jela ta mala nu vio le le sa fa fala lo matu ia sola. Le to si lau fala. Le fala no lau fala. E te lo mo te wo fo. La lu Saul se pancake la no moana la no piniki la no mo fa sola. Ai velo mo fa i vai e fala no lau fala ia so lo matu. Ja, ai vini mai fa pe sa fa sa se fe market ia market me sa fa. Ma to fa mangalo ya ela me sa fa. Ja, po e to fa il mero tu si moi vi po la era si moi. Ma le voi fa so mai. Ina ia tatu tau mama mai vai nga o mai. Ola fasili la. Ese mai le vai nga le. A to fa fu su anga se rematch al to lo po kelen ma sani piol e to ngese TV to matamata. Wale pay per view. Na le to tongi fa to fa ina matamata. A fasili la otasi. A to fu su to lo le te tongi ale TV. Ai. Me foi na la ina o le tongi an po. Wa te lo e mo ia e le. O te loa, ma nei foi fa so mai le tunu ile fuso angala po pe se matamata. Ia. To lu valuri ma lo fa tasi nei fa fianga o Taeao to sfur var minute reiva. Siva mai, lue o mai, lue o lima siva mai, lue o mai tata mai, ata mai, ata mai, Siva mai, pusi lau panga mai tango pa ata mai, ata mai, ata mai, ti ata mai, ata mai, ata mai,
mai, siva, siva mai. Lue o vai lulu, o lima siva mai, siva mai, siva, siva mai. Pusi lau panga mai, tama pa ata, mai. Ata, hip, hip, hip. Ata, ata mai, ata, ata mai. Ata, ata mai, hip, hip. Ata, ata mai. Ata, ata mai, hip, hip. Siva, siva mai, lue o vai lulu o lima siva mai, siva mai, siva, siva mai. Pusi lau tanga mai, tanga ta ata mai, ti ata, ata ata mai, hitte, ata ata mai, hitte, ata ata mai, ata ata mai. Ia le wei tatu wala au leo tong fai mai. Ia talo fal wala au. Malo le seifua. Oi, malo seifua yop. Ah, seifua. Wa le vanga le osu. Ia, io e usmal te masani o ngal wenga. Ia. Seifua yopu. Malo. Vai se unga po ikau ke le ko feilo. Oi. E wo malo pisi. Ia. Ia wa pisi ai ngal wenga. Malo. Ah, mai le tau ina ile tau pitanu. O maua se file mu. Le maua se file mu ngal malo si malulu. Ia. Pe ana kai fanga i kula e maua singa ma fanga e onga ko fo ia le malulu. O se vai na ese fo ngai piko ngai kai. A fua ni usila o manulu i nei pe manulu ina te me le winter. Te me tau manulu nei. Malulu. La le fua o le malulu na. E ole winga fo le la ukala fue. E fua la vai le melo engo foi ma fa lo ngo lo kingo. Awa le kere o keimi e alua ila le kasi fa apenga. Valu pa uera o ke mira ngai o le kau fia mai malulu o kau fe lolo ai mau ngai kol fa lima ya ko pena Ia ole pe ole matua o tatu tau sanga o mata tatu malili ngofi. Al so ani ala o matua ila to le vai ne. A o ale vai ia e le malili. E a to al vai ia so felo lo ia va e malili e tangata. Ia pe le tala no a tu no li poki me ngai kamaiki. Ia wa sa oi le malu rude se ngai mala ko ngai ka kamaku ko ngai. Ai ole sa ole fosa o nga a ko angai de vai. Ya ma awar ka ele le vai malu due ma fuai o ngam le ma di lili. Malo. Ya o ani me tupu na to tunu. Ya fa solo ai ngale anga kulanga o me ngai mai kau. Ole orkele fa la ve kupu ngai kai mi tu fue matasi o me ngai tu lo pasio tinga tanga lava. Ol vai so ngai sa va sorenga e so fa la lu el marco pico alta e inga to low stepping i Mount Druitt le ke mat mi se anga fo ia televo ia fa o li mai le si le ese ale na so va ia so o ia na fana i fo ia leo ia sta televo fo i le mato mall Mount Druitt on alfa mai na fo io o penga i tongo le mall o le la wa ia le system fo le wa introduce lo lai kongo le mall a maka ku ia Mount Druitt
Pele, ko nga system fole nga le wa fai o le ama fai o nga scan lo kinga ko ma o menga ia ko kongol mol ele fa pe yen kanga ka pakingo scanning ai o le scan la vai camera special camera si kongo to se nga nga pe kongol mol e lo o mai menga kongol ako ia mo e lo ai menga kongol ako menga ko lo kingo po au menga fe ave ko nga mai o le ama fai o nga take rai o straight away as kula ki kai nga malango fonga ngai ke ia po fe ngai ke ia po nga kai nga fa pe ngai ke alu le bathroom to low a scan akla o ngai ia ngai de keminga ia fa nga kulo le ia le ma le system fola nga le la fa ngai mana ma wai foi le ia sa so son in late time malo o na fai fata ta inga ina New Zealand Australia ma America mai se tunu ta pena moni tau lu mana ya o ani tala o to mo ina na fata ta inga sfulu iva tu na ia ia lewa amakanga siringie sa inga Australia se la ko foi so angi nga me o le wa edge mai sa inga den fainga lu fa kasi e mo ia le ka penganga ai ole kele ale take re e sainga Australia e take me ko trade ai o kulanga ia wa makanga ma ko ki do ku le ikawa ia o makua i kede al fa le kong mai o si ai foi ke le o pisinisi ngai pi ko ula ko ma ko malo fa tai mo fa so yo no le si fa tan no ngale so mai ya mo ya tolo fa nga fa mo ya tolo ne ya so ngalo ngum tiute ia fa mangia fo ia o dua fa mangia wa mo mangia fo i do me sai ai lo fa kera como o dua fa pido ai nga panche ke nga ya mo le ya so fu ya lo po ya sai ko la va fo sta to pese ya mana ya se mai le si ta to fa tan no ngale le mai ia to fa tu tatu pesena pe ama e telefon tala mai Sāmoa le te oliva le o mo so ta inga mo le fionga le o piptele tala ilene le fa tu no le tatu company ke phone te tisa talo fa le fionga le pepe ma ni lava ni Taeao mo le tu fa ma lo le usu ni Taeao le go sa se lua so ma ya vai mis first one out ya tu foi fa tala fa tu foi pa angal tatu pokala me tono le la mua ia o le Taeao nei ia ua matua malini ati mungai lungai nei au kilan o pongi sa atoa ma whaamalumalu ia talo sia o le ana o nei ia maua se aso mana ia Taeao ia ua fotalo kal mansa mo skotilani le fo itali malo ise matu a pitulu nei ia autu langana le tau a faya alu whapea ia e laki pea ia ni se mata Taeao wan to a pesi for fugule ia lunga ni se mata pitano oi talo fai ia malo lava le on sai le ni Taeao ia o le tulanga lava i o le tau nei pe ona vai atu ia o le mana ia sul mata ngo fio le lai le taimi nei o le Taeao nei Wellington ia ai sa oi lau saunoanga ia talo sia ia o Taeao ia o tau mama mai le tau ia le timu ina ia po langi nei fu Taeao ia wa talo ngal tatu man Sāmoa le asau sau sila ia tapenanga tatou au le nei vai aso le piptele ia o le peo la sona filen fatata vai atu ai tatou au le walau mai ia mai e le to tele ni si foi o le sata alo super rugby ia
o lo i to tonu o le tātou au lea, masalo to tele lavo i lātou ia sa ta alo i Amerika, ia pania ma lātou haia ta alo kalapu, locals. O lo na winga la ele o maua se tātou au matua malo si le o no, ta lia la o Skotilani, o to tele o tama Skotilani ia o tama lava wale pikia liona ai o i lātou o le ta alo i kalapu maua lunga. I Peritania. Ia pe mena sa ta ufapea ai to tele ni so ila to lo ta alo ile supalakapi. Ole a fayal ta to ni tausanga. Ia le mai tau watu. Ia masalo to tele le wavanoa. Ia olo no winga e fenga ta voila ona matua ia se tulanga vele le tate pa fatustusa. Pa fatustusa ia ile awas Skotilani. Fatustusa la awa fit. Ia ola awa fit ile na ia to tele tamayan sa ta alo la to aula. Ia malatu tama la me Europa. O la awa maoli len fa ina Scotland. O tamaka alo Super Rugby umato tel. Ia pe mena fa paintai la van tau lopo le ase tulanga. O ia ta penanga. Ona pe afu ita mata alo ia piki. Ia ona masalo ona ta tu tele mata ta tu ia TV tema Super Rugby ona ese competition ta alo. Ia ta sing ia la mana ia stam fanga ta. Ia sa ole le ia wa mai tau atu ia ni sitama na mai America na to e malanga fa tope mai no wingol tau fa atu i no tatu au ia e tarsia ia wa ele o fiti wale sai la talonga ia mai atu sa male sa tu fa tasia ia la tu au ia ele ta alom le au Skotilani le la tatu mo ma wina fo il fa ungol vason tene le mana ia le au fiti ia mo le au fiti ia le telo tamitia ta alo le trua ia mai si tama ia mai Peritania ia lene o lo ia nei le au fiti o matua malo sia la au fiti taimini nei ia afu atu na tatu au ele ia sta longa mo ni tausanga ia ale a mata ia Skotilani ia tarsia le tapinanga le sunga fa ia onga male tatu au male puleng ia e pe tatu tau mai tau ile e pe o mea le fatinongo ni ta longa pe na ona fa mele wo rugby o mai fa sto ta longa ia ai lo ia se fufuanga voi le se benefiti mo Sāmoa i alwalu i luma. Awa a umanenta longa le ato ta ape fato ato e filo ia se tema. Ai le ai manista longa le vale ne yu laima se ye ta longa au kuso ia no fata se tama. Fatas. Me ana le peta te tau mai tau atu. Ona Skotilani o le malanga mai. Ia ole au mai uma au ia mai family e ina malanga ta milo Skotilani. Ia ai le se fufuanga a lau telefone le motatou ia ai tatu tu ia le nei me o matasia ia mo le anga i rumora alu o mai se schedule le mo se tatu man Sāmoa ia wa foi sinei faia o nga fo tatu lai mai ia le nga pa mane to nga ta longa fa pe nei ia male le available mai o tamai tauna available mai faia tatu ia esa o le ia o te loa o le le ia mare alu luma le tatou au o le lava le seileni ia ele se tatou mea mawhai ele fui se mea mawhai le tatou au ma le a whai a onga ma le pulenga ia pe a le lava le seileni i wa Skotilani o le atunu te le tamawai ia ma lai fui le la tau fo iuni ia le fui malanga mai ia te le tupe ia ona i tama talo whai ia tarusia ia le talonga le so a Taeao ele to ina sa mafasoa na se mel mato ofisa ai sau malan ai sau fa pe malan tala ele yo ila to lo fiso swani tatu ni la kapi ai le fia o no isi tu langa me tau porkiki ia o fa ya tu le isto ina se wo mana tem o Sāmoa ye fia so swani alu so swani ia ele fa pe fo intamata alo apike kon man Sāmoa fa pe me le te lo fitalo no te le fifi tangata lai va ye le yu wale vana te ama uman te lo na la pisia o tangata fia tau tua ma fia so swani ia o te ila to ina la talana ona o na taula mai au tai ia tangata fa pe na tala ai uman ele ai mase mea tasi o le so swani le uni ana le lafo fa talanga ma tu ma fa watu ia ai tatu tele tio voi pula tangata ia ona langona ia ai wa pawa was se fo tangata fa so mai se to ina ila Taeao
Ia na malo ia ono le tātou taimi no whionga la webtele ia sauno ia le aunanga tātou kapni telefoni. Ia olo ia tātou se i lai whanga solo i Sāmoa. Ia olo se ia lato whailonga tai lima se lau vai aso tai tasi. Masalo mo le masina atoa nei whasolo atu i maukuso. Aile lato se i tele lava. Ele whailonga sfuru afe whatoa whaila ile masalo por whai unga iulai. Le se i tele na au vai aso tai tasia. E whai ia lato se i nata i lima se lau. Ono winga au ta papu mala ia te la foina le tau ainge Sāmoa. Pe sfuta la pe luas fu. Ola e maua ia lato entries. E oi tono tātou se ina. Ia wala nei ngalo ia te oi. Ia o te miumai ala foi lau tō pap. Ia pe la fofori se eleni. Ngai numero te tisau. Ia ola e mauaila ia avanoa la vanga lai sa moe oi tono sei. Ia se mata pe maua mai ala tō whai unga. Ia ma fai voi leo na wha leo atu voi le ia tātou luai. Ia alaki lola vanga la lima sa lau pe laki lua afi. Ia na e whaile ia. Ana no whalongo atu ol tau paplena la whatu na ue man maloi. Mano ingoa tau whalana bisil bili mai more si lua masina. Se e malo no tasi. Ia ona ingalo foi. Ia o le tele o tau tau papi ala whatu. Ia lo whaingo whai ala tau so ta inga ala tau tata pandos. Ia mai se de tisio nei teimi whaingo campaign o palo. Ia na o mia le internet e wati le sa tato 5G le ima ia. Mana ia. Malo whaftai. Ia, malo telefoni ma lia fo ile ngaluengo le aso ma le anga ia tu whaingo le aso le whiongo le tel. Ia, whaaso tai mele olu atasi lima ono tolu whawha. Olu atasi lima ono tolu whawha Mosef Sosoani. Ia, inga ruengo ma tātou titisau, lolo numero ina te walau meipa, a ini kala te whia whai meipa, le whiwhi atu pue mai awa. O te whiwhi ala mo te whanamo longo i te mito te whase a mai la mori. Ia, mania tele mo whai wai nei aso. Mania fo ile anga iatu whai ngolwe aso la tele whai wha leo lava lava. Ia, nala mo fulu. Ia, mania lava whaftai. Ia, si mai whafonga ia tātou tala mai Sāmoa. Toi whatala whaturu tātua tanu uli nei fo ia sa tofi, alo mai o se whao poponga fo ia tara fau i mea lo te tupu i Sāmoa, o se mai le whaafonga. O le vaiso nei wa a mate o na whaia viso o ta inga, a leo fiso whai ngā pālote ta wala mai le komsina, to le a fuatu ia Filolo John Stanley, ma le vasenga leo tu stala ma leo whaasale lau, mai o le a whaia ia so lulu vai aso te tasi anga i atu le teimel whai ngā pālota, e whaamanino i pēr lawa i tūlanga o viso te inga, o le whaatinongo ngā ruenga ina ia sasolo whaatasi pito la awe lua, a toa i fo i mara ngā rue whaatasi malemtanga ruenga o leo leo, ina ia mawhai o na le whaalawelaweina le tu i nātua whaamtalanga, ma whaamaumaunga o tawaramanga o le whainga pālota. Mai o le teimi fo e tasi wa whaanga solo ai fo i, ma awa onga mo le tolu aso mo le au ngā rue, le ua whidiwhidia mo fo mailo lātu teimi, e whātou tei ai i a vaenga o whalipalota uma o le awha o ngā ina lea tunu, moitu malo ina i a vave ma whaawhaingo fiai, e pei o na masani ai le telo whainga palota ua ma vae. E kai mi ngei e afe fixe lau, leu ma maka training lau whai lunga, a ngei, nai whai lunga. E kau les whalidi, lau maka training a polling officials, e lua training mo mua lea, kolo aso, ia uma hoi o savai, whai training a savai, polling officials savai, savai raile o kele ka polling official savai ya o savai ka saka mo savai ya ai ko fai la ko refresher training i le vai aso ai le o whainga pāloka ya ka ko polling official e afe fixa lau sau no foi tole a foa o se tasu whaafita o lua whengai nei mai lanto o le tupe whaasoa soa e na wale pasil tala whaatatau au tu o le tupe o loi ai te tolu le tolu tesi ma le 4 miliona tā lana fua mo le whainga pālota a le atunu. Ma le manatu e whātou tei elun teimi māsani a aperilo le tausanga fau. Peitai wa suia atoa mea umaina ua whaata apere pāle mene. Mai na sa ili fisoa soani ai le ofiso whainga pālota.
Ma ua iai se tasi o matanga luenga le malo ua wha o ane lana fesoa soani. O le whawhikai o fiso aonga, a mai e kako 5 selau tablets. O le fiso aonga le ua mako, le ua kaungu mai, o muli mai foi e whangai le ofisa a. E whai rabo kasa foi le lengo kalungo kwai. E whangai kofu alfa le whalpaloka e whasa loko kasi. Ia ma le tablet le e kai mea iso pe paloka e alo, me ia alo, rira kunye le operating center i le pe paloka lo wisua. Mai o lo tādia foi se tali mai anisi o matanga luenga le malo. Na tālo sanga i e mo le whaonga ino lātou a wala po tā vale, mo le au whainga luenga le au whai pālota. Sau no foi tole foa, o le au whai pālota uma le ua o whamairo lātou teimi ngā lulue ai. O le alauni mau lalo mo niso i lātou e au fie foi malamtanga luenga o leo leo, e amatātu le tol se lau tā la, wha solo anga i lunga e fua i ngā luenga wha tino. O tali mai le ofisa sili o le pulenga o malaiwa alele lea tunu ui whaleolo, tu man vau e vile whale whatu ilan whatalananga ma le sui o le TV tasi, e whatatau i nisi o tustu singa le wasala lau solo lunga o peng te wha ilangi. E se wa alele na malanga mai a Amerika o lo o paka il malaiwa alele i whaleolo, o le Bombardier BT fitu se lau Global Express and Whatastasi XT. Na tūlau ele lava e au no ma se lo ngoa o le pulenga, pa o se whātananga pe o awala māsani, e sire fia i e lau whainga ruenga o le malaiwa alele whaavao malo le tanu. So se wha a private jet e fia malanga mai Sāmoa. E wia lau mea. E o maile na tō application le Foreign Affairs, e le ngata whaile le Ministry of Works. A meet umala requirement. O na issue la i le Ministry of Works o le landing approval. Ia whatoa pasi maile i tua i amatou le se whanau le control tower. E le aso, o wau tutonu la o le landing approval document lea. E tau mai ai le tangata na whaia application. O le estimated time of arrival. Ia ma le estimated time of departure. O se whaamtalanga fo i mo i lato na malanga mai le waalele. Te lo fo o le whawhisiri la tunupu o i ona lea wa. Mo le sila fie paua ia le information e maua le pulenga o malai waalele pe tō fia le pāsese. Tau le taimine ia tō lima le pāsese au fia i ma le pailate. Hai le ta ua mai ngoa o le pāsese. Awa pea lai fia maua le atunu ia tai foi o le malo le po ai tangata no mai. Ia o ground handler tau na ho iai. O e la tau le whaia le wa. E mo si le fia na luaka ko ground handler i Sāmoa le Sāmoa Airways. Ia mo lau shania. But most of the private jets handle at Sāmoa Airways. Ia le ngata foi leo le immigration. Sau no tu madvao, o le waalele le nei na tau no mai le asonga fu o le vai aso nei. Mai ye le wha moe e toi malanga ese i le awa ule le aso whareile. Ai o lo wha tito lava tūlanga māsani le tongi no le paka i o le waalele. E lunga o le malai waalele wha wao malo le tunu. Le tongi o nei mea o landing fees e whaile mamafa. E se la mamafa o wa. A wha pea e rimas furutane i lalo le mamafa le wa. E luas fulua tā la le tau o le tani, Bretan. A wha pela i lunga ato le limas fulu. I luas fulu fitu tā la. Au se whautuanga tu manwao mo le au whaasalanau mo le au tustana le atunu. E whaatino mo muasa i li linga au ili ili. Ai awal tu inatu ni report e whaapopoli nai le atunu. Ai ole mata au pulawa ia. Ai o teilo, o lea e iei le tau atunu u le tūlanga ma le ali. From a security perspective, ia tia ue le tauna whaia lea peo le sa mystery aircraft. E ona e tutupo i langona e se o le atunu wha pea e leo malu pui pui e le atunu. Alei, in terms of security ma le safety o le atunu o lo le lei me uma. Ai o le mafua anga la vai o le malanga mai ai o le wa le le atunu. E le ima whai o na whaeloa mai e le pule sili o le malaiwa le le. O se osa whainga mtanga luenga o leo leo sa ngā i lea fio anga o nuu, na toi pu e masaisaia mai e fo i le lia a fualo tara mapo, whato a lua tau sanga talu o na mangalo mai tua, e le isi fo i o na mōli anga na whalpui pui e mol se fulma le walu masina, e le tau sanga e lua a whelua se fulma le lua,
E na ua mauai whala au whaasai na mala au malosi le whaatangai na lea tunu. Whaamau nia mai al komisino mtanga luenga o leo au apa aulongo i Tino Filipo. O leo sa whainga na mau mai e whala au whaasai na le aisa i lona mamawhai ono se funma le ono kalama. Ato ai masa masine fui na ila aisa maisi vaenga e whaongai nai. Ma le tino i tupe lua se funwa feta la. Ta ua e wapa au o lona maota foi lea na pue mai e foi le isi morianga mua le foi ua toe maua mai e whala au whaasai na i le si oso whainga le nei ua maea. E lua no whanga na whaai loa o wapa au sa whaia e oso whainga leo le vaiaso le nei. So e lua la locations nga raid leo ngafio ngama o kuai lo whanga sa whaka. So la hulanga maua mai le se nga mai kuai sa whaka ngafi. Maua mai unregistered firearms, unlawful ammunitions, ia ma utensils. Ai de maua la se isa kuai lo whanga. O le sunga ya afualo Darryl Mapo, sa vea masui ofisa sidi o le ofiso whainga pālota, e na ua whaamao nio na mōrianga le tausanga lua whelua se fulma le lua, na whaamalo lo mai i loa malana ngā luenga. O lo iei popo lenga mātunga lunga le mtanga luenga o leo i le whaatupula ia pea, o le whaofi mai o whala au whaasaina lea tunu. Mai ua sāna laupo o pepesi pe o se wha mai, o atu lava lea afianga i alo mawhana wa o ngā lea tunu. O tala fōi o le nei aso tofi whaamanuia le tua i fōwhanga, ma lava singo le awhianga i masi o tātua tunu le nei aso, whaasai fōia. Te whaatalo whaatalo whaapoponga o talafong malisi o whonga le lau mua mō le nei Taeao. O le tōtele o tamaitia o ngai tai to kerau mau ki lani saute na su engo le NCEA o le tusi whaitau tusi mali numera sa le pasile masi nau me na whaalia i whaamaumau le pule ngau whailonga mua o ngā New Zealand e pito mau walalo le pasi i e i tō mālo i su enga i tolu na whaielunga le interneti. Ai e te tau na pasi tamaiti au le mauala tau whailonga le NCEA na whaalia i e maualunga numero tamaiti tau sanga se fululua ma le se fulutolu. E silia malilua whelua se lau tamaiti a o ngai tai to kerau na su enga e whaiva pasene na pasi le whaitau tusi. Tolu iwa pasene na pasi le tusi ma le wha se fulu pasene na pasi le numera. O whaamaumaunga le matanga luenga wa onga mo au kilani i saute e tusa ma le 5 tamaiti na su enga ai wha tolu pasene na pasi le whaitau tusi, wha pasene le tusi, ma le wha se fulu pasene i le numera. O tamaiti pasi le tunu e tusa ma le 1 tasi pasene i le whaitau, 5 pasene le tusi, ma le 5 fitu i le numera. E tusa ma le afe valu se lau tamaiti vasenga sfulu tolu na su enga, ma e wha 2 pasene na pasi i le whaitau tusi, tolu fitu pasene le tusi, ma le wha 1 pasene i le numera. O lo wha iloi wha maumaunga, e mawala lo ifo le pasi a tamaiti Maori Pasifika na ilo isi tamaiti a onga. Ua whaale au ngā ina le laisene whai ei whautuanga mō pepa malanga a se tamaita i saonga o ngā fo inisi ngā yoinga se sena i a whai mō mua i whautuanga o pepa malanga o tangata. Mō whaatono ina e toi tutongi le 5 se fulvaluafe 5 se lau. Ine tangata na whaasea e whaasanga ia te ia o no vaengol tu la fono na ia solia, ma le se fulu afe o le whaasalanga. Talua inisa whaamawina i le 5 se fulu tasi, o na solia pele mulmulta ia ai e su tong chain ma, o na tiu te tau na whaatino ina e alai whautuanga na tu ina atu in tangata sto 5 mo lato pepa malanga. Na se se whaamatalanga mwhaamamonga na tu ina atu lo fisa fe malanga i ngā New Zealand. Sa whaatulanga e mani tal sanga o visa mun tangata mai fafo. Na langlango ina le company whaufale o le Said Our Homes Limited i le masino Februari lua whelua tolu e le ieni ngā luenga ai os company alo na to lua e le ifa ilo ina fo i maa e iai ala ia fete inai po le conflict of interest. O le laisene o mana tau fia le tu maulea solua a perila lua whelua wha peitai o le ua wha lea o ngā ina nei. E lua tau sanga u wha saina i o na talo sanga mosa na laisene mo fautuanga i pepa malanga.
E ao ona o foina e company te tele mo le eletise, ni tau mo fia o le pawa i taimela i tite le whaonganga o le eletise pele o tele ai lona mo mianga. Ma ia le leipe si itia ni tau e tutongi tangata yei solar panels. Ia e pu e le la mai lunga o tawalunga o lato fale. O lo o lato whaafo ipe ave i company le eletise whaapopo i le o uma o na lato whaongaina mo taimi pito silo na mo mia ina ai le pawa. Wa suia le pulenga o eletise a yeinga ina iala ngā tatawe ono o atu le o ngā tutono le tau sanga fau. Wo foi na atu company te tele o eletise ni tau e fuafua i taimi le aso. E una ina i tangata e whaonga le eletise pe ala i titile mana onga e fesosani e wha i titile whainga tau le whaasoanga o le eletise company. Ina ua mai aisevi potitu whaatasi le pulenga o eletise ma le komisi e mata ituina po umulmulta i e pisinisi ma whaamalia ina ia tatau a tangata whaatau le Commerce Commission o le aunga ua whai ai a swinga ina ia tele ni avano e filifili ai tangata pe wha pe fea ai o afu i taimi e whaonga ai le pawa mauna ina i company e wha pa u tau o eletise o lo wha amalo si ai fo ile tau o panels i lunga o fale e iei maa ina ia tau ia tangata e whaonga ina ia awale mawaile eletise ona olo lātou sao pe ona tu whātua ile eletise o lo mawhaiona lātou whaasau ina i taimi e matua mo mia ina ile pawa pe ona sao no aile tei whono le komisi John Small. Na tali le minista o whaamasino ngai pui leo whaingo le tupe na whaaluina i le lana whautua la malo i solto la whono o lo whaia whaasanga i pisinisi. I tutono aso i se lau, pe ona i sauno ai e tele manatu o whaatuina i lea kulupo o le a whaatino ina le malo e tali etua i solto la whono o lo o a awhia i pisinisi. I se whainga pito sili ato na tala whea ngai. Na whaalia le vaenga whaia le leipa e whainga tā tele o na talia ina le afa miliona tā la. Leo lo whaaluina i le whaala patuputonga ma o manatu fo ina folasia i le kolopo sa manatu le to'atele e matau tia tele pe ta ina whaalia le tai fono e matua pule ina le lei lava la lato paketi mo umai a fo iona su e ina le lei o whaasilsile le maloni suinga le to la fono e matua sa ili ai soli to la fono lo o a whaina i pisinesi e pe o whaasalanga i tangatanga o i whale o loa o suinga ina tu ina ato whaafautuanga le whaala potupotonga whaufautua tai fono ai Sunny Cowshaw. Na fesili le so upo le leipa mo leo Jenny Anderson i le minista whaamsinonga Paul Goldsmith matali le minista e lima se lau malefitu a whiwha se lau ono valu tala fitu ta sene na whaaluina le komisi ma ya mati lua whilua lima e o atu ile aso se fulo i uni lua whilua lima o lo ofi ai tau mo tangata taito tasel whaala putupotonga e tolu se lau lua sfulu i waafe iwa se lau tala iwa tolu sene o tupen whaalu le taita ifono matau mo sui le kulupu e se lau malelua afe fit se lau valvalu ta la alu ono sene o malanga mafale sa no no foi e va afe ono se lau malelima ta la fitu tasi sene mangaluenga fa ofisa polpulenga e ono lima afe se lau fitu tol ta la valu tasi sene. Na avel falema ile tama ita minister Judith Collins iseta avalel falema ile fiafia solua ona ole unga o afianga mailinga senga sole vertical sa tau fia ile po ile falema i Wellington ai wati ai tu ama olo fa solo manui ele na ainga ole vertical e afia ile tangata ile niniva mata avilivili le va ai o isi aunga e ofele fa fa swati fa ingatama o le pa le ni le savali o tustusinga Collins ilunga o upenga ofisa ta inga na yeta uaye pele vertical o se tangata ma ivasa o ngaunga na se atul minista ini sono fangal mtangal wengal puipuinga sa malangai iva a ale puipuinga ni usila mani malangai iva alele la pasese ilona tofinga fa minista le puipuinga sa fa fitaye Collins le mawa e le le tausinga ale o faingal wenga ta valel falma i Wellington fa pe ai male fale mai i Wellington. E tu samal to lima se lau tangata whainga luenga I fale so toto ale awanui wa ioi se si itanga iwa te simale lua pasene o tatongi ina otua na ia ile ono maasina o solo titee. Ole awanui, ole au onanga pito sili leo na tele tutono ni usila o fale so toto o se tūlanga lelei mo sui eile yuni ale Apex o nai whaalangolango fo mai au onanga fale so toto fa apea I matangata ngase e whaalangolango tonga fitinga I au whainga luenga fale so toto pe ona saunole whaile utusi ale Apex o Debra Power. Na tā wele Apex, o si tanga o tutongi o whainga luenga e whaatupe mai ni tupe o lo o iai ale company, aile o whaanangolango inisi vai ngā tupe, mai le soifua malolo I nani o sila.
Ua whailoa le malo le a tau fia le toi whaunga ne potua o ngai e tatala e ui o le tele o whaia onga nao lātou whailoa e ilo lātou tali tonunga e manuia lātou tamaitia onga mai e itu ai ngā whausanga. Na whaitoina itu ai ngā whalea onga ia le whaapia o whausanga o nei talu fau pe o ne sio mangai whaingo fia na o a oina ai tamaiti. Na ieni sio a onga na whaalua lātou lava tupe toi sui ei whalea onga ina ia wha ese ai potua onga. Pe ta ini saililinga le Council for Educational Research na whaali ai o le tele whaia onga na ngā lulue ia whalea onga e fia ia i mai tali tonu foi e manuia ia lātou tamaitia onga pe a o a oina i tutono ia sio manga ana sauno le ministawa onga Erika Stanford wa le wana mawhau lea mata upo ma o le a le toi whauina ni whalea onga i leini whaitutoa e wawai ese mai ai maisi potua onga e pisa o ma whaalawelawe tele mo le tele o tamaiti mai sili atu ona te lelo lātou wa o wina i tutonu o potua onga te itasi. O foi nato le tangi tu whaatasi e whaasanga i whalitupe le ANC ma le ASP e mawhaia na o lātou talieina le whaamuta o la lātou mta upo po o la lātou tangi a e tutongi e whalitupe le tupe au whaisilia ma le tolu selau miliona tā la ona o le solia e whale tupe o tu la funo mo ai tā lafu. O le tangi tu whaatasi lea a le silia ma le to selau 5 afe o tangata e whaongaina au nanga whale tupe i e lua ona o lātou wa afianga i le vau le 5 ma le 5 ina ua solia le tōla fono, taluaile le whailoma whaamanino le lei. O aia inga, le ana o vai ona o lātou tutongina ni tau po ofis, whaapea i mani tului. Na saunole lo iai lātou lo whaia lātou tangi Scott Russell. Wala ono lātou whaia le ofo, ina ia puipui ia lātou tangata male atunu o mai le tōlanga le mautinoa le National o le āwhaia pe āwhai e una ina pea ia te unga. Na mawiona te ena le ANC le ofo, wa mai ona tutongi le ANC ma le ASP le silia, ma le fast food 3 miliona tā la, e tau i tangata na a fia i lea whaale tono whalitope i se ioenga na whaia ma le Commerce Commission i le tau sangalua whelua se fulu. E ta alonga, na whaia ina Sunny Bill Williams i a Paul Collin i le fuso angalapoa na poisini ma o se whai pelenga ua lewa na whaatalitali e le atunu. Na ese whai unga a wha amasino. Sāmoa mawina le malo se le fuso Sunny Bill pe ta il ta amil sangalo na fitu na to ese aiona ai malapata i le lau whali leono wha leo ngai na ola na fuso. O isi pa angalapoa na maan malo ai Alex Leapai Jr. ia Herb Silomata i le to ioti il ta amil sangamua mua whaia ina mose awi matangi Jr. ia Clay Waterman, e Malo David Nika, ya Nicholas Charalampos, ile to ioti, ile ta amilu sangalo na 5. O le au filifilia le manu Sāmoa mo le taalonga i le afiafia Taeao ma le au Skotilani o le numero mumua a ki se Yuli, lua pita anai a Su, tolu Michael Alalatoa, fa Benjamin Betaya, Nini, 5 Samuel Slade, ono Theo McFarland o le kapeteni, fitu Jonah Mau'u, valu tali Niseu, numero Evo Melani Matavao, sefulu Jacob Umanga, sefulu tasi Tomasi Alosio, sefulu lua Henry Taefu, sefulu tolu Dangen Baya Awa, sefulu tuna tuitama sefulu 5 lateral a kiong. O lau whaaleo leo lu teru tō lai, Kanan Sitene tua, Marco Fepuleai, Michael Curry, Nico Jones, Jacopo Mapu, Connor Tupai, ma Rodney Yona. E to oivani tamata alo la kapili ki u whaasalaina ma whaasamu ni taimi uumi ona o se fuso anga tele na tupu le taimi le suenga siampini o le taamilu sango le la kapili ki a Papua New Guinea le sa talwai. E to otolu ni sui o pulenga o au. Na whaasalaina le ta isfululua maasina ai whaasalaina le silia mal ta iono afe tala Amerika ka lapo e lua iana afia i a vivesi. Ele ilevona amata le afalo na lua le taalonga e a vaulo fusu anga tamata alo. Pipi ia to ia imanisi o pulenga au. Maatili whaatitele inai. Nei ilu taalonga o tutusa le ta ise fulu valo. Tala fawia mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le Taeao. Whaponga lona lua nao tātou telefou le nei Taeao pe ona tino mai matapenina se vini kasiano ia matala mai Sāmoa sunga atase Salem Sam. Whafonga le tūlai sifuru mare lua ia i leo ni nei whaponga. Lua sifuru tolu minute te nei le tūlai Eva. Malo lava le matango fia le tau nei Taeao le wawai atu iai.
Ia, o le peo na whai atu le walo i lo official vai tau e o atu la vai le asong fua le vai aso fau. I e langi le le tau. Na i wha manatu a te le lava tui pui le whai e whale tala vai mo tātou pe a whingatana mo se appointment il fo mai. Pe sil fulu. Ia, ai a whai fo i mola appointment ai le alu iai, ia, mana ia lo toi longo iai na ia tuula mano i listanga tai wha ngana mano. Mana ia. O le talamoni a wha peo se appointment ua lewa na wha talitali. Ia te ua maua mai ai le hawa nō le tangata. Ia le ua umanata pena fo mai ima o ni usila yo mai. Sao. Ia pe fia afe le la alu ai. Fia sifuru afe le tau o le tau tonga pole. Ia le ola nalu tangata ngau ato al tupene. Wale taimi nei le su ngata ma le mo ngata o appointment. Mo stemi vave. Ile tau ona wha peo au. Wha peo se appointment fo ile lua le wana vili a le fato a pole as po Taeao le fato nui nai. A le sa vili masina nte nei fato a mo Taeao. Ele tauna o misia le appointment. Ia sa ole. Wa sisi time to mo sisi forma. Ile lo pole si masina tu itu. Ia lo uti forma le time nei wa appointment. Na ma tal no mastasio tama e fa mo nga wo leva na loma tama tuai la to anga zamo. E te wa mo fa tasi me ale time e malanga I malana appointment il forma. Fili lo ia ele ya. Sa ole fatta. Ia wa mela o me fai tele. Ia so fo mano no ina ia na o ia e maftia ia pe ale no foi fai. Na. E fili o me fai tele. O se fili tata fili. Atale a wai fa mo fai tele le e tolo po o no tait. O tali le ai. E tele o me a fai atale ia e o. Ia. Ai fa mo la tait fa lo na lua ia vai ngata ua ia. Tele io. Na. Ia me sui tātou e tāpena o I ta I whā, ta I tōlu mai aso I Sāmoa. Ia tau a ona lava, ia tāpena ngā me se fuala au e tau na avein. E me se lātou fuile le inua lātou fuala au ale pui ngole. Saonga le ole sui fua malolo ina. Ia, moni. Tau tā yo fuala au Sāmoa te min nei. Ia, sa. Alua ma ave ia lau talavai. Fuale malanga le umina e te aluai. Na. Ia malolo na sai. E le toi umafusu anga le tunu ule Papua New Guinea li pe a whaila tau ta alonga. Sole. O te fola wa le sa unil e na le e fa tu le si kalapu tonu Papua New Guinea. Ia. No winga a fa pe se ta longa fa pe la fa ta ingole storm. E ta lo mana ule Papua I tonu Papua New Guinea. Ia. A faila ele fia ta mana mo fusu anga langa mem tanga tala I fa. Ia fa fia. E ta tauna o te lo la va ai nele NRL. Ia. E ta tauna ini malai saonga le mu o ni osfa ia tanga mata ia ta longa. Moi. Ia awai ele se fia talo ala va tori oli mele o mai mo fa stam talo. E me se talo ngole le liki. Ele ese le te el fole le te le talo ngole I Papua New Guinea. Te pe ya le kilkiti fo le India. Sa. Ya sa le ya. Ata va tu nei la te me langa mai ta mai tono malai so le matu a fi wale o le ori. Fiu le. Ia ta sia ia o ne te tu. Ia ma. Kasi e vaenga le ia fasea la ave le vaenga le financial services complaints. Ili tina o te ia le vili atu le o le o nanga le sa faile loan o lona to lua na business fale tu. E tongi mele loan o le mafuanga. Me fole le current toa. Ia, famani. Io te ia wa ele lo tina la ilona ingoa I to no le lisi o tangata ia famani le loan o le business. Ia. E fa mai la fa mo maunga le vanga nei e suru fai tanga te tau fa pe. E o tau sanga nei o mea unila stores food. E a fe fase la no iva ia fase a fa pe o la tori maina. O tau sanga le na tea. E a fe fase la uon o no winga. O le tupu lunga no mela tanga te fase a ia o nanga ne fa le tupe po loan da finance. Ia. Ia e mafu mai ona o lai loa tanga te ele te tauna a fia la tau. Me foi peila le tala le na mai nei fa le tupe ye lua ni usila le wa tu ta pule u to tongi tupe tangata te le tupe fa su mo tupu miliona na u to tongi tangata le vai tau sanga na mai tatu telfo ye pe ye e mafu mai ona e ye vai nga sa le manino le I fa mal mlanga fa le tupe nei le na fie tangata ye le la wa tong ye tupe tal sia I se so le tu fa fonga mai na to what is tupe la account. Ia ono sasi ia pole me faia ma le mauti no e fale tupe nei. Sao o te ofo le sasi. Toi te ale misi se masina. Faia ma le mauti no. Faia ma le mauti no nei fainga whapea.
Ai whaftai o le maua vaenga ia lau te maua ina. Ia, ia o ina i fuile sona ia whale tupe. Ole o whātolu walu lima lo whātasi, ole fsili la sau sili al fusuanga le ana po, la wali liki ia na ta alo na po. Al fsili na lua. E te toi ngia se lau Sky TV e toi matamata i ta alonga ia fusuanga la uri, e pia whaise rematch. Ia, ta ita ia la ta matamata na po. Ia, ese ma mo tangata o lantale, ni fusu ma tangata la elu e fusu, e wele le... Ai fua ele tumu le nei ana po ma tangata te tutongi la to stand wa le TV na Australia ma le Sky New Zealand. Tua tele a tu pele na fuso angale. Wala ki o panga e na matai. Al panga au tua. Ya na pa o le longo ele 11 na ta milo ai. To sfuru se kone uma. Ole fuso angale na na o por kele ne ta 3 minuti. Ai mana sa limpio le 2 minuti le tamil sang. Le na faile tala chai o petaya. E lu chai o petaya na o ta umai. O mali le la o le ile. E ta 2 minuti le tamil sang. Ono le mafuang, pa mai so. O so nga tupe ale mea so. Ya vele umiana na fewa i fa pene. Ele mali se matamata. Ele mali se matamata. Na se follow fia. Se follow 1 minuti o fusuanga le. Se follow 1 minuti na fusuai. Lera o te role ala ili mai nei pe fia tu i maso asa ne pio pe fia fo tu i maso na tangata le Port Kellen na i roe le i le tau tu pe tu tongi tangata na o il malai ma mata ma le taimi ne fa alu le o i la so ya to pe sol ma tu ya la le fa ngalo por ngau ai o mota tu la New Zealand Umi tele taimi tato fa atali le fusuanga. Ona le taimi Australia por sfutasi. E luai tula. E luai tula. E nga moise le bo afaltasi le vea. Ai tele do pena fa maria ina la tole fusuanga fa pe so. Ai longa i stanga taito tongi es fusuanga. Ai fia tamil sang. Le valu. Valu. O sol. Tasi na pa o le longo o mai to tonu tamino milo. Ai tene ele pe fusuanga ia fala professor tangata fusu mo ia e patatu mai la matanga fe wa ili al fusuanga le ona na fiusta mo po kele ne tuliza ne bio ona ova ma fo fusuanga a Luis Matua a pe ia langa la Luis Matua o tamasa la na fe wa ia li ma ala woli ia e fiu por kele ne tulia sa ne bio ana mala ala va ia por kele o tu afia fusu ase no na itale ya ilesieri ala ya la ta alo sani pio mo ta alonga ta al poto se tupe pe 100 miliona la uri na mo e na fulu 1 minuto en fusu e o te le pena o sta fast fulu la tu ila la sayana mata ai ma nei la fusu anga wa te mo ya le fa te mata ma nei la fusu anga pe fa pe no pa o longo halu lo vole se longa o 1 minuto to ele o le mela na po te lo termina fusu pi e tanga tele o sani pio la pata i lo lo fali na to ese ya na point la pata inga lona lua la fai lo mal lo fali le ko ti disqualify lo mal fusu anga malo lo porque e vai lá tas e 2 minutos ta mensa ai fusu pi ya la fiu si tamo porque ya la fusu esa pi te fi mata la ngai le fole la wa fo tanga te fe lo fo il mele ta te lo yo fo me le filo le ta te vai tu i me o le fai longa na te tanga ta solika pore ya le ine pui fo ringa ya so matanola mistasia uso fo i sa ta lo mai sol fusu anga ya so ye ai malo e dua tala ai fai ina tala di mas so yo sa ye panga fo le wala mo yo tu fo ya ai te usa fo mai ya wale awai mai ya panga e ila la o so fa lava fo ya fai ina la so fa lava ya tala di mas fo Sa le ya no vinga la fa pio o le sfala va la fui vai la mtoale ilo se mia la ma wale utala di masfu alonga la wea ni lunga la usu e poina lu mlantala di masfu se vai la li fusuanga ya soya au termine ya e uma fusfusinga ma ta mino milo sa mino sa ngol malo
O la stupela le peng. Ya ele square. Me foi la na ia taitai. Ma na ia la woli ia ele fusu fa professor ma ia la mata. E si ia la woli to ia du tupe tele fa pe tangata. O nga wu tangata. Ai ave pe tupe tangata sa o la to ta alongo fa pele. Ai a fai foi to inga me na fai la woli ia na po. Fai sa o tu la fono. Ana pa o alongo ia le na le 2 minute ia ele tau na lu to e so foi lele. Fa malien mai mo tangata. Ya moni. Na paula na me ya piano foi ati. Ele alo foi asi si. Toi mi foi o fusu fa to a we ana lunga ino vai atu la e. O ile te lo ai le yo la fusu pe le wa e mai lunga foi le to ele nga fai le tau fai tau wa fisilia tu lo. A is for Apple. Yeah. B for pig. Hey. C for catch. D for D for dog. Hey. Sala le wo sia ke for mai pesa. Ja, na tato stato pese no mai le to va menino ne va. So I le lawa o fia fia mana tua le o ti o te talia o fungala awa teu teu ina sa unia le vala au ya e talia ina Wale ai se tuina nau matala le tunga mau Lo ti ute ia longo mai ia usa o atuai A fai ua o le lango Na taua Tuai ua o le alofa Ya talwa ia nei tato vala au le tau fai mai ya toi fa o tu tato pese na mai stu lima ya talo fa vala au Hello ko. oi se fu mulia ruia Tau sunga to sa ngai na. Foi. ma se fu ngia O madu bu den so de ia ko wa dia. Sa wa de moi la do ka kum kan ko longo le kio. Ah mo ni tau yo kilani So de ha ki mo ma ko le ko de ko so me ana ki mo nga. Ana ko fa ko ke por ka nga ko wen ko le fa me ye ku we. Ma ngir ko de wiki. ya ole sul matango fiere la taimini el Taeao Ma ko de ka ole se ka longo wele ma. ya Skokilani. Skokilani Ne ta pa u to ma kun ma lai o pe a sul ma lai u pa ko in ka ko ya mo nunga. ya na Fengo. So wala ka lang ako ano ka naman may fuso ang ako iya mo may osfala pa. No ya podala ka sa o ai pero ya yo. Nei. Yo o to vai taimi le sa yer vai nga le Sāmoa. Wala ka tiwali. Maka. O ko siya ko. Yo so. Hak na sa ko sa walkie. Ayan sa ko nga bao. Ako na sa na ino okay no nga okay. Ya, o maki ai pai mai ra ba ka pa ma ki o ma ave vo yo ma ko te ma ki o ma ke pai vo ne ya. Ya, ana ya ane mo se lu kara o se lima kara pe akire ya. Pai ma ko inga pai vo ya a me te nga no pangi popo vo ya. Ya ve ala pe maro le loto vo le pe maro si mo singa lu kara ko kara i so ngai. Ato. Ia sa noi. Tau mai ka we. Sa noi, so. No le mena no ke akai de me.
wa o ke le wa o ke te ke le me ko sa o wa te wa sa so le vera no ke ku wa ma ku wa ro nge se o ni o ska no o tole ele me nga lo e pe nga ko ge o me ri ki le adu ma ya e ku ba tu e ba ki ko na ska ka o ele la usi ba ko ro fu o tangata sa whaalawala ia lungia van fo ila o tangata sa whaalawala ia o tu sa uni ia mani la tau siol fo ia fu suai pe atu mo noi o ka ma ngai o fa ka mo hoi malolo ia ma ko kula ka hoi ia ke me malo ai ia ke me malo hoi ia amaro kira ia te malo di por la laki hoi ne Olha que bem. Mas que sabe ali vai pia ka mo ia ma ko wa ho ro ma ko mo ko mi. Ai fa ngar ko pe ai pa che ko pa ni me le polo ro. Ia te ia la sa vari mai ku i si ku ore. Al ka la sa vari mai te ka ma i ma ko. Tole. Ala na ko ni me pe o me nga o ka kwalo ko mo ia. Ia kas. O ia o ngi ula se sia. Ola ofisiri rungi o to vai taimi wa pe o tano ngal fai pele na mo lunga Sāmoa. Taimi la nena na to lola ka piwa li liu i tangata. Sa fai ngo fie i tangata na to le fai pele ai o la ka pi. E ki lo si ku fu ma ka di hona. Sa ia ngai kam ka tenga wa ku la ka pi pe fo i ala ko i. Ia ho ne. Ma ne si me ku fu Olha, eu saí para o bolo de mim lá. Eu saí para o bolo de mim. Por aí, eu só ia com o bolo de foi, vem com o ia com o malo se eu o quando ela veio na o carro meio só não se fala. O aí nem como que já foi mas com o fusio. Ele era via lá, bolo me coinga como que foi lá, eu faca cai, me sacou e faca cai. A o coisa lá, e a me como de bolo, e a foi lá capi. E o aku com uma cadeira com foi só ia como que vai pe ele peo pulang le so ai ka o ngare le o peo que como que a nga ula kapi e foi ya o so ia e peo ga ko ia ula mo fia sa da foi na me foi popo e a pena o que se ngame peo pues ka su ia no o por a ai como que fu so e a wa ngai como que ile la kapi wa so ia I te la kola koe i ruma sa mawhana sa i nana i fai pena ka mai sa tau i e pingi mala o ka marea i ngā no ka whāro ka kere whai aki te oso hai i peo ngā ko singa i te i te mene pai pene a ni me mo vide koe mo vide koe leo ko whāro ko le ka ko au wena manu sa mo al ka miki ki ngā e face 5 man ka ko au ves ka miki me wene ko ka miki ngā check ko po umanga e po i ene ngos ko teisa O le alo le na o le stama Sāmoa fo ile o Mike umanga le sa talo man Sāmoa. Sa talo la mo engelani. Ile valan talo te lo pefian talo nga ya le woli liu malo talo mo Sāmoa. O le alo na Mike umanga le uso tana umanga. Sa talo le vile Wellington. Le sa ile talo Wellington na o lai petania. Ane te mina sa talo le au kilani. Tamalo Jacob umanga. Ese fue Teise Numa. Ese fue Caleta de la Wellington. Oye, Wellington. Oye, ese era el masanga na. Ese era el masanga. El masanga na le talo le si lo Highlanders, talo si le Hurricanes. O le la tau songa la le ile Jacob umanga. Ja. Al tamale na online petania. Yo was como no me kumanga en carro que ko au porque man Sāmoa eso. Lo Natali ila le. Venga, ni como que ahora o mai. Yo. Pero que vaya pues, o sea, que Michael Jones como que lo Nico. Ya, Natali nga Michael Jones. Na ele fa leo. Ya. Ele me agua que vivía con ele wa ma bolo era Wellington e wa sa wo i mo le o le au manga wa mai Wellington e ka wa pe last name le wa. Sa. Ai pero que pone la posición. Pizza matamis. Pizza la saini e alu i Japan. Malon fa mo fieta alo man Sāmoa. Le lile na second 5 year Wellington in Hurricanes. Thomas Laila lo i Highlanders.
Ai den fai no am sa o non sa mo te mi. Le ai o la e ma fai wala o le vai le totalo lo plex. Anga la ai wala kon kalati nga tamai to afua ma le World Cup. Na o le sia o le uso le fai un talo mo Sāmoa. Na o le sia o le uso e ma fai uma to lo lang o le vai le totalo ia pizza ile o plex. Ala la ai lang kon kalati o te lo la uri e fu uma ma lo afi lo fitu lo man Sāmoa lo pelik a World Cup. Sa. Okay, vai ko kilo ko mi ko era ko mo na Pacifica sa le ya ka lo ira o de me nga nga ka ba. Ni ngai le ava no na tama la. Ada ngau kikira ko le ringa o mai ko fai la ni. Ko te wonen ko ta ba kai ne po e ngos ka mi kinga. Ya ono la tama tina le wa saini la to kon karate le NPC ma New Zealand. O ngara ni pa ka really singa mai pe. Masalo. Mo tai min nei. Ya nei no ko mas bu nga apa e mo ka ku po kala me. O le piku campaign o pa ro. Ia manuia voi lau tāpinanga o lau balota. Ia, ua roa. Te reatu. Ia. Ase fua. Ia, tase atu lola tatou au. Ia no teimi tasi. Ia na umana lau o te sevenina tatou au. Ia tatou talufau. Ia o tālonga le vai atu e. Se ifa mautua Taeao. O le afar fitu le sau i le porkalame leo te vai atu e. Taeao? I afar fitu Taeao. Ia to fa mautua tu alo nei o Taeao. Ia. Ai mo moasa ki pe lunga lau Sky TV le taimi pe. Ia. Tatou tālonga. Ia le stona ilo. Tālonga le alo peleki ma le au falan. Ia me se la tālonga mo alo Liona. Ia le au le Wallabies. Tālonga la na ma na ia le whaingonde vai aso. Na ma le tālonga le stona. Alman Sāmoa Taeao. Mala ia. O le porkalame nei le se fulu. La tano le sunga le fiona le pule a whamsanga. Ia ma le sunga le fewto ina Reverend Nove Vailau. Ia. E whatau i le vaenga ho i leo le sa i leo ngā luenga. Ia. Whafonga mai pēr porkalame ia nei loi te ua. I se vaenga se enta whamtala atu au lau tūna. Le porkalame le so me se fulu. O manato istanga te whatau i le ABCD ia. Ia. Ia, whamai o le onas furu tau sanga talu ai po le tele o tau sanga tau. E vesili ta mai ti temina. Ia, o le ale upu e amatale ei. Ia, tali muta o le Apple. Ia. E o le ase upu e amatale pi, mai o le polo. E ale si, me o le cat. Ia sola. Tele wa sola. O onas furu tau sanga talu ai. Io, ma le tato vai teimi, uma mai. Whaingo fio upu. O le dog. Wala tau te mafau fau lele I me fai tino mo vanga. Te mila ne to fsili ta matil temne. O le ase upu amatale ei. Ya tali meta matil Android. To ina telefoni wa sui ma fau ta mai ya. O le ase upu amatale pi mal Bluetooth. Ia. Wa me wa ma fau ta mai. Si o le chat. Ile chat GPT ma le chat o le tata no lunga social media. Ality download. Wa le swinga. Ai a matua lo tatou tenga matua le lunga to taua. I've seen. La se opu a matale ei arthritis. So we le fianga po na vertin. LP blood pressure mo lunga. Si cholesterol. Le nga o le toto. Reality diabetes. Swinga opu a. Sa o le. A falongo tu le il vai taimi ma le nei foi vai taimi. Male malai tangata o matutua. E sa o le leia. E tala noa, te mine tala ngoa tangata matua o tulanga I wha mai. Mai foi ngase umawai. E tasira lo puna ene umawai. Defense. E sa, tori aso ia le taua onga le ngana ingilisi a tātou. Tu lo le whai aonga lunga na whai leo le sound. Tu lo le upu. Be. Ya tau le upu. O mara tua leo le sifaya o ngā o ingilisi. Sound de. De. Ja le wafau tamati de. Say the word poa. Tua le tau ia le sound manapa. A tau na de do pe. O le upu o le lau kanga whai kule sound. Tau lau e tau me le upu o longa sound lea. O le wha Sāmoa po. De. Dead. A malulu atu na whakalet.
Ele la fatu lesi upu le fa mo po kalame. Ia. O la se upu o longa sound yo. Ko fai mai fu. Palasi. Olha muli la le fa mo le. Olha. Le sound le. La le upu. Sunu la. Mai atu mo tatu programa atal Taeao ngareri den fai me nei. E fa wau tato sound wa taun to o me te wa halo. Ia na io. Wa vai la tato vai tele. To is 40 minutos na tare le tu la se fulu ia le te pena mai tato programa ia pe ona fai no atu. Ia ai te no fa ai mo fai au sound va pena. Ya to vai lo stava le mu no mara wala tato por rua ia malo. Ia usa o atua a fai ua o le lago na taua tua i ua o le alofa. Tango fatasi pua-puanga Elena o ita uanga sala E te sona moe aele ala Uale ai se tuina nau Matala le tunga mau Lauti ute ia longo mai Ia usa atuai Awhai ua o le lango Nā taua tuai ua o le alofa se tuina nau matala le tunga mau Lauti ute ia longo mai ia usa atuai Awhai ua o le lango Nā taua tuai ua o
oso ufia fia se mea afai ngata ele umale alofa le utufia le ai oso ufia fia se me afai ngata ele umale alofa
o te whatalo whatu malo whaalo alo whafonga le tunu ni nei Taeao ma whatasi ma le sunga Reverend Nove Vaila au e o le whai auto ina ale e kale si e pulenga i vaenga ne o poruanga i atu vaenga i lunga i Hastings ma whotama noa matata noa tua inisio ngā ruenga i le ngata i le tūwha kirisiano i ngā ruenga tau lotu ia i fo isi au nanga ia e au ngā fo ia e fo le pitanga mō tātou tangata Pasifika i te tono pōrua nei ia ma lau tele o Wellington. Ia whatalofa atu lau songa whawhenga inga Nove Vaila au ni Taeao. Ia, whatalofa atu fo i lau sionga msanga whatai le alofa malenga le leo le tua o mau fo nei awa noe tue whilo ia. Whatalofa atu fo i le whafonga anga tātou atunu. Ma lo so I fo mo ma le la ma. E lo pol kala me le o ma le sulu me le life fa ia por pa le. Tangi le sa tim le ma le fo le so a. Ah dia lo. O le atonu e fa tai fo mo le va no e. Ile o tau silia tu pe ma I to pito no I va nga ia mo fulu ma le pepesi nei a fiete le si va ngo o New Zealand. Ia o lo mau fa mtalanga I tangata fo le kalesia me le ulotu lo ye o lo fata autoria le ai atono tulanga na ita te o lo le winter ia pe ai e foi faingo fiena mo tato I ngase I o le tino ia ai a tau mawhapale ni ama tau siri lei fai le wha malo tino ia le ase me wha le tonu I fua la val malo lo Ole e tapo kala me talwa tata tano ai tu sai mga ruenga fo I o unanga ale atamu e whakasa. E feso soane sa idinga ruenga mo tātou tangata Pasifika. Mane fo ise I lehane wha umingo le atamu e whakasa. Ia o atamu e leo atamu hoi le kuspa I. I wai pe fesiri tangata pe le atamu. Le atamu. Ia o matai tusi mua o upu o lo fausia I fa moe o le au nanga lea le kalesia o le a tamu la o le a tamai e tautua I le alofa ma le malama mauli masao mania tele le faungo le upu o le ulua I matai tusi la o upu na le alofa o le atamai, o le tautua, o le alofa, o le malama, ma le uri masao, le mafua mai ai, ia le upu ato, la e manatu nisi ai o whatatau ia atamu le tuspa ia. Ai le ai o lo au mai ai le wha moe mawalunga o nanga le karesia o lo whai. Mo le lei lau tele o tangata. Atono wha o le wha amatalanga fo ina o le upu le atono e wha amatala e fo le tō ina o atamu. Ia, aso ngoi, ia. An me whainkai ko I ngā wale leo ngō, lai ngā whawhaingo whiong whase e wha ma se e koi. Wale se a ka mai ngā ke roa, ia, ole fua leo la au whasai. Lei mo le lofa, e se a mo le lofa e whaingo whiong se tia se se. Ole le satatal no le polkala me talwai a songa nove I le au nanga la le tau whai o tō e wai o le fso soa ni e o matanga renga o? Ne, matanga renga o Ministry of Social Development. Ia, o le atonu la le ongo le wha moe moe le konkalate le whea ngai ma o tō I. O le konkalate e fōringa mai o le naunau te inga o le whainga malo ina ia whai titia ia le whalango lango tangata o loo mawhai o na ngalu rue. I fisoasani vo ia ma benefiti al malo. Ia. Pe o lo tele tu pe o lo olu ese mai. A o le to tele o tangata o lo aluanga ia. O tangata e mawhai o na o e whaini ngadwe. Ia. O lo malo losi. O lo leifai ai. O lo mawhai o na atia ai o la tu o tamai maleanga wa. E whai e ni ngadwenga. Ia. E ola ai. Nei lo le whamoe moi. I tupe i o benefiti mai le malo. Pei o le wha moe tele ana. Tō tele lao te ngata o le maua I le vai inga lea po le whale tonu lea. Ia o le la vea tue tangata Pasifika.
E o lea lai ona au mai e le malo ia le avanoa lea e mawhai ai ona whaini Paul Kalame. Ia sosoni ai o tātou tangata. E le ngata o le whao popo ina o le iloa ma le atamai. Ia mawhai longa e mawhai ona sa ili. E fe sosoni ai i ni ngā ruenga tālewhea ngai mo lato. A le avanoa fo e mawhai ai ona siri atu ni se le ni mwhai ona lato mo. Nai lo le whamoe tupe ia le malolo. Sa mane wa le foi mo wa tinga luenga le MSD. Ina matanga luenga le mo mai benefit i o la wa una ia le minsta ma le malole ni. Ina ia wha malo si e tanga te o sa idinga luenga. A tono le sila Paul Kalame, tunga Paul Kalame wha pe e fiso soani e mo ole ata mai. E whai ngofiona mo nga luenga. E vaenga tonu ana o le la vea i mal Paul Kalame le o lo mai tau whatino ina. O le tausanga mua la nei o le Paul Kalame, ma le soani o lo tau mawhai. Ia mawawa ai foi a umai tausanga i lua o le konkalate ma le mtanga luenga le o le MSD, le Ministry of Social Development. Ia e fua le lato po le lei le whatinonga o le ngaluenga. Ia on toi whaupopo foi le o le awanoa e whaawa waipea ia le whatinonga le o nang. A le whamoe la ao te tele le o le Paul Kalame ina ia whaititia tangata le whainga luenga. Ai oe sa ili ngā luenga. Nai lo le whamoe soani al malo. Ma le to fa mna tu tato fa fonga ia le la sanga fo ia po ai o le wala e ui tanga te ina e mawhai o na maua ma noa ia. Il tata nonga talu ai. Pe to fiela to na fo ina manui ai. A po le fo ina le tūlanga wo ia iniso ina to ia fa mule no. Ia o le Paul Kalame lava o le maua o se feilo inga a le tangata o lo fia sa ili sana ngā ruenga. Ia mas tangata o lo ieni anga va. Ia sir fia voi a whamasanga o tātou umalawa e tofu al tangata maona anga va au fo i mai le atua. Ia tofu foi tātou ma a o ongan tātou ui mai ai. E maua ai le iloa ma sira fia ma malmalama e mawhai ona whaatino se ngā ruenga. Tofu umala tātou maanga va e mawhai ona whaonga. Vanga na o le fia whaonga ina tangata o nanga va. Ia no peile le tala i le au ona hori anga waku i Italia ni e roi whai a laku tapu. O le whamoe la na momu. Ia mawhai o na maua se whesota i ngā a mātou le whai al porkala. Ia matangata la o le fia sa ili ngā rue. Ia o ina lai whatala noa ai. Whataronga mua la lea. O le tau mawhai ina ia whaafealo whani. Ia anga va o tangata ia malona iloa malona silafia o ani on qualifications solo ai ia ona tu fa tasi leo mea ia e tau fa matala i tangata le o CV fancy ia tau ta pena i la le mele o le fa iloa ina oe ise company ma tangata lo sa ili ngalwe e tau lana vatu ia lau application mo le mo se ngalwe o lo fa matala matua oi o va amlo lo matua me umana e ave to lo inga fa la vetua e me fai o le sinang tau tua ale atamu me fai na lo se si o la tau foi sana CV fe CV au tau fa mo le fia mo so CV ma te tape na ina la fa tasi le CV ma le tangata o le lo sa ili a sengadwe ai te tau ora fa matala sa wa ia va ia lo ia si la fia ia oni whailonga, mea sae au ngai, ia pere leila o ingirisi ma lau, mea umai e whamatala. Ia o atu ia lau CV, mo ane tangata o le company le te malangaruenga e whaitau atu, o lai whealo whani mea ia, ma le mea lai tau sa ili le company, o si tangata whaingaruenga e ngā rua i mea i. Mauala whealo whani ngana, ia wale whaingatafo la sa ili ngā ngaruenga. Yo la mo moli ma fai lo o le wala la fai il CV e te pena fa tasi la CV o le siva nga le o te tonu e fainta tele ni ele ma sani le feutanga inga fo te me fa interview e fa se to coaching e
whataita ea pe whaisi tato whataita ingol interview. Ia, whaile e le awa noa na ngā rua e maltangata. A oro ina ua au mai, ua tali mai se whaliwhai ngā ruenga ma whapea mai. O lea ua maua le awa noa mo e whai e lau interview. Ia ngā ruenga la na e whai. O le coaching o lea maltangata. Ina ia i loa, po haito ai ngā whesiri o la au mai. O haito ai ngā tali ai. E le pe o tali voa vai ngol whamsinonga le, whai mai Sāmoa, I don't know. E le tauna latu tangata voa lea, whapea tu I don't know. E le tauna lu se interview, tu ngā tali mo e le tā ua, e le mo se awa loa. E tā pena la e le polokalame i tangata o lai ua successful le latu application. So le tapenanga o le CV, o le momoringa i o, I o e mai o i le, ia o le whapea mai le, o lau interview, le o maua o shortlist o e mai. E a wha e sauni lau interview le aso le, ia o le tapenanga ho la na e what, whei roa e mal tangata lea, ia ma prepare tangata lea for the interview. I le tatanonga talua e tō whin tangata na manuia le vaenga na o le alala sanga o lato a o ngapo. I le teimi nei e tō a valu i successful candidates o laina ma whai o na maua. Mai o le vaenga atoa leo ngā ruenga sa whai. O le tapena ina o le CV, o le ave ina o le CV, o le prepare ina mo le interview. Ia ma le whaai loa mai e le company o lai o maua lau ngā ruenga. Ia ma sauni saini kon kalati. O le vaenga atoa la, o le enabling fo e le polkalame o le tangata. Ina ia mawhai o na go through le process lea. Ia i loa stages ma steps o le mea. Ia ma confident fo ia alwe whai mea lea. La ngā na paule o le awala o le ua ngā ia le sa ilinga o ngā ruenga. Ia wale pe o aso ia na lo lo atu ai fa ala sa ilis tanga ta whainga runga e whainga runga lo. Ia teni nei o ko shu lai le au ala le. Whaile CV, whai loa oi, lona lua, whaile interview. Sa ili ai po pe mo i me ia na watu CV ma. Ia male whatala nolo, ia o konkalati o le la. Ia na mauti nolo le o la ua. Mwanga lui. Leisi vaenga le o onanga, o le si tia o le sila fia o le tangata, i le fio le fia mana o ia. Tai pe la whai o oe te nau e te fia whai ao. Ia mau te sa i lia la skorsipi mo tangata e fia whai ao. I le teimi leana a matai o to mai tangata e to a valu na fia o i le fio le o le early childhood teaching. To lima tangata o whaona mātou whaia ia a lātou tapenanga sa i linga o lātou skolsipi ia mao la ua o i tonu e whai lātou polkalame. Ia o skolsipi ia a whamasanga e tai tōsuru wafe i skolsipi. I tausanga? I le tausanga. Tua le lei o le tupe. Tōsuru wafe, ka penga i ma. Ia, mai whai loa e whaina, o lai ai vaenga o ngā ruenga le mālo o lo te lele ti ma. Mo mi tanga whainga ruenga ruenga. O lai mana o bia le, ono le fiod le, o lai ai le mana o. Ia, e a lai la ona ofai la tau ia skolsip. Tai pifo skolsipi o mea o le trade le, sa na ala na tele skolsipi ma le leitu pe whai e skolsipi. Ono o lai e le ti mando le tengi. Ia o kemini, pe u kau aluanga i lalo le trade fo le o kele le au whale ia maua mawhai o ngā miti a le demand sa ia i teimine o mamai o le mafui e la loi Christchurch. Ia le teimine o tele ia, o tele ia le au whainga luenga mawhai ona. A la lava ia ia areas o leo lai ia le demand. Lea lai tu ia ia le taipela le nursing, teaching, especially early childhood. Te lea le demand o early childhood. Ia a lesi le vaenga e to ititi o tātou tangat Pasifika e fia o ngā lue the area le of early childhood. A koa le lei a skolsipi lai.
O le vaenga la e wai o le wo ini so i umai. Wo ini si po tau sang mo mo no le. Ya, tau sang mo mo le. Ai tolu tau sanga pe fa tau sanga le kos. Tolu tau sanga le kos o le early chat. Uma lau first year ma lau second year ma ki ngoa o lo wa fa tamala le ale mita ia le qualification e a o te le vo le ngaluenga le malola o ia i le fa tatianga tupe maua e le field leo me kau teaching le si tia o leo tupe maua tanga te whai ngaluenga i le field leo me se pe a qualify a o qualify mo lo fai longa po lo bachelor i le early childhood teaching o le scholarship la ia vai mo ila tau fi fai ango ia o nga amata ata tau Pacifico o le qualification there qualification all through the board all across the board i le mea tau a o nga amata mea tau early childhood o lau mana o mia ele malo e te tau na o qualifications o fai o i le level na mai lava ia o nga amata Pacifica ko hangareo ia ma kindergartens ma o le qualification le tau na maua fai o nga ua qualify o le early childhood teaching. Te lopo e sila fia o la se tongi amata o intanga te o musa fai longa. Pea umomale kos fa pea e sau amata se ngaluenga fai o nga. I le teimi nei o la amata i se vai mele va o le fast food i le limas fuma fe tau sanga. Mane. Ia le ona e fai vol matua o nga mata i o to inga tupena le tupena e fasala laua ia se qualify ia se lava o tangata lava to ai o mai lea o nga ma rafta ta wa mata ia tangata o lima tau sanga ia le experience ia se a ia le scale voile o la fatatia mai le malo ia enta ia kanga ai ei fo ia topol kala me so ni tangata ia to amata ngaluenga fai la ko development i mo ia shota inga matangata ia pui ia si mea o la ua mana o mia i le alu i tono ngaluenga ia ona tau fai ia so alina mo lato mane o le la e ele tau wha moe le loma mo le tau whata noanga o nisi fo i fia awai le si vaenga e fia anga i scholarship ia. Lo i wha moe le aso fitu o kuso le aso tofi le aso fitu o kuso i ta leono i le fiafi e mātou te wheloa i uma i ala i applicants ia le i to tono le polkalami. Mane ia. O lo mātou ngā lue whatasi malatou ia matau sa ili ni awa noa mo latou ona se uma interest o tangata o lofi sa ili ni latou ngaluenga ia o matou whamoe la le mau te mafuta whatasi ai ia ma whalau i loa la tangata ia o successful i latou ia ai lau saini latou konkalate ngā luetu maua i ni ngaluenga whaamatala e latou le process nga go through wai latou ia mani mea ua latou loa na whesosa ni ai polka lame mo latou ia o le havanoa foi lea e o mai ai nisi sui fo o lo o mana o mia fo whesosa ni lea ia mātou te whesosa ni ai le havanoa foi le whaamatala i e le vaenga le go through e le i whai ngaluenga lau mautinoa o lau go through the course towards employment tai pēlo le teaching o lau ai loa atua e uma loa ua qualify le ua provide scholarship mautinoa lau au sao loa i le ngaluenga tu mau e le ngata la se ngaluenga voi le employment ua mo but it's a professional employment lau ua e latu o lau profession peke ngalue ngai peke ngalue sesi me e ke alua malau fai longa le vaonga e ngalue so le avanola le fatal no ai ia ma falongo longo ai foi nai tangata po anis so ani o manatu lato ana fa pe ma fai ona maua tu mo lato ia te lele
so le ava no whaatala noa le, ma le tālisia hoa le, ia tō tele nai o tātou tangata o e o lo whaafonga mai. Whaava noa tei, e ma whai e, whanongolongo ma whaatala noa, ia o nisi o mātua o lo e whanau e leo whai ngaruenga, a o tangata marolosi e te taunu whai ngaruenga. Ia, tala noa ni ia i whanau e o mai e whaile ava noa le whaatala noa. O i ni tausanga fo e fofo e ila to e fia tausanga mo Scottish to e a onga whawhai a onga. Ia, as long as o lai allow e le scholarship e le age, a le tele a o lai tatala up to about 60, 50 years old. O lai mawhai e. Ai mai sia le umi am whai ngā lue pe a maua whai no. E i tangata sa ui mai ia mātou a o le whai al polkalame le. O lai na mawhai o na o ea o ngai le 50 year old, 55 year old. O lai na maua le se funta usanga am whai o na practice ai le. Ia le whai longa whawhai a o ngai lea. So a whai e mōlo lima i le se fulu tausanga, so lima tausanga am whai o na practice lau qualification. Manga ia ke. E anga ba a isi si o whai a onga le teimi nei a leo i se whai longa. Io e. Na tausanga i se sipia. Mana ia. O tangata o laua, ia, o le mea siri o laua e loa atu o lai nau i le field le. O tangata pito le leina mō le ngā luenga, o tangata o laua i tutonu o le field. Lau ngā lulue. Ai le i whaia ni o lātou qualification. O tele a tātou tina o ia le i whaasfuru, limasfuru, mauntu tau sanga. O lai sa ngā lulue o le passion hoi lea mō tamaiti. A o i nā lai mwai o na mau ai lea wano o le whai titoa. Ia e alua i e whai se course hoi lea. A lea lau o maul sosani le mālo e mwai e o sa ili pe avunga waa i le skosipi. Ia a mō skosipi o mana i tete. Ia e whai voila le mate o ngā luenga o le tau mo whai e team api e tangata ia vito a o i tono o le course. Ia m tangata o lau kori whai mai le course. Buddies. Ia e ma whai e o na whasosani le si au wā o le course a e tasi. Ia mai o assignments a e tasi ma homework e kasi lala a mai. Na paure bea o le whasosani whawhenga e whai a le. Ia, whainga. Ai a tō ua fo ila i a onga, teimi fo i o tō anga. E iei a mano e abe o tōni e ngā ruenga i tōno tō a mata. Mō mātou i o na e mātou a o ngā mata, e whai o na watu e. Whai e meo practicum. Ia, pe tōru masina e whai le practicum. Ia, pe o ese mai e latou whalea onga e lua asa le vai asa, e tōru i tōno le whalea onga. Ia, e whai o mātou. A lau inga i al teimi nai o mai e ngā lue le te tonu o. Ia matau so taifo i maisi a onga early childhood o lei nei i Wellington e ma po o lato mana o mia i ni students o lea a onga. Lai ma whai o nā manoa. Mauti no lava. So se a onga ma lai lau te mana o mia al skoi ngā so sonina. A wai le tutongia ai o lai mua atu e. Hands on i le ngānua. O taloi o le o nei i poru o le wha motu i atam. E mwhaina apalai mo istanga ta Pasifika mai Wellington e pola. So se wā e ngō le atunu e mwhaina apalai. E o na mātou ngā lulua lea online. E ta pena le vāenga lea mana o mia. O le ta pena ino le CV. Ma le sending o le CV i le tangata. Ina ia ouna le tangata CV. Lona lua. Mwhai ona whatala noa online. Ia le tapena ina for interview pe a whai ai mau. A o lo te tala le awa noa mo so se vāenga e ma whai ana. E fie scholarship e ma whaina offer no fotu e atamu tangata. E tō fie tangata e ma whaina a ngā wā ai se scholarship e awa noa le tautanga. Alisi i. Ia o le offer ina scholarship o le mea na le. A le provider o le course. Ai mau te sa i lia ia providers of course for ECE training. O le mato ngā ruenga na, o le sa i linga. Ai o le maua ma le maua scholarship, e provide mai la e le itu la e au mai a scholarship. E le o mato e offer ina le scholarship.
Nā tapenanga. Ia, ngā kapenga ingo le wala e whai ona e alu tono whai course. Ia ma whaile application for scholarship. Ai au mai e. E isi tupe tutongi le tangata le pe afia muso so ani mai auto. E tapenga ile. Whai o ngā ruenga ia o fan mai e le malo. Lalo le mesti. E whai fua o malawa le ngā ruenga lea. Alfa moe na ia tāle whea ngai mona e tātou tangata. Mane, te reo peise se me whio o seu sanonga manoe a le tau whamanatu atu le taimi o tau whono le ma. O le whono leo lo whamoe mo le asofitu. Asofitu o kusu. Mai le tā le ono le tā le valu le fiafi. Ia o le wheiroa i ngā ia wha i roa. Ia ma wha malmalama. Ia ma wha asoa le awanoa. Ia I lātou o lo ia le interest. Ia tangata le so lātou interest ia mea le ale a whaina le. Ai mo I lātou o lo ia le nau e fia tapena le lei lātou o lo la iti foi tele tausanga o lumanai e atia ai e se wha moe. Ia tausia a inga maua I se leni mo lumana. Ia ule toi tau ngofia nei aso o misak. Ua tauta. Le ai se ngā luenga. Le tō lua tō tangata le ai ngā lue. I leo tōnga whatia se tangata whai ngā luenga sto tasi o le tausi se ai. Ia o le wha moe ala. Ia si tia le si la fia. Ma le ngā lona lua. Sa ili le ngā luenga o lo tala whea ngai le lei ma lo nau. Lo passion. Le mea o lo e fia ngā lue. A whai o le whai aonga. Sa ili la wanoa mo le whai. A whai o le nursing. Sa ili la wanoa mo le nursing. A le mea tāu ala I eise. Na sei o lo eise polkala me taita ia lo lima volea ma whaasang siuno. Ai umane o le tangata ai. O oe ai whai al whai ungal na me te fia ngai ai. Mo le lumana. E tele to ngā ruenga I tono porua nei. A leo te maa whau te ois tangata fo le loa whai se CV. E nea whaina pēr loa tua se ngā ruenga fo e le peo se whai a onga po se nesi ngā se se atua ngā ruenga. So se tangata. E tangata le ana mātou sa ilia na ngā ruenga. Le lei e on whai longa. Meo le avta vale fo le. Ia lala o mole ngā ruenga. Mole ave loli ma. Koe ngā ka vale ki kele voi. Ia lala o mo. Ai le. O ina nisi o manui e tō tau mwhaingo toi fo ia tum whaftai ai. Tua pe ia watu tau nisi le moto on. Ia, o le meta ua le au o nanga ia manuia o tātou tangata. Ia manuia tātou tangata whai mai. Tātou mai sa ili manuia I nei. Ia mātia o tātou ai. Pau ale o le awala e mwhai ai. O le lei o ngā ruenga e mwhai o na o ia I whai. Tātou te lei o mai tātou wha moi tupere mālo o poi lea mo tātou. Tātou o mai sa ili mālo. Ma o le ngai lumana. O le lei whaftai, o le numero te oise si fia tala noa pe so tai fo I mta apui ma tala noa tue name manove. O le o lua fitu, lima lua, iwa lua, valu, iwa o. O lua fitu, lima lua iwa, lua valu, iwa o. Ia, whamau. O le no whanga, pe a whai e te fia su atu e wheiloa I walea ma le ofisa. O le sfultasi le se fulufitu Waihimo Street. Sfultasi le se fulufitu Waihimo Street e whafsanga I tonu lava ia ma le malu o le e whakasai polua. Ia e sue ngō fie lava le ia le matu office. Ia o I nā o mawhai ona o le telefoni e mawhai ona vili mai ai. O le Orua Tasi 021-2685-130. Orua Tasi lua no valu lima tasi tolu o. Ia, o numero nai lua le o mawela vano e sanga ta whapito e whasilia e pe ala tusi fita non ta upulea. O Erenei. Ia, na o numero nai lua o le Orua fitu lima lua iwa lua valu iwa o. Ma le Orua tasi lua ono valu lima tasi tolu o.
ia ma fasilia eri nei fita no imta puinta no tu lungo le tiol Taeao nei ia ma wasu swani mo to sa ilsenga ruenga au fia face CV ia pe fia wai fo ipol kalame ia mo school sipi mo a onga fa ya onga ia manisi o vaenga i tau nga ruenga e ma fai ona so nei a tamu mo oi no fa tai te le te lo pe sis mta o te fia boy e fa na le nga le fa tai lo fia ma masanga ona le no tu ina mai e nei foi o nanga o a tamu ia e tusa ma le soani ma le sa ilinga foi o wala ia mo nai o tatu tangata ina ia ma fai ona ia se o wala o lo ia foi le mata wa o nga mata ia o lo ma fai ona sa ili ia se ava no mo fanau male o stasi lewa o nga mata ele ngata e tau fie ia ala tu pili mo fanau ia a sa o nga mata lewa wa over to the fast food tau sanga o fanau la vale tau tua ale a o nga mata ale fakasai pordua ia mo alo ma fanau ele mo na fanau ale au rotu a lo tatala lava mo so se fanau mai le ono masina le matua ia se o atu le lima tau sanga o lo ma fai ono matou wo foina ia le ava no mo tatou fanau ia ole mai tele na wa o le ngan Sāmoa le ngan Sāmoa o la le ngan Sāmoa tatou fanau ia o tele lava o fanau le leia le ngasolonga o latou soifuanga fale o onga i tono primary schools o fanau o le na uia tu ia o ngā mata a le leia o ngā mata e o atu foi fanau tono primary schools o sauni le leila tau mo mata upua o ina o primary schools to tele ala o fanau e o atu ia o le leia to tele o fanau na uia ia o ngā mata ia o lau mwhai ona o i whailonga mai tono university ia whanau sa uia ia mau toi foi mai foi tono o le au lotu ma le kalisia ia mwhao ngā i o lato o tamai ia soani mea le lotu ma ngā ruenga tau na whai a tonu mo mātua foi e foi o lato alo whai whanau ia whamanatu e rea le avano ia o ngā mata nei pōrua pēr whapeo o le tala i ia o ngā nei au te tonu novem whaana wala o inu mera ia le na mai le la pe se fia o no mela lava na e mawhai o na so tai e foi me te wā o ngā avanoa o ngā mata aolo iai avanoa e le o tele ni avanoa i le teimi nei mo le under 2 lua tausanga ngā i lalo ia a o lunga ia e le leila wana sa ili atu ai e o ata maiti e lima tausanga loa o mau ala manoa pe a tu lo shuafa i lalo le waiting list lisi fataltati ia mwhaiona longo atu ai pe a mo siama no mo lo walo na toi whamanato atu tatou telefoni e tā ua moutou vai e wan ngā lo le whaile wha moe leo le fondo le astofi a so fito au kuso le vao le ono i le valu le afiafi ia poa o ngā amata au le sfutasi o atu le sfufitu Waihimo Street le nufuanga i whai ai o le sunga ia Erenei e Vili matana noa o le olua fitu lima lua i valua valu i va o le olua tasi lua ono valu lima tasi tolu o ia numera na e maua ia le sunga ia Erenei ia na tana noa le mawha manea nga ia e malamala mai fo tu sape le oile alu e avele le avot school si e malamala pe ale avano na yo walo na alu le tala no ye fai vai ole ia avano ye atone mo mane ole mo school si pitos fulu afe ile tausanga mane le fa tu bela o e pesa ile o se tu pe fai lo wa nga ale tu pe le so zoni mai ile il por calambe lo fa foina atamu ia mo to no ven fa malo foi mo ma venga leo fai ele ngata le tala ile fe awole ia ale foi te fai singa venga so ni ia inga mo la to atina engwa inga tonu ni New Zealand tai dawa ia mo le foi fa tai lo fioma
of masanga ma le whenga luenga i tonu o le tātou wa le sifasalo lau nei si ufonga o le lau mua ia o no le whea umanga luenga o lo tau ngā rua i peo le tau longolongo ina o le tātou atunu ia i mata upu o wāleanga i lumana nei au no mato mau aftai te le lava o le stalo whamruia le tua i lau fionga malu o le au whenga luenga mo lo tu malo si tino mal ma ko fau mo le nganga ya ngā rua i pea mo le tua ma o na viinga ya o le whafonga mai al tātou atunu ia se au unanga whatau wāle nā o lo mātou ngā rua ai ia wāse manuia mo tātou tangata ia whawhitai mo le whafonga mai ia manuia o no le alofa maleanga le o le tua ia manuia foi lau sunga le whawhi au tua ina ia mga ruenga o whia ngai mo tau al tātou pol kalame nal whafonga ngā lea tinu ia mo i fos mama anga nisu au unanga e fisoswani mo tātou a tātou sa idi malo nea tinu ia o le pol kalame na tō wha soifua.
matalasi ai filotasi ai masatani leali I ole masiasi Take me off the afianga Aosa tani maona tulanga So se mea ualelei Eta umawhai e whaaleanga Fianga mai la wepese le young lovers ya mal pese le olanga fainga ta ina o full 5 minutes le tale o le tu la se full malatasi te fa fero imte fa tal fatu bitatu o tunu ni Taeao fianga i fe o manga luenga patalo foi tonu ainga le mto tau se lo mafuta mai ai mai se moto tanga tamata tu mai la tu lo nga lue ma fa fonga mai le tatu tu i lunga la le o le tasi ona te si malatasi fa mo fa pe lunga tatu penga te fa ilangi o le Facebook ma le tatu YouTube. Ya malona nga lulu le taimi le Taeao fo fanga fo yo lo anga ya inisi fale fa tau ya matau langa fa tau fale loa ya ni la fo ya le yaso ya fo fanga ya ma fai le lo pakete le yaso ya wa tele la fo yo le yaso o aso to fila va ya tele na tele le tupe alu fa le tupe la fo Sāmoa a o tupe fo ye o fai fa tau wa fa un va yaso ya fo le la fa so yo ya o fa mo ya lau whātau whamuri whātau le ainga ia manuia lava fuafanga toe le ni aso le tātou atinu o tātou mafuta pea e ana le tautua le sifonga lau mua ia maua e fwoi tātou le fiafia le la atu inatu nei whaafiafianga ia e rua pea tolu ia ona toe whaafonga le pokalame o le rano langi o so nei ia pe ona whaafonga ia le vason tene le fionga ia lau ano atilawa ia manuia lava ngā luenga lo whianga le tātou atinu la wafa tāwale whai maria lau sāle nei taimi le Taeao ma nei le vai atu i whawhatu le tātou fisa whasa lau ia ile suru la ia mai sai o mana ia o le turanga lo ia le tau nei taimi Wellington ia fa nga tau ia mania fo ia o savalinga ma fa malostino nei taimi le Taeao to es fu tole minuti le tale o le tu la se fu martasi
E malu ile tofa fa pe male fa changa poto Vale pipi mamalai sa malai ulau na mautina A ima tamasi a talia la ona lawa Sihia eia na taupon So ia tamalanguna Tubau le tai tula i mai sasa Talu tala ua umanga Le malo sia sumila Tasi lava o le lotu le beko kisi pele e manga A fia mai le toa tonu o alilo kukumai Pasa malu matunganga e watoa Mali mai sa leo toni Male no foi tuaina E teri mama tua e le fale un po' le faccio fina Lau tautua la wiloa Fa fia fia ngai a Sāmoa Lau au kirikiti o le anga pea pea le noa E mamalu ona pulenga Mai lama ia sumali Sia unu ua te whatu sa o ia petele ema Ona lau whanua lanu lau awa E whea la whani le tūlanga E mua mua le tua tau tua I mea umalana Na e masi I te wala aulia E ma e ulo matali Sa matau talo upe le tula I maia A fia mai le toa tonu o ali o kukumai Pasa malu matunganga e watoa Mali mai sa leo toni Male no foi tuaina E teri mama tua e le fale un po' le faccio fina A fia mai le toa tonu o ali o kukumai Pasa malu matunganga e watoa Mali mai sa leo toni Male no foi tuaina E teri mama tua e le fale un po' le faccio fina I see
Ea o te whiwhia lava e toi whatalofa o whawhelo e atu i le mamaru lau whafonga ai maise o paanga masani a le neifo i vaenga o le tutua a le si ufonga o le lumua i lana Paul Kalame le nei o le lalolangi o aso nei. O se Paul Kalame i vai aso te itasi ea whapea o nā tātou talanoa ma whetu wha iai inisi fo i o mea o loo te tupu maani ni mai le tātou lalolangi nei. O te tātou sia o loo manuia lau tāpua i whaafonga e ui ina whesuisu iai ia ma wha le tonu fo i a tūlanga o le tau. E moise o le tau malu lupo o le winter o loo tātou whenga iai i New Zealand nei whapea Australia ia ma le nei i tūlangi o le kelope il nei vai tau o le tau sanga. Ia o le fo i o loo wha waupe lava ia ti munga ma mawha i le so, e mai se le pito i lunga o le motu i saute, le fo i ua toi wha mamalu i nai, ia pulenga mo teimi o wha lawe wha fosei. E mai se, o nuu ia e au fia i Nelson, whapea i Marlborough, ia fo i sa i longa o na matua a whaina o na o ti munga ma lo longa ma ta whenga ma mawha, i le vai aso te wai, whapea ma le vai aso i ona tua. Ia o loo mai tau atu i whafo i le tātou ofisa nei, ia o loo lao fia ma tau i Porirua, ia ai o loo wha maru e fōlinga e palalasi ni ti munga i se teimi e le o mamao. Ia o loinga, ia o le wha i te lau fo i maise le tūlanga i teimi o whemalanga inga i lungo o wala. A o le itu ina atu le Paul Kalame o atu fantasia ma tā pena ina mo le nei vai aso. Ia e mōla foi o na o whaelo atu o le sunga ia tasi tu i tolawaa. Le o lo o manga le rue atu i Porirua nei. Ia wā le tu ina atu le nei wha o poponga o le tātou Paul Kalame. O me lea ia e whaatalo whaatu foi ma le whaaloaro. Tasi ma lo lava le ngā rue ma lo foi ia le soi fua manuia i le sopo a mai. Talo fatu i lau fionga la wano, malo fo i le soifua lau li lei le nei aso, malo fo i wha malosi a wale, wha uina peo le nei pokalame, ia peo na iai le nei tu la, manuia lama le pokalame lo fionga la wan? Malo, tai. Ia o le nei vai aso, ma le whaapoponga o le lalolangi o aso nei, o manatu, ia tātou a matatu ia i o tātou vai whanua i Sāmoa, ia ona se atua i lea i isi fo i vaenga o le Pasifika, awa ia le sila fia inisi o mea o loo tupu ai i le nei vaenga o le lalolangi. O le tātou tala mua la i le so, o se li poti au pito i le tamai le nei e tusai o tāpenanga a le malo Sāmoa mo lana whainga pālota tele whaanatinati i le masina fau. Tā o mai o lofa peo na so longa manuia o loo le lei. Ua siri atu i le se lauma le lua afe, ia le awha inga o tangata ia ua uma o na lestala, e tusa o se whaaringa mai le ofisa o le komisina o pālota i muri nuu. Ia mai pei o na whaasila mai, o lea ua tapuni ia le lestala ina o tangata ua ngawaa mō le pālota. E leo te whaia se lestala i le teimi nei, a lea ua wha maa popo ina ia meo o lisi ia po lola o le pālota mo i tū malo uma i limas futasi o le tunuu. E ui ina o loo ia i pēa ia nisi tangata e te tau na pālota ai e le i le stala i le teimi na tāpu ni ai alo ia le ngā ruenga o le stala ina o tangata pālota. O le teimi nei fo i o lea o loo wha ngā solo o na talia i le wha atutui nā atu lea o suafa mo sui e fia tau vai le pālota i le aso Louis Fulmole Iwa o le masina a sau o kuso. E a maa le nei ngā ruenga o le a wha amuta i le tū tonu o le la i le astona i lea o mua neipo o le aso lea Taeao, le aso se Fulmole lua o iulai. O le aso o tofa lea e whaamuta i nai le whaauruina o suafa mo sui tau wāo le pālota. Ai o le teimi nei, ta ua mai walata i le iwa se furu le a whainga o suafa ia ua talia e le ofisa o le komisi o whainga pālota.
mo i lātou ia o whaauru atu e fia a vea ma sui e tau wā aloa ia i le pālo te tele a lea tu no. O whamaunga mai le ofisa pālota mo le pālota tele o le tausanga e lua awhi lua sfultasi e se lau valu se furu ma le fitu le awha inga o sui sa tau wāai mai le awha inga e 5 o meo pāti po waenga wha upawhai o mā lo na fia i le pālota o le lua awhi lua sfuru ma le tasi. E le ngata i lea ai e se furu ma le lua isi sui sa tau wā oni sui tūto tasi na tau wā ai le pālota tele lea Sāmoa i le lua awhi lua sfuru ma le tasi. Whailo mai e le li komisina o pālota ia tole fua tu ia Lolo Stanley e tā le whai lea so whareile taruai o lea so whaleo Iulai ua siri atu ma le se lau ma le lua awhi tasi o lua awhi ma o na tupu ia le awha inga o tangata pālota ua umauna le stala alo ia o lātou swafa e sa uni mo le pālota le nei. Mai o lisi po o lola whai ua le pālota ea o le ada tau na whai lo mai i se taimi e le o mamao. Ai o le taimi nei o le whai ua amata o na talia tālu sanga mai tangata pālota e fia wawe whaia a lātou pālota o le meo le early polling a o le i aulia i le aso a tofaina o le pālota tele i le aso luas furuiva leo o kuso o wha mawhaina mai e le komisina ma le mtanga luenga o pālota o le avanole nei e wha apitoa mo tangata pālota e iaio lātou mana onga wha apitoa e o fia ai lade au mātutua o ta ionus furu 5 tausanga o le soifua ma siri atu ai whapea ai fwoi tangata pālota e le ato toa lo lātou mālosi ai maise o tangata e whainga ruenga e au fia ai ia lātou e waia ia tangata mamai ia ma tangata fwoi e mo mia o na ngā lulua i le aso le pālota ai whapea ia tangata e fia malanga i isi e tunu i whafo i le taimi o le pālota tele. O le wha moe moe o lo iai o le aso luas furfitu au kuso e amata ai o na wha tino ia pālota wha apitoa nei po o pālota ia e wawe o na whai. Mai o le a wha ilola o fo i le taunu unga o ia pālota wha apitoa i le taimi o le whai taunga alo ia o le taunu unga o le pālota tele e pei o na fuafuaina e whaatino i le vāo le aso muamua e o atu i le aso 5 o Septemba. O le mele tau o le official count ia po le whaitaunga alo ia o le taunu unga o le pālota. Ia ma whailoa whaatasi mai ai ia mai unga o isi pālota uma o le aso luas furuiva o kuso. O le atato iloa pe ata punia alo ia le whauruino sui tau mai le astona i a Taeao. Le a whainga o sui o le a fina wina i a wanoa e a vea aima whaipule o le pāle mene o Sāmoa mai i ona i tūma lo pālota e 5 se furuma le tasi. O le atato manino i foi i le au ili linga o sui tau wā mai pāti uma ma vaenga wha upu whai o mā lo SSE a wai pei ona whai lo mai e fitu le a whai o pāti ia o Sāuni mo le fina wina o le pālota o lo loma nei i le aso luas furuiva o kurso. Mai o le tātou polkalame o le vai aso muamua a tonu o se taimi le leilea e tātou te talanoi nai ia le whainga pālota si o tātou o tunu ia o alawa le sila fia o le tātou o tunu whaafonga i le au ili linga o tūlanga uma o le a iai, aua e mautinolo foi o le a au maia tū sao e le siu fonga o le laumua e awala ia nā la ata ma la leo i lunga o so te inga telewa wawe ia le tūlanga o le wha moe moe o Sāmoa i lana pālo te tele i le aso luas furuiva o le maasina fau e pei o le fuafuanga le nā ia mo le tātou polkalame ia pe au ria manuia le nā vai aso o lumanai. Ai o le vai aso nei
Sa whenga iai ia whiti mani sau ninga te tele whaaleanga nuu, sa whae e na aini suafa mawaru lunga se tolu o lea fo ia tunu o le Pasifika, e se tasi o ana tama whanau. O le lii e suafa ia ratu te vita ului la kemba mara. E mai pei ona si le fia, ma mai moa iai iata ma whaamtalanga, mai le whaataunu wina o ia sao ninga tā ua whaaleanga nuu I whiti. A tonu e le aia se e senga tele ma tātou fo I whainga whaaleanga nuu I le taimi e ai pāpā o se suafa tau tupu I se tama ainga o Sāmoa. O sauninga I e whiti le nei vai aso, na whaia I le motu e ngoa o Taeao Island. I le vaenga leo whiti e ua pe whainga ina o le Lau Group. E po le vaenga o atu motu nei o Lau. E mātū sa sae o motu te tele au tū o le atunu o whiti. Mai o le sauninga I le solua na te nei, na whae e atu wai I a ratu te vita. Ia le suafa e ta ua o le tui na iau. Tui na iau, o se tasi leo suafa te tele toru, o whapea na whae e atu I le li nei o ratu te vita mara. O le atali I o le ulua I pāle mia o le malo whiti, ratu se kamisese mara, e na ua maua le malo tuto tasi o lea fo I atu nuu. O isi suafa te tele lua, pe o na whae e ai ma ua umia nei ratu te vita, o le suafa e ta ua o le sau ni vanua ko lau. Ia ma le suafa e tolu e ta ua o le tui lau. E pe o suafa te tele ia o le ua umia e lea foi ta maari I o whiti I le nei taimi ia mai sa moli mawina I le nei vai aso. O le sauninga lea na whae e ai ia suafa e lua, lea na whaia lea I le stofia nafi I le nuu o tumbou, mai sa mori mawina I le tupu tamaita I Maori. O te ariki nui kuini na waihono I te pō, ma lana au malanga mai New Zealand ei. Na whalia, o le nofo o le ua iei nei o ia suafa te tele whaaleanga nuu e tolu o whiti o le li o ratu te vita. O se tasi sa vea ma tai au o le fita, po o le vaenga au o le malo whiti. Ae o le tausanga I lua afe se fulu tasi, lea na sola ne ai o ia ma wha nu ua I tonga, e na ua tula I mai se la fe ese inga ma le pale mia o whiti I le taimi, le li tai au o Frank Baini Marama, mai na mana o ai Baini Marama, e mō lia ia le li nei I luma o le wha amsnonga, o na e whapea ua fau vale I lana whainga mālo. E mai matau tia fo I le tala e tusa o le sola anga le nei tangata, awa na lipo tia mai e whapea, sa malanga ane wha lilo se waa o le fua waa le mālo tonga, ma piki wha ana nātu ai le nei li I mai le Sami, ma amatu ai I tonga, ma wha aunu ua ai. Sa wha maluina foi e le whainga māloa Baini Marama, ia se tapu ma se sa e wha sanga I le li nei o ratu te vita, lea na wha sa ai o na toe uru whale atu I te tono whiti. Ia ma o le nei sa na wha toa wha muta, ma solo ia, ina ua tūla I mai le whainga māloa le li pāle mia ua iei nei o whiti, o Siti Veni Rambuka I le tausanga I lua afe lua sifuru lua. Ma lea o mwhaiai o na toe ulu whale atu le neita mali I lona atu no moni, ma ua awa la ai, o na whae e ia te ia I suafa te tele nei e tolu whaaleanga nuu o lau ia whapea ma le atu whiti. O suafa e tolu o umia nei e ratu te vita, si lia I le lua se furu te usanga o Havanoa e le aiseisi na umia, talu o na tuuma lo le nofo na iai, ia pe o le tama le o le li ratu te vita I le te usanga I lua afe ma le wha.
Na whaurulu i le tupu o le malo tonga o tu pou le ono malana masiofo o na nasi pa uu i malo mai fafo sa mori ma wina ia sauninga o mai fiti i le nei vai aso. Le fo i pe ona o ta o mumua sa fatasia tu ia i ma le tupu tamai tai Maori o te ariki nui kuini na wai hono i te po. O le tupu o tonga malana masiofo sa iai ila ua i fiti mo se asia si ngalo ia, mai sa fuafua ma wha ata tau le lei ina ia tala whea ngai ma whetaui ma le taimi o sauninga ia pe ona ta ua whae e na aiswafa wha le nganuu i le li nei o ratu te vita mara. Mai sa whapeona mōli ma wina le whaiau ia tūlanga alo ia, ai mai se o whaaro longa uma wha le malo a fiti mō le tupu malana masiofo ma le au malanga mai i tonga a o iai le tonu fiti. Mai o tauru manga uma o ia sauninga wha le nganuu, sa whapea o na wha asala wina e le TV whapea le leitio le malo fiti le Fiji Broadcasting Corporation po o le FBC. Ia ai se i wawai foil nei vaenga o le tātou tala, o na toi wha wau o tuai lea pe a taliu mai, ai usi pea le wha fonga. Le nei vai tau ma le tarutalu fou o tātou iai. Ua le masino le mau swinga ma le mau mea matautia e te tupu maari e li mai. Ua matuai longa ona whe mea iai ma le mau tonu ia manatu malangona o tangata e do tele. E le ngata i taua ma whe vai inga i le vā o tunuu ma maa lo. Ai o vevesi fo i whaaloto i whale i le vāo nuu ma ainga, ai maise o whainga malo ma pūlenga malo. Ua matuai longa o nā whaina ai le whialo whani ma le nofo le lei o tangata. Ai ua whape nā foi, ona lamatia ai ma le aia ina foi le soi fua le lei ma le toa ma lia o tangata. Ona ni whaala me lave, ma ni mala whaale nā tura, e au fiai ma fuie, o me o a wha mālo losi, ai maise o ti munga ma mafa malolonga, ia e pei ua a vea mea masani i lo tātou soifuanga i nei ona pō, ai sa le i masani ai, a wā sa se ao na tutupu mai ia mea i aso ua mawai. O swing o le tau e pei on pisa ma vevesi ai nei le larolangi, ai maise o nai e tunu la iti ia e whaingo fia tele o nā whai nai. O se mea e matua tali tonu ngata, e tangata ia o loo le lei lava ma malu pui ia o la tau a inga ma nuu ma tunu. Mai o se whatata inga o tātou i Sāmoa. E moni ua tātou i loa ma malama le lei, o loo si e pēa le maua lunga o le sua tai po o le sua sami, ua whaina ai ia nai o tātou motu e pei o manono ma apolima, ia o nisi o nuu tu ma tā whanga i sa vai i whapea mo polu, ia ai pei a tātou te le o popole tele i ai, ona, o loo tele a ina mamao i e whale mai le sami ma tūlanga i ono lamatia ai i ni ngalu mana losi ma ni ngalu mau lunga. Ai e le alofia, e matua tele swinga ia o tātou wa aia nei i ia tūlanga.
o se whaatita inga i le taulanga i o pia, o lea o tele ina soo atoa ia le taringalu, se vaenga o fufuanga le marlo Sāmoa, e pui pui maru ngā tai fale mai le whaatama ia e le sami. Lea o te manatua aso foi o whaingalu ngai le tu e pi muri nuu, sa iai le tonga niu ma ulu i tua fale o le fale tuai sa iai le ofisa whaasa le lau o le tu e pi, e se so atu i le tu i mātu o le kalapu wa a whai la fo i le nei a pia po le Apia Yacht Club. Ai o le temi nei, o matuale aia ma se niu po o se ulu o toe tu wai. O lea o toi titi o mai i pou o le fale fo ngā fo le lua fou lea o iei nei o le tu e pi, ia le tali ngaru maua lunga, ma le pā lea o pupuni ai, ia le vainga mata ngō fie sa iai ia ono pō. Ona o fuafuanga mo le saonga le mū. O le tūlanga lava fo i le tasi i le wha solo atu wa ngai i le tolo tolo i muri nuu, ma le no fuanga o lo iai le ofisa o le wa ai fetu po le ofisa e wa ai le tau, ua maurunga ma mautu i le taringalu, e pui pui ai le sami mai le wha lenga ina o ia wa enga o le peninsula. Ai pe ona si le fia, e le o ngata ai i le talawhatai o pia ma le tau langa ia le polokalame le nei le malo Sāmoa. E telefo i nuu mafio anga i tua, i upolu whapea ma savai i, o lea ua whaasolo solo atu i ai, i a tali ngalu. Ona o le whaatawa i na lava i le malo o le saonga le mua tangata, ai maise o nuu mai tū malo, mai a afianga i swinga onga o le tau. E ai pei ona ta ua mua, e moni lava, ai o loo matua whio lolo ma mau tātou i Sāmoa, pe a whaatusa tusa i isi atu nuu, ai maise lava o nā i atu motu la iti, i lo tātou i tu langi o le Pasifika. O le upumoni, e le aise atu nuu e sili atu ona pangātia, ma te lele a whaina ua whea ngai nei mai lātou, ona o swinga o le tau, nai lo le atu nuu o tū walu, i lo tonu o le vasa Pasifika. E mai a tonu e le leifo i le tātou whaasoa i ai i le nei atu nuu, ia mō le si le fia e numa manu o lau whaafonga, ma le winga moni o polo kalame ia o lo o whaanga solo nei, ia ma le mau whaasala launga lava, tātou te maua i le aso, ma le aso, e tā ua ai, ia meo swinga o le tau, po le climate change. O le atonu ia lona winga. Mō le sila fia, o le atunuu ua whaingoa ina o tuwalu, o se tasi o atu motu le vasa Pasifika, e le vāo Hawaii ma au se tādia. Ai o lona ta o tonga tonu i le whaaffanua o le kelope, e le tui sa sae whaase se i mātu sa sae o atu motu ia ta ua o le Santa Cruz Island, se vaenga o le atu Solomona, ai e i mātu sa sae o Vanuatu, o saute sa sae o le motu o Nauru, ai o le tui saute o le atu Kiribati, a o sisifo o motu o Tokelau, ai le tūlangi i mātu sisifo o tātou i Sāmoa whapea wea ma futuna, ai o le tūlangi i mātu o atu motu o Fiji. Ia pe a fua whaale mahu whau i ai, ia ona tātou loa lea e le matua ma mao ese i atu walu mai a tātou i Sāmoa. O te motu atu walu e au fiai ni motu a au se tolu. Ia pe o le tu aingo motu ia ta uele ngana Peretania o meo Reef Islands. Reef Islands ma fua mai i se a au e ea e le vasa. Ia po motu e te tupu ma fua mai ona o se a au. Ai e ese ai ia isi motu e ono ia ta ua o motu amu amu po o atolls. Ia po luna winga e iwa le a whai o motu o tu walu
e whaasolo i le wā o le latitude 5 ma le se fulu degree south, ma le longitude e tasi fitu ono ma le tasi valu o degrees. Ia maui atu motu po motu umanei o le atu nuu o tuwalu, e le tūlangi sifo o le leina fo i le nei wha ale wā o malo le fua iai le aso ma le taimi, ia pe o le international deadline i le ngangana Peretania. O le tusi ngā ingoa tele atu walu i le tausanga i lua afe lua sifuru lua. O toru nei tausanga te luai, sa wha maui na ai le whaitawa whai o tangata o le nei atu nuu e se furu afe ono se lau wha tolu. Se furu afe ono se lau wha se furu tolu. Lea wha inga atoa o tangata o tu walu. E mai tu lai mai ai o tu walu, e lona lua atu i le Vatikano, i le atu nuu e au pito i lai titi i lona whaitau a whai i le larolangi atoa. Ia po seisi wha au punga, o lona winga e au pito i toa lai titi i le larolangi atoa, ia tangata o le atu nuu le e whaingoina o le Vatikano, e i tonu o Roma i Italia. E numela tasi lala tau i leo pito to i titi o lona whaitau a whai. Ia ona sa soo atu loa le i ai o tuwalu, e nā o le se furu afe ono se lau wha tolu leo whai ono tangata. Ai o le tu whaatasinga o ele o motu umane i iwa o le atunu o tuwalu, o la whai atoa pe atu whaatasi e nā o le luas furu lima te si tasi wha kilomita whaata square kilometers. Ia pono winga o la whainga atoa e iwa te si fitu tasi maila whaata E iwa te si fitu tasi maila whaata po square miles. Ia mai sanga wha mautui nai o tuwalu, e le o se nuu e tele ni ona whanua ma ni ona lau ele, e pei o tātou i Sāmoa, maisi motu te tele o le Pasifika. O lo wha mawina e wha pēr aurua i tangata na no foia tu motu nei o ta ua i nei o na pō o tu wānu, o tangata e ena Polynesia, na tau nuu iai i ia motu, i le vai taimi o whainga malanga tangata Polynesia, i le vāo motu o le Pasifika, o lo o Masalomia na amata mai petusa o le tonu wafe tau sanga talu wai. Ai, a o le tai o na maua ia ni whesota inga i le vāo tangata mai Europa, po o papalangi, ma tu motu o le Pasifika. Ai ua mauti noa, ua lewa lava o na whe malanga i tangata Polynesia nei, i le vāo tu motu o le Pasifika, i ni pao, mani wa ai pei o lia. O lo o wha mau mawina fo i le matua mawae o le tau mai, male anga waa o tau tai nei o le Polynesia i o no pō, i fo launga i le vasa, sa wha o ngai nai a lia te tele, ai wha pēa i a waa alo ma pao. Mai o lo i eile tele tununga mau mautu tu o le au anta ma mai, e wha pēa o tangata Polynesia nei, na amata salala watu i isi vaenga o le Pasifika, mai i Sāmoa, whaapea matonga. Ma o atu ai i motu nei o tuwalu, lea sa fōlinga o se malolonga i se tūlanga vaena malolonga tu iai, a o le ise e atu a lātou fōlaunga ma whainga malanga, ma wha wau i isi vaenga o le atu Polynesia. Ma o atu ai i motu, i isi motu o le Pasifika e iai i le atu Micronesia, whaapea ma le atu Melanesia. O la wha mawina o le tausanga e tasi 5 ono walu, afe 5 se lau ono sefulu walu, e whaapea o le li isu asu e mai se pānia, Spain, o le tangata e ngoa ia Alvaro di Mendana, o le tangata e Europa mua lea, po le papalangi mua lea, na uia e lona waa ia o ngā sami o atu motu nei o tu walu. O le li su ele nei fa pe o ia Sāmoa i wa aia ia le motu tu walu e ngoa ia nui i le taimi o se malanga
mo le fia sa idea leo lau ele ma lau whanua o Australia po le Terra Australis o le tau wha Latina lea o ele saute. O le motu o Funafuti lea ua ave nei ma lau mua o Tuvalu, Sāmoa i whaingoina o le motu o Elise, Ellis Island, i le tausanga e tasi valu tasi iwa. Ai pei ona si le fia, sa muli ane whaingoina atu motu umanei o le atu Elise, e le li su mai pele tānia o Alexander George Finlay, mai o le tau whaia ui unga o le Centurias Furuiva e pei ona si le fia, na wha manui nai loa i a pūlenga le malo pele tānia i atu motu nei o Elise. Ai o le vāo le aso iwa ma le aso furuono o ke topa i le tausanga tasi valu iwa lua. Na wha iese polo inga alo ia a le taitai au pele tānia i ngō ia Captain Herbert Gibson o le vātau e ngō o le HMS Kurakoa. E whapea, o motu taitasi uma o le atu Elise wai lalo lea o le tausinga ma le puipuinga le malo o pele tānia. Na so lea ma le tōwhia o se komisina no fo mau o pele tānia mo le pūlea ma le whaafoeina o mata opu patino i atu motu nei o le atu Elise o se vaenga o territory manu ese i lalo o pūlenga le malo Peretania i le vasa Pasifika i sifo. O le vāle tausanga tasi iwa tasi ono ma le awha iwa se lau fitu lima lea sa tausia i loa ma pūlea whaatasi i atu motu nei i lalo o pūlenga whaakolone a Peretania. O tu motu nei o Kiripati ma Elise po o le Gilbert and Ellis Islands. O le tausanga tasi iwa fitu wha e pei ona sila fia, le ana whaia i loa se pālota whaapitoa po o se referendum sa whesiringi ai se fina ngalo te ngātau o tu motu nei, pe mana nao e tu ese i o lātou pūlenga, ia ese ia le atu Kiripati, ese fo'i i le pūlenga o atu motu o Elise. Mai o le taunu unga manino le pālota whaapitoa na whaamuta ai le aso mua o ke topa i le tausanga i tasi iwa fitu lima le avea o atu motu nei o Kiripati ma Elise o se kolone so whaatasi o Peletania e pei ona sāiai i tausanga i tele. Se ia ria mai ai la so mua o Januari tasi iwa fitu ono lea nālo ia i loa ona tu ese ia atu motu e lua wa ese ia Kiripati e pei ona whaingoa i nai nei o Kiribati a o motu uma o Elise ua whapea ona whaingoa i na o Tuvalu ma avea i nei atu motu o le Pasifika ma kolone ese o Peletania. Ma le to e tāua ai o atu motu o Kiripati ma Elise e pei ona iai i tausanga o atua nai. Alaso mua o ke topa tausanga tasi iwa fitu walu lea na maua i loa ma le malo tuto tasi ato atoa o atu motu nei o tu walu mai pūlenga whaakolone a Peletania. Ma amata mai ai ona pūlea e ona lava takata ia le whainga maloa lo lātou tunu u e pei ona iai i le teimi nei. O le whainga malo e tu walu e pei ona whaawai nai ma a matalo ia i le aso mua o ke topa i le tausanga te si iwa fitu walu o se malo tu ma oti i tu tonu o le lio o malo le taupulenga a Peretania po le Commonwealth. Mai o lona whaawai e ave ai le tupu o Peretania ia sa lesa le tolu ma ao o le malo o tu walu i lona tūlanga o ia fo'i o le tupu o tu walu. O leso lima o se tema e le tausanga e lua afe, lea na ave ai i tu walu ma sui a wai lona se lau walu sfuruiwa o le whaalapo tonga malo o whatasi po o le United Nations.
E pela on ta o mua o le tunu o tu valu e uti matau le ai ni ona lau ele ona e matele i motu amu ai ele tele fo i se lau fonua e ola ai ni la au ia mo ni whaato anga matulanga whape nā. O le nuinga la e whaalango tele le nei atunu u atoa i o loa matau mafa mai whafo ai mai se o le tulanga o whainga whaiva a wā le fofonga tau mafa ma le tau singa masani i aso uma. O vaenga tā ua e whaalango i aile ati nae ma le tama o ainga o tu walu. O le tupele maua mai lei sene o kampani mai whafo o lo wha ngota ina i ona sami ma ona ngā tai whale. Ai wha pia fo i pol kalame fiso soani a isi atunu o le larolangi. Ai mai se tupe ia o lo lafu atu mai o lātu tangata ua nonofo ma whai ngā ruenga isi atunu i whafo. E o fia ai fo i ma seila ia o lo ngā lue i lunga o waa o company waa SS o le larolangi. Ona o le nei atunu e maua lalo ia ona lau whanua ma ona motu amu. E a fia tele ma lama tia ngō fia i whaafita uli e ma fua i le sisi ia e o le swatai ona o suinga onga o le tau e peia ona si le fia. Mai o le mafuanga lea o le tele o le afianga o tuvalu i talanoanga wha le vāo ma lo ma o la tau foi o se sui a wai o le wha la po tonga o ma lo la iti le laulangi le ta ua o le Alliance of Small Island States. E ai se i wai foe ia ona toi so o tuai leo le tātu tala ai usi pēr le wha fonga. E whaafonga mai i le pol kalame le nei o le lalolangi o aso nei. O le nei vai aso o lo tātu talatala noa i atu motu o tu valu i lo tātu i tu langi i le vasa Pasifika. O le esa au tā ua o tu valu o le atunuu o tangata e ena Polynesia e pei o tātu i Sāmoa, Tonga, whapea ma Hawaii, i a maisi foi o tangata Maori o New Zealand. Mai tele le mautustu singa ma suenga o whaia iai i le tupuanga o tangata o tuvalu. E pe ona si le fia il au sue i le tala whaasolo pito o le Pasifika. Mai mafuli i a talitanunga o le au sa ili ma sue i nei mata au pu e whapea. O whe malanga inga o tangata Polynesia i se vai mea o le tolu afe tau sanga daluai. Le ana mua ai na ai e tangata Polynesia ia tu motu nei o whaengoa ina o le atunuu o tuvalu. A o le itai o na iai ni whesota inga i le vāo tangata Europa ma tangata o le Pasifika. Ai ua lewa lava o na whemalanga i pāpāo ma waalo tangata o tu motu sua o i pei o Sāmoa ma Tonga. Ma o whemalanga inga ia na ho o atuai ia nisi ma o lātou ai nā ia motu e valu mai la whainga e iwa o motu o tuvalu. Le pei ona maua mai ai, o le mafuanga lea, o le ingoa o le atunu ule nei o tuvalu, o lona winga, o na motu e valu, ua tu whaatasi e a vea ma lo tu maoti i le Pasifika. Se tasi o tala tuu whaatu valu, e tusa o le fuanga o la tu motu, o le tala le winga i le pusi ma le ia o le flounder, e a pe le ngana tu valu o le te pusi mo te ali. E whapele tala, o ia nei e lua, na o la fuafuaina i a motu uma o tu valu. O le te ali po le flanda, e talitanuina sa i a fuafuaina i a motu amu ma fola o tu valu.
a o te pusi, o le tupuanga leo le niu, o se la au sili o na tāua i le soifuanga o tangata tū walu. E te le isi tala tuu le nei atu nuu e tusa o le tupuanga o na tangata, mai ese lava tala i le vāo motu o le atu nuu, e pei o le motu e ngoa i a ni utao, whapele motu au tū o funa futi, ma le motu e ngoa o vai tupu, o le talitonunga o tangata o ia motu e tolu, o lātou e tupunga mai i tangata Sāmoa, na malanga atu ia ia na mua, mano foia ia motu se ia o mai i le so. Ai, o le motu e ngoa o nanu mea, e ia li talitonunga o na tangata o i lātou ia na tupunga mai tangata o Tonga. E tofu hana motu o le nei atu nuu malona li i sili e ta ua o le hulu aliki a toa maisi ali ia ma le pulenga lau tele o le nuu e ta ua o le fale kau pule. O le pulenga le nei a le fale kau pule po o le te sina o whenua. Ia salo po o le winga o le mea po o le au lau au sina o le nuu. Ia e peia o le fono lea au mātutua ma tai o se nuu ma se fio anga. O pulenga wha le nuu atu walu, e tasi le pulenga au tū i le motu o funa futi le lau mua lea o le atu nuu, ai fitu ia pulenga mo isi motu tai tasi. O le taimi o le tau o tele lo na lua le laulangi, sa la bea aitu walu i lalo atu nuu ia sa ta ua o atu nuu e au whaatasi, ma Peretania o allies o Peretania ona o lona tūlanga i le nā taimi o le kolone o le malo o Peretania tele. O le amtanga o le nei tau o tele lona lua le lalolangi na oso fo ia ai e le malo Sapani po o Japani ma lato no foia ia le motu e ngoa o Maken a efa pea ma Tarawa o nisi ia o tu motu laiti o le vaenga lea ua i lalo nei o pulenga ale atu Kiribati. O le aso lua o ke topa i le tausanga te se iwa wha lua, na tūlau ele ai i le motu o funafuti i le malini a Amerika, le US Marine Corps, ma muli ane ai taunu atu le malini i le motu o nanumea, whapea Malaysi motu o nuku whetau ia au kuso le te se iwa wha tolu. Sa wha o ngai na ai le malini a Amerika, le motu le nei o funafuti, e a vea mo lātou no fuanga tūtu tonu, e Sauniuni, ma tā pena i nai, ia oso wha inga wa alele tau e whaasanga i atu motu o Kiribati, ia sa no foia e le fita a Japani po Sapani. Sa telele fisosoani a tangata o tuwalu, i le fita a Amerika, i le fausia leo le malai wa alele i funafuti, nanu mea wha pea fo i manuku whetau, a to ai ma le lau inane i uta i le lau ele o uta mai vaa o le military a Amerika. O tangata fo i funafuti na iu ina au ina ese mai i le motu la ititi ma tu ina atu inisi motu ina ia awala i le fausia lea i le fita a Amerika o le malai wa lele fa pele wafu ma le nofuanga e wha mautua tu i ai manuao ma wa tau o le United States i le motu tele leo funafuti ai whapea Malaysia o na motu e ngō fo ngā whale. Sa whapena fo i na fausia ai e le vaenga le CB sa Amerika se wafu whaapitoa mo wa lele o le sami i le alo i le motu o fo ngā whale. Ai le ngate i lea o malai wa lele i le motu o nanu mea whapea nuku whetau. Ia ma auia ngā ruenga uma le fitfita a Amerika sa whaatino i le vāo le aso lua o Novemba ta si iwa whalua ma le asos funtasi o me o le tausanga ta si iwa whawha. O te motu amu o tu walu sa avea mawaenga au tu o tāpenanga ma sau niu ninga o le taua le asa whao ngā ina pe whaingoina o le taua i le motu o Tarawa ia po o le Battle of Tarawa. E whape ai ma le taua i le motu o Maken, le Battle of Maken, le ana amata i le aso luose fulu o Novema ta si iwa wha tolu. Se waenga o leos whainga sa whaingoina
o le Operation Galvanic. Na ola le taua lona lua le lalangi, o na muli ane lea a vea le malaiwa alele lea sa fausia e le fita a Amerika i de motu o funa futi ma malaiwa alele tele fa ale vao ma lo. Lea ua fa ai ngoi nei o le funa futi International Airport. Taimi nei o le kompani wa alele a fiti le Fiji Airways lea o lo iaia na malanga fa tūlanga ina i le vā o Nandi ma funa futi ia a whapea foi le vā o Suva ma funa futi le laumua o Tuvalu. O le palemene o le tunu o Tuvalu i le lātunga ngana ta ua o le whale i fono po o le palemene o Tuvalu to o se furuono le a whainga o whaipule e whiriwhiria mai e tu malo e valu e ta i lua sui whaipule o le tu malo e tasi mai o lana whainga malo e whaururu le i le pāle mia ma e iei malana kāpeneta e iei foi i alo lātou kōwana sili ai o le ao le malo tu valu o le tupu lea o Peretania. O le mauta o le pāle mene whape ai ma le mauta o le kōwana sili e i le motu e ngō o whunga whale ai o isi whale o lo iai o le malo i le alawa motu e o fiai i le whale o lo iai ofisa SS o le malo tu valu whapea le ofisa o le wā ai tau o le whale tupe o tu valu ai mai se le whala apau tonga o fisa o ta inga te le wawave a toa malona whale tusi whapea ma le archives e iei fwoi ma le ofisa o whaasara launga le tunuu le tu valu Media Department le whaafoina le lātou le tio ma lātou whaasara launga. Ai peila ona ta'o mua o le aso mua o ke topa i le tausanga te se iwa fitu valu lea na maua i loa le malo tuto tasi o tu valu mai na whiriwhiri ai le li o toa ripi lau ti e a vea maulua i pāle mia o le tunuu. O le aso mua foi o ke topa o le aso whaailonga ina lea o le tuto tasi o le atu nuu le nei o tu valu mai o se aso malo lo mo tangata uma. O le aso luas furuono o ke topa i le tausanga tasi iwa valulua na awhea ai tu valu e le tuputama i ta ai Peretania ia Elisabeta le lua i sana asia singa taualoa i lea atu nuu i lea taimi o le tausanga a o le aso lima o te sema i le tausanga i lua awhe lea na ofi e tua i loa tu valu i le sawa inga a maa loa au fatasi ia mapei ona ta ua a ve ai lātou masui po o le memba lona se lau valu sifuru maleiva o le neifa a po tonga tele a maa loa o le lalolangi. O le aso sifuru lima o Novema o le tausanga luafe lua sifuru lua na whaai loma iai whalawa i tele ia se whaai unga a le maa loa le nei o tu valu e a vea i la tau mātunu o mua i le lalolangi, ua fausia i a seata a toa o lo lātou o tunu i fesota inga tele vavave, e ta uele ngana Peretania le whainga o le Metaverse. O le nganga a toa ina ia pui ai, ma aua ne i ngalo lo lātou tupu anga wha leanga nuu. O laso sifuru lima Novema i le tausanga e lua afe lua sifuru lua. Ina ua mauti noa e le malo tu valu, le matua hafa ina, male la matia o lo lātou o tunuu maona lau whanua. I le si e pēa o le mawalunga o le swatai. Sa whapea i lo na se atu i lātou e whaamau mau uma i a lo lātou talaanga, ma o lātou whaamtalanga tō tino. Ai maise o la lātou ngana, whapea tū maanga nuu, maisi vaenga uma o le soifuanga moni whaatu walu i lunga whaamau maunga i fesota inga tele vavave i lalo o le whainga le pei ona ta ua o le Metaverse i le anganga ma le whaamoe moe i na ia mauti noa e le mate mai tu maupea o na sao ma malutia i o lātou tūpuanga ma le lātou nuu e tusa pe mou ma vavai atu i o lātou lau ele ma lau whanua i le taimi o le a lilo fia atoa ai e le suasami i se taimi e le o mamao.
Ia e pei o le whaafita auli au tū lea ua whea ngai mo si nei atu motu o le Pasifika. O le aso luas fulfafo i le masino Novema, i le tausanga lua afe luas fultolu, lea sa sainia ai ma wha mautu o le malo tu valu, i alana whea ngainga i le vā ma le malo o au se tā lia. O lea whea ngainga alo ia i le vā o malo e lua, e wha ingoaina o le Whalepili Union. O le winga o le upu Whalepili i le ngana tu valu, o le vā le lei wha le tua oi, e a fia ai le whiawatai ma le whetausi ai. Ai o le anganga au tū o le whenga inga, ina ia mau ai se whesoswani tū mau ma le mausa li mō tū valu mai suinga onga o le tau. E le ngata i lea o le tū tau le soifua maloloina mō ona tangata, ia ma puipuinga mai nisi mala wha le natura, e ono lamatia ai la tau saonga le mū. O leisi vaenga tele o le whengainga e pei on ta ua le Whalepili Union, o le siti ai lea o le visoswani tau tūpe le malo Australia, mo le teu ngā tūpe lea ta ua o le Tuvalu Trust Fund, whape ai ma le atina ina o le puipuinga o ele tū mata whanga o Tuvalu, le Tuvalu Coastal Adaptation Project. Ua haia ia whaapitoa fo'i le nei lawa whenga inga i le vāo malo e lua, le maua lea o le awanoa o tangata o Tuvalu, e o atu i le lua se lau valu se furu le a whai, e malanga atu ai i tausanga te itasi, e whai ngā luenga, mano nofo mawai i te tonu o au se tā lia. Ma whaatino i nai ma le polokalame lea ua aia ia whaapitoa mō tangata o Tuvalu, e malanga atu ai i Australia, ona ua whaina i suinga onga o le tau. O suinga o le tau, o telea i ni suinga onga ua o mai ilo tātou lalolangi, e moise ai le nei vai taimi o lo tātou soifuanga. O suinga foi o tātou mōri mauina nei, o ni suinga e le mawhai ona toi foi ise le lei, awa o ni suinga tū mau, e o i le wha mawau. Ai o le mea sili o na matuktia, o le fōlinga, o le a whaiwhai pēr, ma sa ngā wha o pōpo mai, i a nisi suinga e sili atu o na onga, ma lamati ai le saonga le mū, ma le soifuanga masani, o le tangata soifua i le tātou lalolangi. Ma e peila o na tā ua mua, o le atunuu o tu valu a tonu, o le atunuu au pito i mawhatia lava lea ma sili o nā whaina na ilo seisi lava atunuu o na suinga o le tau. Leo whailoa i suenga le awato mai, i tulanga o suinga o ngaonga nei o le tau, ia whawhitau li e pei o na tātou mōli mau ina nei. Ua mauti noa lava, o le senituri le nei o tātou iai, le teimi le nei, o le a ngoto unga i whai i le sami, i o motu uma o le atu tū valu, e pei ona iai le teimi nei. O li poti au pito le tamai ia ua whaala o i tele mai, ona o ia pūpua ngā ma whaawhita auli le ma alofia, ua whea ngai ma le nei atunuu, e sili atu ma le tasi vai tolu, o lona whaitau a whai, o lea ua tālu sanga mō le visa whaapitoa, e malanga atu ai e nonofo i te tonu o au se tālia. Pei ona tā ua fo i mua, e sili la i titi atu lava le se furu awhe, i le whaitau a whai o tangata o tu valu. O se atunuu ele ai i ani maunga mani ele mau pue. O le mea o pito mau lunga i le tonu o tu valu a toa, e na o le 5 mita le mau lunga mai le fonga tai. O se lipoti ila tau mai nei sa i li linga msuenga sa i nisi a Amerika, al le vaenga fo ili nei fe malanga inga i le vante te ta ua o le NASA. Na o la tau ta ua mai ai e whapea, e o atu ili tau sanga e lua afe 5 sifuru, lua o 5 o, ua lilo a toa lau whanua uma o lau ele o tu valu i le suasami.
ua fua ina fo'i e uma le senturi le nei, ua sili atu i le se lau le a whai o aso i le tausanga e tāsi, e lono vai ai pe lo fia ai lau whanua o tuwalu e le sami. O se tūlanga, e le ngata ina lamatia ai le soifua manuia o tangata, ai mauti noa, e ono matua whainga tā i lava, ona toe no foia e se tangata soifua, i atu motu e pei ona tātou tā ua nei, o atu motu o tu walu. O le taimi nei la, e sili atu i le wha afe, la whai o tangata o tu walu ia, ua wha auru ala tu tālu sanga, e fia malanga atu ai anu nofo i au se tālia, i lalo le visa wha apitole nei, ua wha ingoina o le climate visa, ale malo o au se tālia. O se visa mua fo i le nei ua whaia e se malo i le laurolangi a toa, ona o a fianga onga o suinga o le tau, e pei ona lamatia ai i le soifua o tangata. O tu wanu fo i lea ua ave nei mātunu mua o le laurolangi a toa, ua se e atu e whaatino le sa ili lio nisi nuu e amatu i ai o lātou tangata, ona o tu langalamatia o le siu manga, e pei ona tu lai mai nei. O le malienga fo e pei ona wha amautuina nei le wā tu walu, male malo Australia. O le amauti noa e tu sa lava pele aini lau ele e to toio tu walu, o le a ngoto ifo malilo fia i le suasami. Ae, o le ama fai lava ona wha sao ina lo lātou o nuu, e wi ina o le a ese nuu e nunofo ma wha amautu a i o lātou tangata. O awano nei e lua se lau walu se fulu o tangata tu walu e malanga tu ai e nofo maui Australia le tausanga. E whaia i ai le se i whaapalota e fili ai lātou e malanga i le tausanga e tāsi. Ia ma o le whainga ua amata wha amamanuatu i le masina le nei o Iulai, lua afe lua se fulu lima, e o ia Januari o le tausanga a sau lua afe lua se fulu ono. O tangata uma fo i e talia o le a maua ia le tūlanga o le nofo mau i tonu o Australia, o le a mawhaio na whai ngā ruenga ai, mo lātou maua maisi wha amanuianga uma e pei o au nanga wha ale soifua māloloina, ato ai mā o onga. E le ngata i lea, ai lata i le lua se lau whas furuono miliona tā la, ua si itia i aile fsoswani ale malo Australia, mō ngā ruenga o le pui ngā o lau ele o tū walu mai le sami. O le neipol kalame wha moe, ia tau wha umi atu ai o nā o ngā pēa, ia lau ele o tū walu mō ona tangata, a o le ioo i le taimi, e lilo fia umai i le sami, ona o suinga o le tau. O se whaalinga la tamai nei a le pāle mia o le atunu o tu walu o le li ingoa i a wheleti Taeao sa i e taua mai ai. O le whesi tai o tangata o rona atunu o mai leisi tu po o leisi motu e le o se mea mawhai o na whai taruai e le mawhai o na whaatino ona e matua uti ia o lātou lau ele. Ta ua fo i e pāle mia e wi ina e le o se mea le lei, le sa idia leo nisi atu nuu e ave iai o lātou tangata. Ai le ai se mea e mawhai, ona ua le ai ni ele o tu walu, e le pei o le tele o atu nuu o le lalolangi. Sa i e wha mawhaina fōi, o le mafu anga lea o le whai o fuanga uma, a le malo o tu walu, ina ia mauti noa e iei pēa le atu nuu e ngoa ia atu walu i le lumanai, e tusa pe o le ale aini o na lau ele, ona o le a lilo fia mangoto ifo i le moana o le Vasa Pasifika. Ea, tasi pe o se polkalame na o tāpena ina hoi mo le tātou atunu i le nei vai aso, ea, o se tāla whaano noa mo se atunu po se atu motu le nei o tu walu i le tātou Vasa Pasifika. Tele foi tātou e māsani ai i le atunu o tu walu, sa tele foi i na ngarulue ai i a misionale mai Sāmoa i le tāla ina o le tala le lei, ia mai tu tele foi
ia ua nofo mauai ia pe fai paolo iai i la lea tunu o le Pasifika e o mai i le so ai pe o le tūlanga mori le na o manatu ai se swinga fo le tātou Paul Kalame ia se i tātou whaasoa iai i pupua ngā ma le winga moni o le mea ta o swinga o le tau pe ona mawhati ai sia tunu o tu waru ia se i wangana i se mea e te fia sao no mai ai Whaftai tele lawa lau fionga la wano. Mana ia tele vaenga leo whai uli tātou pokalame pe ona e whorisia fo ima. Ia, ma amai le tātou pokalame ona nei vai aso. Ia sa ole leia. Ia, mai tau atu fo i le ngangana sia tunu o tūwalu. Ia upu matu hatu tu sa leia ia ma le tātou Sāmoa. Ia, e peila ona mai tau atu fo ima. Mana ia whanongongo atu whaafonga mai atunu. E le si motu na le tali tonu la tau e tupunga mai tangata Sāmoa. Pe ona e whanu. E tonu le moto tu walu o la tau tali tenunga le na. Ia ma ofa nei ngalo. Le ilewa nei, i sa tela ina whaonga le tuspa ia ma le pese. Ale e whakasa i tāpua inga ma sauni ngā lotu o tu walu. So, e lata mai ala le lātou ngana i an tātou. E fo i tā lofa me whapepea on si le fiel to tele uo iai. Ia o se atunu mātango fia tele pawal na ona e maua lano ona tai pia ato ke lau e le ini maunga fo i nei mai le tele ni ele. Ia ole tūlanga moni ale na ma le tūlanga whaano noa whenga i nei malato le ua wha ilo mai ele au ato mai. Ole e o atu le lua ori ma o ia o lo fia i le tele o lo whanua o si atunu ia ona swing o le tau mo le si pe o le swatai. Ia tāru sia le pe ona mau te foi le ua tāru sanga le o vatu mo le whaafe po le whaafe o maunu te putanga te tu valui. Il malo o stali la to visa na pe ona ta ua tāru sia whawhai ngofie me uma. O le ua manuia la ona o le fufuanga le malo o stali tu se le e lua se lau valu se fulu la wha i o tangata ma whaian a watu tai pe ale kuauta o tātou i mai Sāmoa i New Zealand. E afe se lau i le tausanga tangata i Talia e ui ina e o mai nei ai le tai a tōle nānu mera. Ai mō le visa le Australia atu walu. E lua se lau walu se furu i le tausanga tangata i Talia o atu e nofo mawai ma whai ngā loenga ma nofo. Ai pe o le whai o tangata ua apply po le o tausanga. Ia mō le visa mua la le o Januari le tausanga fōu e tauna o iei o mō se whai. O atu sa la o le wha awhe le mo tupu ua tausanga. O le a whai e le sei. Ia mō le lua se lau walu se fulu mua. Ia ai pe o se e uia ina laititi. Ia ai a tonu tālusia o le a mō isip so soani mō nā ia fo i tangata o le Pasifika. Mō, alo whaftai. Ia, whaftai tele lama mo le tātou pukalami le neve aso lo whionga le wano. Malo tā pena ia, manuia fo i ranga ia tu wha ingola i aso. Pena on fai ia fa amalia fo i le fa fonga le tātou tunuku o la fa pau mo ia i nei fa apoponga le laulangi o snai. Ia ai se e ulia le mai aso a sau. Ia ona tā pe ona o tāua o ta ātou fai se Paul Kalame. Ia e tu sai o tātou pālota i Sāmoa la se lufuru iwa. Ia o le sila fia i sauni ninga e mai se o le au i dinga pe tō fia ni sui o le ātou wā. Ia po apati o le aiai o afo i folofolanga ma polo misi. Ia o le fai e pāti ia e o lo tau futuri fai ngā pālota. Ai o nei taimi. Ia munui tele la lo atu i fai ongola mai aso. Tu e fei loa i whaaso i fo ia. Toi whaatalo whaatol whaapoponga o tala whau mole nei au auli.
Ua pasi alo na whaitau whaalua le pili le sui o le leipa, Camilla Bellage, o le Employment Relations Amendment Bill, e tau fia i whalewhai ngā luenga, mailo lātou whaamalo sio ni polo inga whaalatu la fono, i tangata whai ngā luenga e tala noe winga i o lātou tutongi, o le taimi nei, e mawhai ona tu e whalewhai ngā luenga i kone karatia tangata whai ngā luenga, ni vaenga whaalilo lilo i o lātou tutongi, e tau fia i lātou mai le tala noe isi tangata whai ngā luenga, e winga i o lātou tutongi, o le pili le neil tamaita i whaipule, e le whaamalo sia i le atulanga, o lona winga, e le mawhai e whalewhai ngā luenga, o na whai ni tangi le to la fono pe a whai e tala noa se tangata whai ngā luenga, e winga i tutongi. O le tinale ana maliu whaatasi malana tamateine e 5 tausanga malona ni se 7 tausanga le matua, e ye le isi ana whanau e tolu, e au fie male pepe valu vai aso le matua, na la vea la lātou ta avale na uase e se male awala tele, a e tifa mapa ui se vai i Masters Road i wai uko i le awa uli la solua, na ta uele kiva little page, o se whaalawlawe umatua mawhati e lito o lua o Francis lātou vai lea, o na uwhaafo se o na tuua na oia, e tausia la whanau tamai tolu. Na tau mawhaitanga tau le nu o soani peita ina matua lilo fia o mawhaituto o le ta avale i le pala. E o mai le Taeao na le la, o atu i le lua se fulu le mawhita la le tupe, o fua i lunga o le sa ili ngā tupe o le kiva lito, a wale ta mamala na whanau, i se whaamatalanga i le asona nafi, na whaalia i le pule silo na mtanga luenga o whaamasnonga, Andrew Kipple White TV tasi, le matua whaanua noa la lato o whainga luenga, o na o le maliu se tasi, lato te ngā lulue. O le tōtele o tamaitia o ngai tai tokerau maukilani saute na suesuenga o le NCEA o le tusi whaitau tusi malinumera, sa le pasilemasi na o me, na whaalia i whaamaumaunga le pūlenga o whailonga moa o onga New Zealand, e pito maua lalo le pasi i e i tō mālo, i suenga i tolu na whaielunga le interneti. Ai e te tau na pasi tamaiti au le maua la tau whailonga le NCEA, na whaalia i e maua lunga numero tamaiti tau sanga se fululua, ma le se fulutolu. E silia malilua a whelua se lau tamaiti a ongai tai tokerau na suenga, e 5% na pasi le whaitau tusi, 3% na pasi le tusi, ma le 5% na pasi le numera. O whaamaumaunga le matanga luenga o a onga mo au kilani i saute, e tusa ma le 5 tamaiti na suenga, ai 3% na pasi le whaitau tusi, 5% le tusi, ma le 5% i le numera. O tamaiti pasi le tunu e tusa ma le 1% i le whaitau, 5% le tusi, ma le 5 i le numera. E tusa ma le afe valu se lau tamaiti vasenga sfultolu na suenga, ma e 2% na pasi i le whaitau tusi, 3% le tusi, ma le 5% i le numera. O lo whailoi whaamaumaunga, e mawala lo ifo le pasi a tamaiti Maori Pasifika, na ilo isi tamaiti a onga. Ua whaalea o ngā ina le laisene whai ei whautuanga mō pepa malanga, a se tamaita i saonga o ngā fo inisi ngā yoinga se sena i a whai mō mua i whautuanga o pepa malanga o tangata, mō whaatono ina e toi tutongi le 5 se fulwaluafe 5 se lau. Ine tangata na whaasea e whaasanga ia te ia, o no vaengol tu la fono na ia solia, ma le se fulu afe o le whaasalanga. Talua i nesa whaamawina i le 5 se fulu tasi, o na solia pele mulmulta ia ai e su tong chain ma, o na tiu te tau na whaatino ina, e alai whautuanga na tu ina atu in tangata sto 5, mo lato pepa malanga. Na se se whaamatalanga mwhaamaumaunga na tu ina atu lo fisa fe malanga i ngā New Zealand. Sa whaatulanga e mani talu sanga o visa mun tangata mai na langlango ina le company faufale o le Said Our Homes Limited i le masino Februari lua whelua tolu e le ieni ngā luenga ai os company alona to lua e le iwhailo ina fo i ma e iai ala ia fete inai po le conflict of interest o le laisene o mana tau fia le tu maulea solua a perila lua whelua wha peitai o le ua wha lea o ngā ina nei e lua tau sanga u wha sa ina i o na talu sanga mosa na laisene mo fautuanga i pepa malanga. E au ona o foina e company te tele mo le elitise, ni tau mo fia o le pawa i teimela i tite le whaonganga o le elitise pele o tele ailona mo umianga,
ma ia lelei pe si itia ni tau e tatongi tangata yei solar panels. Ia e pu e ile la mai lunga o tawalunga o lātou fale, o lo o lātou whaafo ipe ave I kampani ile ele tise whaapopo ile o uma o na lātou whaangaina, mo taimi pito silo na mo mia ina ai le pawa. Wa suia ile pulenga o ele tise a yainga, ina iala ngā tatawe ono o atule o ngā tatono le tau sanga fau, wofo ina atu kampani titele o ele tise ni tau e fuafo I taimi le aso. E una ina I tangata e whaangale ele tise pe ala I titele mana onga, e fesosani e wha I titele whainga tau le whaasoanga o le ele tise kampani. Ina ua mai aisevi potitu whaatase le pulenga o ele tise, ma le komisi e mata ituina po umulmulta I e pisinisi, ma whaamalia ina ia tatau tangata whaatau le Commerce Commission, o le aunga ua whai ai a swinga, ina ia tele ni avano ai filifili ai tangata pe wha pe fea, ai o afu I taimi e whaonga ai le pawa, mauna ina I kampani e wha pa u tau o ele tise, o lo wha amalo si ai fo ile tau o panels I lunga o fale e iei maa, ina ia tau ia tangata e whaonga ina ia awale mawaile ele tise, ona olo lātou sao, pe ona tu whātua ile ele tise o lo mawhaiona lātou whaasau ina, I taimi e matua mo mia ina ile pawa, pe ona sauno aile taita I whono le komisi, John Small. Na tali le minista o whaamasino ngai pui leo whaingo le tupe na whaaluina ile la la whautua la malo I solto la whono o lo o whaia whaasanga I pisinisi. I tutono aso I se lao, pe ona I sauno ai e tele manatu o whaatuina I lea kulopo o le a whaatino ina le malo e tali atua I solto la whono o lo o a awhia I pisinisi. I se whainga pito sili ato na tala whea ngai. Na whaalia le vaenga whaia le leipa e whainga tā tele o na talia ina le afa miliona tā la. Leo lo o whaaluina I le whaala patuputonga ma o manatu fo ina folasia I le kolopo, sa manatu le to'atele e matau tia tele, peita ina whaalia le taita I fono, e matua pule ina lelei lava la lato paketi, mo umai a fo iona su e ina lelei. O whaasilsile le maluni suinga le to la fono, e matua sa ili ai soli to la fono lo o a whaina I pisinesi, e pe o whaasalanga I tangatanga o I fale o loa, o suinga ina tu ina ato whaafautuanga le whaala potupotonga whaufautua, taita I fono ai Sunny Cowshaw. Na fesili le so upo le leipa mo leo Jenny Anderson, ile minista whaamsinonga Paul Goldsmith, matali ale minista, e lima selang malafitu wafi fase la wono valu tala, fitu tasene, na whaaluine le komisi maya mati luafi lua lima, e o atu ile aso se fulo iuni luafi lua lima, o lo ofi ai tau mo tangata taito tasel whaala putupotonga, e tolu se lau luas fulu iwa afe iwa se lau tala iwa tolu sene, o tupen whaalu le taita ifono matau mo sui le kulupu, e se lau malelua afe fit se lau valvalu ta la luono sene, o malanga mafale sa no fuai e va afe ono se lau malelima ta la fitu tasi sene, mga luenga fa ofisa pole pulenga, e ono lima afe se lau fitu tol ta la valu tasi sene. Na avel fale ma ile ta maita minister Judith Collins I se ta avel fale ma ile fia la solua ona ole unga a fianga mailinga senga se le vertical sa ta fia ile po ile fale ma I Wellington ai wate ai tu ama o lo fa solo manuelo na ainga o le vertical e a fia le tangata ile niniva mata avili le va ai o isi a unga o fia le fa swati fa inga tama o le pa le ni le savali o tu singa Collins ilunga o upenga ofisa o ta inga na yeta ua Pele vertical o se tangata ma ivasa o ngaunga. Nasi se atul minister ni sono fangal matangal wengal puipuinga. Sa malangai iwa a ale puipuinga ni usila. Mani malangai iwa alele la pase se ilona tofinga fa a minister le puipuinga. Sa fa fitaye Collins le mawa e o lelelei o le tausinga. Ale au faingal wenga ta vale le falema I Wellington. Fa a pea ima le falemai I Wellington. E tu samal to lima se lau tangata whainga luenga I fale so toto ale awanui. Wa ioi se si itanga iwa te simale lua pasene o tutongi. Ina utua na ia ile ono maasina o solo titee. Ole awanui, ole au onanga pito sili leo na tele I tutono ni usila o fale so toto. O se tūlanga lelei mo sui ile yuni ale Apex. O nai whaalangolango fo mai au onanga fale so toto. Whaapea I matangata ngase. E whaalangolango tonga fitinga I au whainga luenga fale so toto. Pe ona saunole whaile utusi ale Apex o Deborah Power. Na tā uele Apex, o si tanga o tutongi o whainga luenga e whaatupe mai ni tupe o lo iai le company. Ai le o whaanangolango inisi vai ngā tupe, mai le soifua malolo I nā New Zealand.
Ua whailoa le malo le a tau fia le toi whaunga ne potua o ngai e tatala e ui o le tele o whaia onga na o lātou whailoa e ilo lātou tali tononga e manuia lātou tamaitia onga mai e itu ai ngā whausanga. Na whaitoina itu ai ngā whalea onga ia le whaapia o whausanga o nei talu fau pe o ne si o mangai whaingofia na o a oina ai tamaiti. Na iei se o onga na whaalua lātou lava tupe toi sui ei whalea onga ina ia wha ese ai potua onga. Pe ta ini saililinga le Council for Educational Research. Na whaali ai, o le tele whaia onga na ngā lulue ia whalea onga e fia ia i mai tali tonu foi e manuia ia lātou tamaitia onga pe a o oina i tutono ia si o manga ana saunoa le ministawa onga Erika Stanford wa le wana mawhau lea mata upo ma o le a le toi whauina ni whalea onga i leini whai tutoa e wawai ese mai ai maisi potua onga e pisa o ma whaalave tele mo le tele o tamaiti mai sili atu ona te lelo lātou wa oina i tutonu o potua onga te itasi. O foi nato le tangi tu whaatase whaasanga i whalatupe le ANC ma le ASP e mawhaia na o lātou talieina le whaamuta o la lātou mta upo po o la lātou tangi ai tutongi e whalatupe le tupe au whaisilia ma le tolu selau miliona tā la ona o le saulia e whale tupe o tō la whono mo ai tā lafu. O le tangi tu whaatase lea ale silia ma le tō selau 5 afe o tangata e whaongaina au nanga whale tupe i e lua ona o lātou wa afianga i le vau le 5 ma le 5 ina ua solia le tō la fono, taluaile le whailoa ma whaamanino le lei. O aia inga, le ana o vai ona o lātou tutongina ni tau po fees, whaapea i mani tului. Na saunole lo iai lātou lo whaia lātou tangi Scott Russell. Wala ono lātou whaia le ofo, ina ia puipui ia lātou tangata male atunu o, mai le tōlanga le mautino ale national, o le āwhaia pe āwhai e una ina pea ia te unga. Na mawe ona te ena le ANC le ofo, wa mai ona tutongi le ANC ma le ASP le silia, ma le fast food 3 miliona tā la, e tau i e tangata na a fia i lea whaale tono whalitope, i se ioenga na whaia ma le Commerce Commission, i le tau sangalua whelua se fulu. I ta alonga, o filifilia le olpeleki e taalo le taalonga whaaiu mawhalani i le astona i nei se foluiva i ulai i le 5 i te eile fitu le fiafi i le malai o le FMG Stadium i Waikato i Hamiltone. Numero momoa Ethan D. Cruz, Lua Samisoni Tauge Aho, Tolu Tyrell Lomax, Fa Patrick Tuipulotu o le sui kapteni, 5 Fabian Holland, Ono Sami Benefinau, Fitu Adisa Vea o le kapteni, Valu Luke Jacobson, Eva Cortes Ratima, se fulu Damien McKenzie, Sfultasi Rico Ioane, Sefulu Lua Queen Tobias, Fultolu Anton Leonard Brown, Sefulu Fa Sevu Rees, Maleful Becky Ruben Love. Olau Faleo Leo, Brody McAllister, George Bauer, Fletcher Newell, Dalton Babali'i, Duplessis Kirifi, Noah Hotham, Timothy Tavanawai, Mawil Jordan. Ele o mawhai ona filifilia nisi o tama ona manuanga e ei tamaiti Williams, Wallace Titi, Scott Barrett, Caleb Clark, Tupova Ai, ma Bowden Barrett. Tala whauia malisi ufonga le lau moa, mo le nei vaenga o le awa uli. Toi whatala whaturu tātua tanu uli nei fo ia sa tofi, alo mai o se whao poponga fo ia tara fau i mea lo te tupu i Sāmoa, o se mai le whaafonga. O le vaiso nei wa a mate o na whaia viso o ta inga, a leo fiso whai ngā pālote ta wala mai kum sina, to le a fuatu ia Lolo John Stanley, ma le vasenga leo tu stala ma leo whaasale lau, mai o le a whaia ia so lulu vai aso te tasi anga i atu le teimel whai ngā pālota, e whaamanino i pia la vai tūlanga o viso te inga, o le whaatinongo ngā luenga ina ia sa solo whaatasi pitu la au lua, a toai fwoi ma ngā lue whaatasi malemata ngā luenga o leo, ina ia mawhai o na le whaalaveina le tu ina tua whaamtalanga, ma whaamaumaunga o tawara manga o le whainga pālota. Mai o le teimi fo e tasi wa whaanga solo ai fwoi, ma awa onga mo le tolu aso mo le au ngā lue, le ua whidiwhidia mo fo mailo lātu teimi, e whātou tei ai ia vaenga o whale pālota uma o le a wha o ngā ina lea tunu, moitu mā loi na ia vave ma whaafai ngofi ai, e pei o na māsani ai le telo whainga pālota uma vae.
E kai mi ngai e afe fixa lau, lau maka training lau whai lunga, angai, nai whai lunga. E kau res whareire, lau maka training a polling officials, e lua training mo mua lea, ko luaso, ia hoi, o savai, whai training a savai, polling officials savai. Savai raile, o kele ka polling officials savai, ia o savai, ka saka mo savai. Ia ai koe whai lako refresher training, i le vai aso ai le iol whai ngā pāloka. Ia kako polling official, e afe fixa lau. Sau no fo i tole a foa, o se tasu whaafita o lua whengai nei mai lanto o le tupe whaasoa soa, e na wale pāsil tala whaatatau au tu o le tupe, o lo i ai te tolu le tolu tesi ma le 4 miliona tā lan fua mo le whainga pālota, a le atanu, ma le manatu e whaatau teilun teimi māsani a apirilo le tausanga fau, peitai wa suia atoa mea umaina ua whaata apere pāle mene, mai na sa ili fisoa soani ai le ofiso whainga pālota, ma ua iai se tasi o mtanga luenga le malo ua whao o ane lana fisoa soani. O le whawhikai o fisoa aonga, a mai e kako 5 salau tablets. O le fisoa aonga le ua mako, le ua kaungo mai, o moli mai fōi e whaangai le ofisa. E whai ramo, ka safo le lengo kalungo kwai. E whaangai kofu alfa le whal pāloka, e whaasaloko kasi. Ia ma le tablet le, kai mea iso pe pāloka, e alo, me ia alo, riraku ngei le, operating center i le pepaloka lo isua. Mai o lo tādia fo'i se tali mai anisi o matanga luenga le malo, na tālu sanga i e mo le whaonga i no lātou a wala po tā vale, mo le au whainga luenga le au whai pālota. Sau no fo'i tole foa, o le au whai pālota uma le ua o whamairo lātou teimi ngā lulue ai, o le alauni mau lalo mo niso i lātou e au fie fo'i malamtanga luenga o leo leo, e amatātu le tol se lau tā la, whaasolo anga i lunga e fua i ngā ruenga whaatino. O tali mai le ofisa sili o le pulenga o malai wa alele lea tunu ui whaleolo, tu man vau e vile whale whatu ilan whaatalunanga ma le sui o le TV tasi, e whaatatau i nisi o tustu singa le ua sala lau solo lunga o peng te whaailangi. E se wa alele na malanga mai Amerika o lo opaka il malai wa alele i whaleolo, o le Bombardier PT fitu se lau Global Express and Whaatastasi XT. Na tūlau ele lava e au noa maselo ngoa o le pūlenga, pa o se whaatananga i pe o awala māsani, e sire fia i ele au whainga ruenga o le malai wa alele whaavao malo le tunu. So se wha private jet e fia malanga mai Sāmoa. E wia lau mea. E au maile na tō application le Foreign Affairs, e le ngata whaile le Ministry of Works. Ha meet umala requirement. O na issue la i le Ministry of Works o le landing approval. Ia whatoa pasi mai le i tua i amatou le se au whanau le control tower. E le aso o wau te tonu la o le landing approval documents lea. E tau mai ai le tangata na whaiel application. Ia o le estimated time of arrival. Ia ma le estimated time of departure. O se whaamtalanga fo i mo i lato na malanga mai le waalele. Te lo fo le whawhisiri la tunupu o i ona le wa. Mo sila fie paua ia le information e maua le pulenga o malai wa lele pe tō fia le pātese. Ia le taimine ia tō lima le pātese au fia ima le pailate. Hai le ta ua mai ngoa o le pātese. Awa pea lai fia maua le atunu ia tai fai o le maro le po aitanga tano mai. Ia o le ground handler tauna ho iai. O la tō le fai le va. E mo sila fia na luaka ko ground handler Sāmoa le Sāmoa Airways. Yamalo Shania. But most of the private jets handle at Sāmoa Airways. Ia le ngata fo leo immigration. Sau no tu madvao, o le waalele le nei na taunu mai le asonga fu o le vai aso nei. Mai ye le wha moe e toi malanga ese i le awa ule le asa whareile. Ai o lo whaatito lava tūlanga māsani le tongi no le paka i o le waalele. E lunga o le malai waalele whaavao malo le tunu. Le tongi o nei meo landing fees e whaile mamafa. E se la mamafa o wa. Hawa pea e rimas furutane i lalo le mamafa le wa. E luas fulua tā la le tau o le tani, Bretan. Hawa pea la i lunga ato le limas fulu. I luas fufitu tā la. Au se whautuanga tu manvao mo le au whaasalanau mo le au tustana le tunu. E whaatino mo mua sa ili linga a wili ili,
Ai o le tu ina tu ni report e whaapopoli nai le atu no. Ai o le mata au pulawa ia. Ai, o teilo, o lea e iei le tau tunu u le tūlanga male ali. From a security perspective, ia tia ue le tauna whaia lea pio le sa mystery aircraft. E ona e tutupo i langona e se le atunu whapea e le o malu puipuia le atunu. Alei, in terms of security ma le safety le atunu o lo le lei me uma. Ai o le mafu angala vai o le malanga mai ai o leva ale le atunu. E le ima fai o na wha ilo mai e le pule sili o le malaiwa le. O se osa wha inga mtanga luenga o leo sa nga i le afio anga o nuu, na toe pu e masai mai e fo i le lia a fualo taro mapo, fa to a lua tau sanga talu o na mangalo mai tua, e le isi fo i o na mōli anga na falpui e mol se furma le valu maasena, e le tau sanga e lua a felua se furma le lua, e na ua mawai fuala au whaasai na mala au malo se le whaatanga i le tunu. Fa maonia mai al komisino mtanga luenga o leo a wapa aulongo i tino Filipo, o leo se whainga na maua mai e whaala au whaasai no le aisa, i lona mamawhai ono se funma le ono kalama, a to ai masa masine fui na i le aisa maisi vaenga i whaonga i nai, ma le tino i tupe lua se funwa feta la. Ta ua e wapa au, o lona maota foi lea, na pue mai e foi le isi mōrianga mua, le foi ua toe maua mai e whaala au whaasai na i le si oso whainga le nei ua maea. E lua no whanga na wha ai loa o pa au sa whaia e o sa whainga leo le vai aso le nei. So e lua la locations nga raid e leo nga fio nga ma o i kuai lo whanga sa whaka. So la walanga maua mai le se nga mai kuai sa whaka nga fi. Maua mai unregistered firearms, so unlawful ammunitions ia ma utensils ko. E de maua la se isa kuai lo whanga. O le sunga ia afualo taro mapo, sa vea masui ofisa sidi o le ofiso whainga pālota, e na ua whaamao nio na mōrianga le tausanga lua whelua se fulma le lua, na whaamalo lo mai i loa malana ngā luenga. O lo iei popo lenga mātunga lunga le mtanga luenga o leo i le whaatupula ia pea, o le whaofi mai o whala au whaasaina le atunu. Mai ua sāla laupo o pepesi pe o se wha mai, o atu lava le afianga i alo mawhana wa o ngā le atunu. O tala fōi o le nei aso tofi whaamanuia le tua i fōwhanga, ma lava singo le awhianga i eimasi o tātua tunu le nei aso, whaasai fōia. Musika o Malo Longa ma tau mawhitanga o leo au li si fōwhanga o le laumua. Shibana baby, shake it out, oh yeah.
Sekia oe 685 ina ua luas fulfitu minute ua te enele tu lai se fulu mali lua. Ia na umai atu le whaapoponga muli muli pe ona whaafonga iai o tātou telefou o le nei aso e pe ona tāpene ina ma fonga ina te maita ia Sabrina ka siano tātou tala mai Sāmoa tu ina mai e le sunga ia tāse Salem Sam. Tō mele whaaponga li tu lai valu le Taeao a Taeao ia Elias Freire. Ai, nei taimi manatu na ua whaanga solo, ma wha solo foi ia tau mawhitanga o malolonga, ma tari ngā sua o le nei taimi o le aso, o le tātou atinu e le ngātai nei matua tausi, ai whaapea tonu o whalewhai ngā luenga, o lo e mafuta ma e tāri sua mai ai, ma whaisinau malolonga, i le tasi le tūla, o na toi whaaua foi leo ngā luenga i le tūla e tasi. Ia, malo lava le ona sai ngā luenga o le nei aso, tau fai whamalo mai o tau ia mātou, whamalo atu fo i mātou ia te utou. Ia, ole tau ole nā ole tātou maftanga. Ai a whamalo a lesi, ai moe a lesi, ia mwhalongolongo mai mo. Mo tau sami. Pai fui ne mana ia fai mai whamalo mai ia Taeao, whamalo mai tātou fai ngā luenga leo lo ngā lue. Ia whamalo atu fo i fai ngā luenga ia te utou. E le ngā te tonu a inga, ia, leo te wa ai atu le wha malo mai, e stasi o tina matua mai, malo atas, ia, malo atu foi. Ia, le tau wala au mea silo matua TV, ia, alea mau te leo langona. Ia, malo ta puai, matua tausi, a oanga i a whanau i ngā luenga o le nei aso, ai maise a onga. Ia, o nei matua foi, matua tausi, o le tātou atunu, o lo o whafonga mai, mai moa mai tonu Mauta o tangata mātua nei taimi laso, tari fo i sua ma, wha inua nei a lātou whala au, o wala lātou soi fua mālolo ina, wha tā lofa atu. O tau lo ngā lue ai, so se au o nanga whapea, o ale wa aingo nei matua tausi tonu o mauta whapitoa, ia ma lo lava ngā lue wha tā lofa atu ia te utau. O mauta ngase ngase, o ai lava o whaata o tolia i so se mauta ngase ngase, ele ngāta i mātua, o ta mama na itina ia mafana witi ia fata lo fatu na tautua ma musika su filoi ale si fonga la mua tartasi tali tato fa salonga i Sāmoa pe on masania ia stofio va yaste tasi le afa le se fululua ia fata lo fatu le sunga Kevin malo lava Kevin le mafuta mai le taimi o le proclame ia monia foi malo longa le taimi laso wa na te malo loa Kevin pona te fai ngā luenga ia malo ngā lue tātou e malo loa i lunga ngā luenga a moe foi e moe ai lunga ngā luenga ia fa mo mo tātou sao ngale mu ostina masi ana tama masi ona nis leana Awatu tātou tala fau lea na tupo le whala lave i waiuku. Ni pitanu atu lea le latuanga i lunga. Ia, le maitau atu le fuwa whai loa i lunga o pengata whai langi. Ma la televise, ma la whaasala lau ia le suafa o siti nā, ia masiana tama, ia masiona nis. Ia, maitau atu le suafa e pe ia se atina Pasifika, ia masiana tama, ia masiona nis, talo whai. Ia o waenga lo tutupu mai i lunga o wala o le wha amanatu mo tātou. Ia ma o ni le sona fo ia o ina tātou ia tu langa te tupu mai lunga le awala e mai se lava le nei taimi o le tau malulu ia tele ana ti munga le aso ia aso uma le tele o taimi ia ai wha manatu pea ia se lau pasene lau ta avale mai se a taimi nei o le tātou ia i le tau malulu i le mase se e man ti munga le awala
e wa le pe mai tau atu pe ona mai Savelina le tātou telefone nei auri ia o le mafuanga na o le lavea le taavale ia pe wa se ese male awala ia lona winga afa pe le se ese le taavale po wa se le taavale ia po le sawa po le alma mafuanga wa se ese le taavale ia ma tofu se tulo lava se pala ia la o mafuai ona tuput fa lava city na le ia masiana tama masiana nis ia fa malatu mo tatou o veo ita vale ia mai se lava ia pe avea ia ainga mafanau matua tatou ia ita vale tau lava ona tatou ave tatou fa momua i luma o le awala tala no ale pase se ia mavaenga le tu ole fai ona fol ta vale ia tau la pe tatou ia ave ta vale ia i luma i le awala me se ani taimi o mas se ma le tau malulu ia fa me se nganga le tu ile ainga foi ia me se foi le taria ngo fia tatou fa la fa pe ia pe ona mai tatou telefone Savelina nei time nei oli ia le siliai ia ole tina Pacifica ia masian fa nau talo fai ia ole fa manatu ia i time fa pe nei ole mas se ma le malulu ia tatou fa mo sa ngale mu ia tatou wanga ia i lunga la wala tatou da afta vale talo fatu lusunga le fafengainga ia pasta tapo ino to ia paongo no foinga sa vainaya ia manuia lava nei ia oli faftai lava le mafta mai
sika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
sika o malolonga ma tau mawhatanga o leo au si ufofonga o le laumua. Sāmoa se papala nini we po se saina. A whai ele ai o se anga sala ita. A wele stau sala ea, paua mafua i se a. O na ole mai vai, ole alofa, ole te leo si au ma.
tangi mai sae ma le pese ua o whaalongo i le tala ua e whaipoipo ia o la utali ia i la tau na wala au mai telefoni pe moi o la utali e ta ilo te le iloa se mea sa o moe musika ma whaafianga o le auli ina uto e se full minute na tale o le tasi ia o le tātou pukalama sani mai Sāmoa ia i le sunga ia tasi sa i le tātou ufisa i nai na lawaya se ia pa ia le tula tolu i le afia na nei ia e malato o solongo manuia fuafuanga le teimi o le asa o le tātou atunu mai se lava fo i la tau leo le ato e a nga i ngā luenga pe atale tas ina o mai ai fo i malolonga ia wa fo i nei taringa sua i nei wha manustino ia i tulanga i tau mafa ia ona toi amatai fo i le tulai tas ia au i la tau lo wha au pea ngā luenga ma lol wha malosi ngā luenga o le nei aso ia tau tua nā le tātou saonga le mu na nei wha manatu la iti nā ni taimi ia e taritonu la fo i o lo tau whai tutusa umata tau ia i le soifua malolo ina ma le ola malosi ia uari whianga ia i whiau mga luenga
Sāmoa ia mana ia talo fai ia whamalulu atu ia ila tu leo lo sou mo te mini tatu pese whamalulu atu tu e tala Taeao ia tatu wewa ia umi tatu maftanga Taeao tau li tulai 5 ia ai talu ai ona o lea ua te pena mai tatu puklame mai Sāmoa e pe ona masani ia stofi sunga ia tāsesa li tatu ofisa ina ila lawaya mea lea o lea la whamai na tuai li tatu tautua i polirua nei Wellington mo nei teimi lunga lea la leo le tasi o na te sima le tasi whamo na tu sa family ina lau fa fonga malau mai mo mai tatu tu ne yaso mai na wali tu lai fitu di town le lasi pa ia mali time fa malu lu tu fo ya wa sala fo ina ngana lau fa inga luenga ya malu i fali fi ngalo tatu tu i poto lau fo i tau tai ia ele a toi e lon va ai tatu to filo Taeao i le tai masani le tu lai fitu manuia ia le toanga ia i fo manga luenga le yaso mo le ia uli tatu tu manuia fo tapo inga nei matua a tari e fo tai me pike nei fa na wa onga le yaso ia mana ngā luenga nei whanau. Ia tātou toi e whelo i Taeao, ai mai le tautua nei le tātou ofisa i nei Wellington, mātou te whātua whawha soifua, whaamanuia tele lava le atua, ia lo whātu le tina matua, ia lo salia, ia masi sunga ia pāli sina, haftai tele lava le mafta mai, ia manuia le tau maftanga, ma le sunga ia tā sesa mai Sāmoa, ai mai le tātou ofisa nei Polirua i Wellington, whātua whawha soifua, whaamanuia tele le atua.